Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitua so le vai aso. Le tuo au ia e whaafonga mai I lau te talo. Le tuo iako poe ia li liu mai o fonga. Le tua e lo mātou te ta ia e silasila mai. Ia e matua silasila mai fonga o le na e whaawina. A wao le li le tua o le lalawa ia ma le te ta. E fua ina mai le li le lo fatu noa ma le manuia. E le tawhia ia se mele lei, ia o saola latu sa vali. Le li o aue, amu ia le tangata, o whātua tua, ia te oe. Tamā, manai, I le nei lava tahe au, o le tahe au sing-singi, ma le tahe au manino, o le tahe au te toa o le safau wa a mai, mua na mātou, ala usu sei, pese o vi inga, mātou whanene e ma whaamanu I a te oe o le tua o te tau mana mea I eile te ulanga pe o le mātou whaia e le nei tae ao. Wa mātou wifo foi I o luma, ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua mamana o le atua manu malo, o le atua o iei whamunianga, o le atua mamalu, o le atua siri ese, o le atua matautia, o le tua e pule hawao I mea o malava, e le ai lava mase e tusama oe. O le tupu oe o tupu, e soifua oe ma le vavau, e o lava le wha vavau. O le tua oe la e le vi inga o mamalu, o le tua oe e pulu le mātangu fie. Mātu whaftai, lau mea lofa lo la fau o mātu maua nei tae au, lau lea lofa o lea foiwa tuta I manu ia, whai ngā maro longa sa tofa whaai o tangata, I ora nei wa e whaapopo fōri nia so fau do lātu se fua mo le mātu ni yola, ia ma mātu o lia li nia so lulu, wa luas futoru ia yaso o ki topa le mātu, whalau ora ni fōi tu sanga, o mea uma wa e whaia mo I mātou lo mātu tua, lau pune lea. Ia, o le mātou whalau ora ni yaso, le ai lava se tasi mātou te malu ai, wana oe fo I mātou te manu I ai, wana mele ua mātou tu ina tuai o ao te māwha mole, tau te mai, e le malanga a whenei. A wale tia whaiwa le a whengai ma le tino, le nei asa fau wa e a mai. Talo ia, lo whangia fo ina ia mātou whanau o steimi ona, tu nātu leo ila tau moa o onga o le neifo yaso, le paolo o lo walofa mātou te walau ia malu tia ina ia mātou whanau. Ia o sa ili le poto e ala ia o onga. Sa mawha muni I whaiva, whengai fo I malim te matai whaia onga lo ngafa. Ia wale o ina na ia mātou whanau.
mato mantua le tunu pele i Samoa o loo ia ile tunu i taninga malo ni viaso mato talo ia malutia ma le oina me uma e ala lo fantasi mai le fainga malo ia malatu uma lo ngā lurue wale talino o te tai o malo ma ia tunu SS o nei lololangi mato talo ia leo ina ma malutia me uma ma ia uli masao na taninga malo Samoa ia fo ia pere vi inga ia te oe ia moni fo ni tunu New Zealand o mato nofu mama wai ora na fo te talo mo atunu uma ole nei lololangi ala fongia le talo mo le tapo inga ia whaafunga fo ina ia mato matua tu asin sino le tunu i malo mo ota malaura ni yaso ia taito loina pe la tonu mafan whanolo lofa e whaafo sielo la tu sifua lauli le tino ai siri lava ile anganga me umola whana mato whaina ni yaso le whtaro loai o le tunu mo tangata malana whai ia whaia lava ina ia fo vi inga ia te oe ta mafa mo ni mai le tautua ale radio Samoa ni yaso a toa o mato wole ma mato wala au i nei me malava e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso lo mato ni mato faola amene o mai le nei vai puna o le viinga le tua langina e le vai pese le kolisi fa faia o ngai Samoa. Tau tomo arwe de Samoa sfalima e va toru a mo sa ne mai moltanto. Po kalame malo le taiao e nai sekone. Radio Samoa, tasilima iva toru amo.
In this update, vindication for some independent Wellington City councillors celebrating after their calls for government intervention were answered. The government's announced its plans to appoint a Crown Observer who'll sit in on council meetings and report on council progress to the minister. It comes after the government called the council's long-term plan a schmozzle and raised questions of financial mismanagement. Councillor Diane Calvert says she's long wanted intervention. I feel validated. I've been calling out the dire financial strait of our council for some time now. Concerns some school lunch program suppliers have a poor track record with food and service quality. The government's contracted the Compass Group to the tune of $85 million as the lead supplier. Health Coalition Aotearoa says Compass and another provider, Labelle, have recently had to undertake performance management plans due to school complaints. Attention is shifting to families in Eastern Bay of Plenty after 18 people were arrested in a major police operation. Overall, police arrested 28 people across the North Island with links to the mongrel mob Barbarians or Portuguese chapter. Or Portuguese Mayor David Moore says a lot of people will be caught in the operation's crossfire. Whoever's been arrested, there's a family at home, possibly children. They need assistance from the wider community. Obviously, there's people with addictions, so getting support for them is probably the best result. The search continues this morning for an 83-year-old Northland man who's been missing since Saturday. The Onirahi man swims in Whangarei Harbour daily, wearing his wetsuit and pink swimming cap. Life's a bit sweeter for one Mount Maunganui local who was just 4 lollies away from the number in Air New Zealand's jar. More than 210,000 New Zealanders took a crack at the sweet steak competition. Air New Zealand's now revealed the jar contained 729,370 lollies. That's news. In sport, the hockey and triathlon national bodies have reacted to their axing from the Pard Back 2026 Commonwealth Games. Hockey New Zealand's High Performance Director Darren Smith has mixed feelings. Relieved it goes ahead because I think it's a fabulous competition. But then from a hockey perspective, you're bitterly disappointed. You know, it has a rich history. We've had some fantastic moments and now we don't get to have a go. Triathlon New Zealand Chief Executive Pete DeVette shares the sentiment. We were pretty excited once we knew the games had found a home and we were hopeful that triathlon would be there. So, yeah, pretty gutted. All Blacks coach Scott Robertson is preparing to play halfback Cam Roigard in a test for the first time under his watch on Saturday against Japan in Yokohama. Well, number 23, Ben Shelton, has re-signed for next year's ASB Tennis Classic. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo le nei tai au fo no fa talofa mo fa tu lima fa tu lo fo I Samoa le tunu pele pa ia me malo lo fa fo nga nei tai au fo malo level sui fu mo wia fa malo fo I le tunu ia le fo lau te fa talofa I le swa fo mo malo lo ta tu fa olo I su ke riso o le wa mai le ola o mo lo tu sui fu mo ma to malosi I le nei tai au o mai na ta tu pat patia fa tasila nga le sile ese o ta tu tu sile le langi le fa tu au yo lo na lo fo o le o fa ai fo mai ngi fa mulianga nei tai au I lo tu si forma de mato malosi o nei aso le aso o fai le tua tatou ti ori matato fi yai fa tailo tato matai le langi o le o moni mai lo tu si forma de mato malosi o tato si fa fo I manu le o mala nei tai au ia fo ia pe o vi inga ia te ia tau te mai lo tato o tu le fo lau o nei aso ia matato fo lau le lao lo na lofa o tato ia de nei fo ia so lulu o duas futori ia so ke topo tato fo lau o le lua fe lua se fulu man fa si mai lo fa fo le porkla me maro le tai au Ora Radio Samoa Sfolema Eva Tolo Amo ni o falau tuli tu funga tatu taloto fa pena fo na tasha va alo in senior Facebook ma YouTube Radio Samoa Sarah Chasi Matem ma fenga pesta LJ lo sio ma to ona ni tamai mini tatu ina ise pa ele tuna hiva e lenta nei malole usu malole sui fu ni o falau ma tasha malole usu la sunga tavai fa pe fo ile sunga ya Natasha le nei tai au fo le nganga fa alo fa talo fatu Samoa la tunu pele via le tua le tatu au lia manuia mai le haso lulu le nga tsonu fo nei vai aso malo le folau. Langi mai na lo sunga la o tavai fatal fo le so le sunga ni o folau le nei tai Samoa. A blessed wonderful Wednesday morning to you o malo so fo manuia. No la va ai le tanga tan so fo na fima moya na po o le o nei tai hao
ole lofo le tu ole sui fo le tunu mo tata wola e le ka ko pa o i fo ni ka ya fo ya ka ko anga pa o mangu le mo le ola na kai mi ole pa o ia ding ding pe pa o nga luenga pe pa o malaka polo pe pa o loku pe pa pa wal me ya pa o mangu mo le ola te rola o look for mo sambo ile tonu watu la na fionga ile tupu protani se o tatu te lo fo ile fionga ngan man te fitu nei tai au ia po last tu lango ia fo ta pedanga le tunu wal tel mai ole la fionga tupu mala la na masio fo ke lo mo ko ai look for mo le tunu ile fo iva ko son kwa ba ia ki fo ya ma se ia lo fa man tuane le tunu i lan taringa ma lo nei va yaso o tai au le ma u malanga ia le au fo no New Zealand le fionga le pandemia ma na to umola fa pena na fia la fsi nye le afo fiku poi umala yo la ko umalanga apart from the media wala nga yo wale umalanga New Zealand ma ave media ya ai e fo la to po ingving ska o mai party se kasi le me banga ye pe amalanga New Zealand mene fono ame dal ku umalo lang ya ele fa to mo fenga malo la tu lai mai ai fit fili umai ya sui mai isi paki mana ya lo teo ta sile manga bana ya o le mo tanto no ma le fionga ile pandemia New Zealand Christopher Luxon ile afor fitu nei tai au o le adile le DJ la tar fam jangas fana le va be ku wak fa penale tunu ina ia walu to sil fiel ne foi tai au fo na minuto lo tau mo o le nei tai au kwata ile fitu tar po kalame a reto o le olo tar ma lo tai au fa le nganga for na me pasta la fa copa today in history tar of 5 minute tupu is la so was futuro ke topa ale tai no fitu ile tai nei tatu telefone ngala protania pe tai fitu ile tai ne oni sina tar po kalame ya moli tu la mo le malo le tai ha really somos for lima i tu la mo nga tono pe aso tatu ya yo tatu li poti amata mai dunga wala le for a tai off Fatalo fatu i avita vale o malava o lo lunga tato awala nei taimi o tai au tala fia le ais fa'alave lave o lo o fa'ailoa mai ele Auckland Transport waka kotahi o lo o fa'ailoa mai o lo o ma le pisi i le nei taimi o le tai au alo atu malo le atu nui tiu te mawhaiva o le aso lulu nisi o mai angaluenga nei tai au ma lo lava le fa'a malo losi tua lalo polo kalame ina ia Usta ia taiala, matula fono i lunga ole awala. Tātou lua ili poti le nai lunga ole awala. Tautua Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ino tula i mai le taimi lea ua 8 minute. E te ai leono. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le mai ngā mata i tala o le tau o le nefo i tai au mai o ngā tono vai aso o tātou iai tamaki makaurawa o ki lani no whanga whaasalunga Radio Samoa se fuluman wha o lo iai le ma lulu o le ea e le nei taimi o le tai au pea le o kauwhia rolo mai le ma lulu niwa i taimi winga wha mawina o le tau mo le so le wha solo na awa o le tau e langi le lei fo i le aso a toa se fumala iwa le maurunga na le malu o le ea mo tātou i le nei fo i aso lulu a o lia tai au le stofi o le wha solo na awa o fo i langi le lei le tau ma le ilma whanawhana o tai au lo sifun tasi lona maurunga sifun wha lona mauralalo le vaingo i on tuatu ma ne fo ilma whanawhana o le sifun reile lua suma lua i lona maulunga le alangi le lei fo i le sifun reile ka wha le kongbele asko ngai e ka whiwhi awa oa pa utimu te vaenga au kilani na sto na ifa so lang de leile sa pa utimu la so fu ma la so lua o le yaso o luma na yatu o fa momonga o mai la vai tau o tala ia te ore ne fo i tahe au tulanga masani a fanga solo fo ile maru le tahe au Radio Samoa o le am fa ntara ba al tulanga ile tau i Samoa fa pena fo i ia ni se vaenga kelope ia mal tele vaenga o New Zealand tala o le tau o Radio Samoa au natu on so so mai le tau company le lo lo tau ala Pacific Finance ino no nga tupe mo so se fa moi o te pena so fa i ponga so fa nau maliu tala nga teu po se fa singa lo ainga ai se ta fonga i au se tania pola no tonga ile te tala i o borders apply nei lo ile pacificfinance.co.nz bevela au le ovol se lau fitu fa lo fitu e tau sanga sa no nga tupe ile va le lima se lau ma le do se fulu afe tala e lo mi te fa tali ile tau sanga online ai tasili tu lai fa tali ai se tali e ya inga fa bitoa vala au lo le Pacific Finance Limited ile ovol se lau fitu fa lo fitu se follow o tele July ono o le tau mo oi
sai fo manuia ia le ali e fatalo fatu fa poponga o tatou por kalame o le lui tau mo oe ia e fia tawina le e mangalia aluka lona tau po ono alona fa upe fa lima e mai tala le mangalia wa au mai mea le lei e tangata mi o le lei mea le lei ua teu lona loto o le tangata mi o le anga foi wa au mai e ia mea le anga i mea le anga ua teu lona loto a wa o le tele o mea o le loto i le loto e tautala mai e lona ngutu. A good man brings good things out of the good store up in his heart. O le lui tau mo tato. O le loto ua fatu muina i merelei. Nga ke au maia merelei. Po le ale ki ngā o mea kukupu le o langangi. Po le ale ka unga kā ma le whainga kā. Po le afo ile le anga o mea vaku i raka e kiwe. Ai afo i e mamalo uloko. Ma le leiro uloko. E o maia ia merelei. Ai kusa peke vai meke aka mai kusipaia. Peke vai meke ko anga le loko. Ai afo i e parpalalo uloko. Nga o mea ingosia. Ma mea le anga. Ma mea magongi le anga e sauai. Longo winga. E leo le ko anga la. E leo le lava lava. E leo kupe. E leo le mawhau. Ai o le loko. A heart filled with goodness brings goodness. O le loto o fatu muina e melelei. E au maia melelei. O le au leanga ia o se kangaka e maanga ia ngu fōringa. Ai loko leanga. Wha maua lunga. Wha sia. Whakawemu. Fia kangaka. O le mea whapenga. O le maanga ia o fōringa mo le maanga ia o keunga. E sauloa upu e whapenga upu. O le makua e au leanga. Ar whamanatu o le li imo o e mautai au ne. Mai ora ka ngaka mi o le lei. Ngā ke au maia ngā o mea le lei. O mea le lei o te uina i rolotu. O a mea ngai ke uro loko. Ngi mea le lei po ngi mea le anga. Ia ke unge ngi mea le lei. Inga ia vea e makama le lei. Makenge le lei. Ono le swafo Yesu. Lord bless your heart.
Felisa wa mai lava pese ale karesia whapatonga Yesu i sa mo mai le whianga o pia. Ena o sfuma fitu lawa te ale tulai ono. Tautua mo le sa mo sfule mai tola mo mal pokalame maru le tai au. O ngā tono baso o tātu iai. Ia, pa anga uba ua whaata lofa mai, wha good morning mai. Ia ma wha kia ora mai. Ia ma wha malasi au mai nei tai au. Ma lo lava rasui fua maruia ile nei fo i tai au fau. E se ni leisho. O kere mo ia kako e kālesi. O kako a ingani. Mafuta mai ne. Kai Lo lava wha malosi. Tatu a inga wha malosi mai. Very blessed good morning. Kako a ingaringi. Kako a ingaringi. Ia, malo whaftai, darling tana e telen tātu tera noa ai. Ia, o leo ua whailwhai unga wā sātu tātu tera noa, whati tali, po lātulango ele caucus a le Green Party, pe o le a waifatasi, tu loa le Speaker of the House, e whailan whai unga, Maranafi, what the end ai mara movie. O sa ole a? The end. Ia e tawai. Ia, whaalia whoila, ole i unga le nā, ole ua iai. Ma o lea ua whaao o fo i lava le mana onga mana tua le mana onga lava lea o le Green Party sa iai. Mai sa latu te tai ina ia lea nā lai o na whaonga ina le waka jumping lea sa legislation a le malo. Ia lea la o le talala le na ua whaamuta ina ia le tautua fo i. Ia a sia fo i sui o le sa avea fo i masui sui o le palimene. Ia tau fo ia o lo whaalia lava la o lea au mai sa o ale le manatu ia male leo fo o darling tana le taimile nei. She is relieved. O lona winga. E moni lava o lea sa whai lava fo i e wheuta nga inga male whiwhaalinga o whina ngalo. But o la lava fo i sa whaatalitali ia po whea kongu lava o le whai unga e waku. Ia o le nga. Sa o la tawai ti eni. Whai lele ia telefo inisi o ngaluenga mwhai fo na au na im wha o ngā ailon to mai. Ia o tutonu lava i o le palmene mo le sila fia. O na o lea sa tātou tultul mta ia le whai unga male taun unga. Ia o le taun unga na leo ko iai. Mo le silfia malo le atunu ona iai nisi o soli tula fono lena tula i mai i lea sui mai le Green Party Darlene Tana lea la o le fai unga le na lewa iai man tua fo iso sesi e tutonu al palimene iai processes systems e tatau ana mulimuli ta iai pe o tūlanga le na uia lava ele taitai po kau taitai a le Green Party lea la o fai loa mai le unga le wala a malolo le sunga lea ia Darlene Tana mai le lona tofi i to tono palmene. O le vaenga le lei i lau titilo ma lau whaitau ana po. Le lei mo Darlene Tana move forward. Ia po lea le si chapter lana suifanga ma le Jenny o la ai ai. Le lei foi mo te tai co-leader le Green Party pe ona taua ia Chloe Shawbreak. Ma o le la whaingo fie le Green Party ona vai po ele si le la so mai. Tawawe ia le foi ia suia le sui lea ma le tulango ia so le lei. I mean le lei mo Darlene Tana whapena foi ia le Green Party la tau. Ia le lei foi mo kako taxpayer la aka so ngadua kako kupe ko kongi ngai foi pule au le bankaunga. Ia wala ngole sango fo ko parliament as an independent. La molo kong ia. Ia. Se kako vai la kile kile fa de kong ngai. E ia kako e usuru kai au. Ka kipia kako la fonga ale kong ele foi pule o le bankaunga. Fa kai al Speaker of the House. Sa fa ka Speaker of the House. Po le fa unga Green Party la ia. Nga la kwa fa unga. Action law mare. E o kako lunga. O lo ta ua pe o le Speaker of the House Jerry Brownlee o lo ta ua mai se foi upu o lo ia li tatou tala lea o lo whailoa mai it wasn't a nice situation ai peitai o se mea foi tatou te iai so se matanga luenga ai there are hard decisions to be made peila o se tasi to tonu el palimene e ta tauna whai unga lea la o whaataunu uina ai o lo iai nisi o lo whaapea talo whai ai pe ona ta ua sunga le o le nei tai au time to move forward the next chapter ia o le talafifia na more Darlene Tana. Okay le ole Hollywood star le Jason Momoa. Kele no pose sa mo ka mari pose ala so no sule fia. Kamai kiki me ma ko kuma lo ta vai. Sa o ala. Hello ia. Sa o ala. Na ngai ele piso no fala si o mo. Oh. La falo mo fa fonga mai fala si. Sa o ala. Okay. O vai o vesiria o dual vai ngale o ia ngase selengu or kamale
ai o tilo o tahu ko look forward o le ama ko e pisa o ka langa o tau se pa ia vala so no November ia so tu langa mana ia tu langa le e tele ni tu tau ai ele ngata tangata no ula vai ia po residents o tahu ai mo au kilani ato mo ni usila ato ile marketing na yo tato watu no ai mai se ia o le vaenga le mana tua o le ata fo ile once we are warriors o I fo o tahu sa po e nai mo lona winga la it's time to change the narrative so ia wa ia ka kopi ko ngu e lo I amionga fo ia ia pe e label ia pitonu kai pe fo o le fo pitonu e ia fo longa ia label o le tulanga le so le o le ala halu ile la lo langi ato o tahu la me o ka malo Jason mo la pu e mai langa ia le leila na ile tulanga tau se mau ainga o le si tulena o le atu la I mai ai mangkola a mai la o vaenga ia ke fai aku ta vai o mangi ka ko pu ala o ka ko lo o ta nga maku ai fa ka wel vaenga le ia mala tu o le si tu ia o nisi fo o ngaluenga na yo tato local businesses e pe ona ia le security le asia tato astamali ile ya Kevin Melam le o fa ngaluenga ina ile taimi ato le ia fa penala fo I maisi malaisi fo ia tato look Mealamu o vaenga ia o le ta wala le na o le o mai o le po nga akale I o tahu o le fa nga ina ai si tia le tamau ainga ia si tia ai fo I maleta o le leia a faila o ia ngisi me nga fa lele kai mingi o le faila mai ta watu le nga lulu e fo ia atangata nu ulava ia mai la to o ala le fa mata ngofie ina o ka ia o sisi ale alwangi ke wata mana ia makalele aso November aso amata nei los futolo ke topa kauanga le aso no November o celebrations ako anga amakangi aso los futolo le November mana ia tere ke lo fola ke fia fa I pa o vaenga la wa le ka fa I la ko pa o na ta le fe mai boost for Otahuku economy ben ta o nei tai au e selim ta o tia mata ngofia le fuanga o le afa ta no ina le fo I vaenga ta to I nei le saute so mo tanto mai masanio na ngalu lu tono vaenga le Otahuku ia po ia fo business e ni so awala la tapunia pe on final by the council I the leile si le leima o to si le fia le leitu lango e ni so awala la tapunia e al tulanga na la o Tahu amaka kula sorngi e kawa o la songo rove ma soro ka fe ri ka lena logo winga fa pe o le futa alo tonga ma matema tonga ma New Zealand fa ngor ba yaso wa mu e kupu fo fa ala la be I o la ko la mu mo fo Tahu yo fo ka ko fa la mo ka fo ile fa pe la mu mai o ngo fo ka ko kongu la o yo ke lo fa la pa ya na nga blok mala mu fia fusu mai fu ai le ai ko la mu ala ku pele le flex na so e leile matu mo si fio le no ina ne te e poloka de tonu I o Tahu anga o ka ba ma ki a o e mata tu neile so se pa ila vala so no November e aso manale la fa celebration store o Tahu ma ngai na ye so tele na va nga mata ngo fie le ngata ina si kia o Tahu lungo le fa fa no la langi le ngata le la fa ina fo kilo pisingisi ya ma me o ma fa pena ma ngai ke ya le ai paula o fa fo ile sakawanga mai lele yaso mataimi pe mo kingoa lele ia aso ia mataimi o ke fa nge ele fenga wenga ngai la le sila lo mo fo e o mo usu ka o masi aki sawa o lo taimi so on nai vanga na te lo look for mo fa ila fa business o Tahu le tu lang se le tele mo le fa pitono o Tahu ka e o ko ya wa ka wa o Tahu ala ki lo ku le nga o Tahu mo kwa si ki o ma malunga matama ki ka ra la to wi yes ma nga ya le lo se fulu ma le ono lo te ai le tu la e ono e le ka vanga po fere so si na ma na ya ma le lo ka taste e fai kau sanga uma ala ka ko pa ai la po ai le o sola para bang manor kau sanga ngai ka ba ni so fa fianga mtai al manor le tai au ready samos for lima total good morning
masina ipu vai malu se inuane ai sama ole nu simba makinye samo ia ia e ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no ulocho ona o sautua inana ne ilo chuma ai ali ali na o chuma simba makinye samo yo ayuli mai kama samo sabia no omo ona ola uala la ialiu ele ele ole nei vasa se io ua ua chucha tala tala ia pa aue ole tai tai au se io lele atuai nga o au ele anga sunga watuai mai ole manu au Baila au ilo uanganga e etekisi si au limalia ifa alele mai ile matangi ele anga sunga watu ai mai ole va afi au e se ifa mai sau ayuli mai kasa metua ini mala Etua imanu Sau fugala umele Sau masina ipu vai malu Se inuane ai Sama olenu Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teo, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua, e mawhai fo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Malo waftaile tino malo whawhunganga le nei fo I taimi o le taiao le porokalame malo le taiao le onga tono pa yaso tautua le Samoa mo o le nei taiao fau ye nisha paanga whawhunga mai Dunedin le motu saute Maki Tupu malo lava street for Maruia nisha whawhunga mai Kirikiri Roa Waikato Tali Malay malo lava street for ya mawaenga se ese o New Zealand whapena foi so se tafara nei ke lopelo tara mafuta malo le tino ai le titilo il tauwanga so sisi tono New Zealand longa taste o lo titilo atu o lata malita me su ye speed limits inisio vai na pe ona mai le potia na fia ia o le tulanga le na le o ye le tato mana tu fo le tasi fo le na o vaenga o le sa tau ave mai fainga malo fo ia o le vaenga la o le taimila le nei a mataina I le aso a lua se fulu maleiva o ke topa o le taua fo le mo ia walanga o le la tato wanga ia tu fo I le long weekend pe o le labor
Labour weekend. Ai mo tātou la ia ua mautinoa ua whaatulanga mai le suinga o le sawa whaatulanga ina I lunga o Altasele. O le vaenga lea on State Highway 1, Whangarei to Tehana, and State Highway 14, Darkerville to Whangarei. State Highway 15, Maunga Tāpere. O vaenga la na o lea ua iai I le taimile nei, so mai lea so lua sultasi o ke topai le lua o le tausanga le nei, le na sui ai ia le State Highway 1 le na Whangarei to Tehana. Ia o le State Highway se fulu malefa e amataina la I le aso lua se fulu maleiva ia ona iai fo ia lato suinga o le aso whapena fo ila ia le vaenga le na e peionta o le State Highway se fulu male lima o vaenga umalaia e le o suia fo ila le tawai mani wa folau e le o suia is a higher speed o le saule tala lower speed limit o le whaata ua lale nā ma le wha manatu o lona winga a whaapela o lai se lau I le taimile nei a loa la o lona winga pea ma se valu se fulu la o le aiai le vaenga lea ua se lau le taimile nei ia na sui lea o nisi fo I o vaenga o loo tanga I fo iai o le vaenga fo I lea la tātu ia onga mantua lai tua I rural areas ia e se lo lato speed limit mai I vaenga ia I tutonu o tau langa pe a whaapea o no fuanga o loo iai ia onga le taimile nei so o le tūlanga la na ia le wa failo fo I mo tatou ia wa ye ni se fe malanga ai fo I le weekend o lo lumana I nei so le peonta ua le sunga le faletua nei tai au o le tua lalo lava le polokalame ina ia usita ia ta ialam tu la fono I lunga o le awala ia me se fo I le wa failo mai speed limits me se fo I vaenga le wa failo atu I le nei tai au ele ngata se fa manatu o le alo atu tatou mo le long weekend a o aso ta itasi pe fo ila no nei ia mal nei vai aso male anga I luma o tatou tu la fono lunga le awala I utingia ai me se le taimile nei o le swinga o speed limits looks like he lau titilo fo lele tele anga e highways anga e north up north e lau titilo atu leo titilo atu Whangarei State Highway 1 Whangarei to te Hana State Highways full far Darkerville Whangarei ia male State Highways full lima Maunga Ngatapere ia te lau vaenga ia anga I up north o te loe le whamanatu mo lantou ia tele nao away fo lele e o anga I up north Langa leo kanga umai o ngai o maku. E isi kanga o ngai sauki. E a montato le la ngai matu. Yo langa o le akanga le woi ka ko ngi kai miso o ana nafi a mino na mtanga ba sona nei. Le na matai speed limit sia mo le si highway le. E a te la se rosi furu iva le la a ngai ia nga ne swing. E a le le a rulo ta va le lungo le highway. Ia fa ke le on speed limit le wo tato de na malo tala le mo le no le wala na fa funga fo ile wa kai ngangela la wa lu la ka vale le speed limits fo la wa ai alo fa ali I male o ko fa pelo la nga le wa lo wa le speed ta wa fo ile le ia lo le ia masila fia swinga o le wa nga ia tu ia tato asale ia na va nga le tu atu mo le sit fia no ia tato so na sa o weekend ni le foko e mai le ka kere no le me no ka ma angai lo la le faia e vai se pizza vai kaya le longo mai so o ma e fo ye le fai lo atu la sunga nei taia le o to sanga te tasi fai le to vanga o le fo o le New Zealand sausage competition o te le loia la to ia fa masino il tu langa le po ava nga tongi nga ia le le sausage silo na mana ia te lo po le taste lo na cocaina po le ala para ngo ia wala nga te foi nga so ale fo nga mai pe ia o ke lo se butchering ia au kilang le o solo mar malo mana ia tawai we ta o nei tai au I oe 2024 New Zealand sausage competition le tau wanga leo fa tau nuina nei tau sanga vai tau sanga taitasi it's called the Dunningham's Great New Zealand Sausage Competition lea la pe ona ta o sunga nei tai au I oe o le tongi ina o lea tau wanga o loo wawa ai whamasino I le tūlanga leo taste, flavors I le langona ina tangata pe a whai tau mafa ia me se foi o le kuka ina o isi foi vaenga ai le ia whai mai o le upu whaperetania perfectly cooked ia ai me se foi o le texture po le teimi le e kuka ina ai ma ready mai ai
o le o vaainganga o lo vaaile sunga le whaamasino. Ai o le tāua, o lo tāua whaapea e valu se lau ia entries lena tu ina tutonu, se lau over se lau pisinisi sa lato iai I lea tauwanga. Ai pēr tāua e sunga ia tawaile nei tai au, ua sola male malo ia le tatou butchery lea o lo iai Westmere. So Auckland's Westmere Butchery o lato lea wa manu malo. O lato sola manu malo nei tau sanga. Ai tā ua mai, Natasha Manatawai, o te loa ota, oka le tele, o tua inga sosisi o lo tā ua mai, au le sosisi le whapea na manu malo, o le pork and leek, o le vaenga na, po le tua inga sosisi lea, le wa manu malo, ai le lisi le tā ua mai I, o le tele tua inga, for example la, o lo iai le pork and leek le na manu malo, o lo iai le vaenga le, iai le sisi, whapea foi le bacon, beef ese tua inga, o lo iai I lea tau vanga, ma nei a tele. Ia le tūlanga le leile na, au ia wā o ita. A ia ila tō inga tau mawhawha apea. Ia te tau wholana sui anga ia le tau mawhawha ilele e kakeanga I whaatau ona o la ua kailoa. Ia ua mahe au ngā su e inga, ia le tūle na saunga le mule lei mo ka ika, ia a kongu fo ia whaapopo ina ilo ta malosi ai le o la poa, awa, e sauna whaatau fuafua. Ai sa o. Okay, so tele fai longa le competition pona yai o le 2024 Darlingham's Great New Zealand Sausage Competition winners. So for te ingala le supreme winner, yeah, Westmere Butchery, pork and leek sausage le na malo ai. Yang fa so mai nei si vaenga the traditional category champion, continental fresh category champion, People's Choice Award, mai si vaenga uma on quite ali o category anga le overall winner was sola marka ko butchery nga Westmere ka ko uma lala I Westmere o nga awang e fa ko buan malo yang e so sisilna ai sa o sole o ia we ka fe le late o le tulanga na e mai fo le mang malo mai le fale meeting e au kilangi ya wala nga kele ba nga ngisira le nga le competition le o Waikato le fa fo mai si ba nga o lo Dunedin South Island ma wedding kong ya fa maria ku ya o ko fa maria ku ya o ko lo sola ma ko au kilangi ba o le triple murderer Lauren Dickerson o le ufale fai unga la ko ki poki o lo na tunu o yele lena umai o la na siana fana to ele le vanga mai ko ngi sila le ngari le ia manatua o le na fo I fa la vela vena tu lai mai ia le lana fai o le manatua la o le fa salanga o le tina e no fo I le fale pui mo tau sanga se fulu ma le valu le la sa amataina ia lo na fa salanga le na matuli na fa salanga na a o le follow up fo ile le mota to mo le silafia o le o ia le fuafuanga a apea o wa manatua la o le tina o lona whaasalanga si full valtau sanga ai mawhai ona considered for parole ile tau sanga lua afe ma le lua si full malfitu a apea la e te ua maangalo le palola le tina lea o le tūlanga fōu le wa iai, o le ato e ti poti ala le tina lea, ia pe whaafoi I le atunu na o mai iai, na malanga mai iai pe o le na ngai mai lato mai South Africa, o lo na winga la, o le tūlanga na o lo iai, ai le taimile nei, ia o la fōi la, ua ngā lulue, o la ua, o fōi le vaenga lea e le officer o le immigration, lea fōi la wan lato ngā lulue, a matau na wha ngā solo, ia le process lea, ina ia umane, ua le oko ia ngisi meo toi whaatali, umaloa, whaatau nu, ai e ta tau lava fōi, o na whaatau nu base I lunga o le suesueina e toi suesue mua le mawhauwhau o le tina ia malona saunga le mu a o le I whai al tūlanga pat o le whai unga le nā lewa iai le whamsinonga a uman tūli le whaasalanga pe maa ngalo fo I palola ia o le ato e tipoti I le atununa ngau mai ai nei ato se follow maleva minuto lo tōra tāla o le tūla fitu o le sia tāturi poti malunga la wala le aso ai tā mai whakanga mai a waino ona bato lo lo tanto ma lo tanto fa nga reto lo la va pasta la fa le copa lo ma tono ne va yaso fa taile tono fa fonga le tai au ma lo la verso I fuoco ole ai to fe ai lava ole fuia u fa alata ile sicura ve avea olo o ile fa to anga ole no pela le ole mo e to fele
atu isa sa e maona fulu o tomuli e umi umu pa auli. Talo falava o a ola pi marina, mau belo li tio, i le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O lo solonga lelei ma saunga le mu me uma lunga tato awala le nei taimi o le tae ao, pau lava tu alalu tato polo kalame, ina ia please drive to the conditions, keep your distance, ma ia alu i le sawa whaatulanga ina i le vaenga o loo e malangai i le nei tae ao, o le tato li poti la tamai le nai lunga o le awala, tautua Radio Samoa tasini mai vatolu a mo, ino tula i mai le taimi le watoe se 45 minute o na tālea o le fitu. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. So fo manuia il tatu tunu oile amatanga le nei aso o te fa filwa ia te o mo fai na mai mo fa fonga tatu pon kalame ole a reto le ola ile nei fo yaso ole le sona il tai au le nei fa autuina fa pea ole tua i to tonu o fa fitauli ile isai e fast food tolu fa upelu e fa pea a esopo ia le vai o te ia te oe a esopo ia tu vai tafe e le lo fia i oe a esa vali to tonu le afi e le muai oi. O folfolanga nei o folfolanga whapitoa le tua molo na nuu o Israelu. E iai o ia te ila tau i to tonu o so o se whawhitauri o le ki
o to tonu whaafitauli ai le tua. So whai mai le tua a e sopo ia le vai, o ke iai to tonu le vai, ngā e whasoso ani e te oe. A e sopo ia vai tawhi whai mai e le ngoto oe eisea o ke iai whaatasi ma oe. Whai mai, a e savali fo i le awhi, whai mai e le mu oe eisea ona o te iai whaatasi ma oe. So o le folanga wha aulu o le tua, mo tangata o le tua, le nuu o Israelu. Ai, e lo le good news mo o le aso le nei, e whaapei lava ona iai o le tua Israelu, ia Israelu lana whanau le whenga tuai. E whaapena foi, ona fola e Yesu e iai o ia iso se tasi whatutua ia te lana winga. O le promise po le folanga sa il whenga tuai, ua mawhai nei, ona e maua i le taimile nei, ona o le alo le tua o Yesu. Ai whaatua tua la ia Yesu, ma ia Yesu i lo wolanga. Kilo, o le promise lava lea na mau e tangata i whengenga tuai. O le folanga fo i lea, ua vanoa mo o i le aso le nei. Ele isuia e le tua ia, ele suia e le tua o tatou whaafitauli. E iai taimi, ai na tele isuia o tatou whaafitauli o mai. E iai le mea mua taua e whai e le tua. Na te mua i whaonga ina o tatou whaafitauli, e sui ai o tatou golanga. Ioi, na fola e le tua, i le whenga tuai, whapena fo i le whenga fōna fola Yesu, o te le tu ua o tau. E o oa i teimi whenga tā. E ke lola, e la vea i tatou e le tua, e le la vea i tusa mō kako mawhau. O isi teimi, tatou te tatalo i le tua wha mole la vea i mai. Kako ki ka kalo, ma le plan ui tatou mawhau. I se mea la vea i tatou, ma le awala e sawa i tatou. Ai le whapena le tua. E ese mamao, a tatou fika ma kako plan, i le mea la vea i tatou. I le plan le tua, na te la vea i tatou. E iai le mea e siri aku, i le tua, i le ave ese ingo kako whawhitauri. E iai le mea siri atu, na i lo le ave ese ino tatou whawhitauri. O le mesili na tāua i le tua, o le whausia ina lea o i tātou, matutupu i tātou i le soifua matua, e ala i le whawhitauli, ua uia i tātou. Ai wai le atau Israelu whenga inga tuai, na ngai mai ai kupito, e a ngai o i le nuu leo kanana. O kanana o le atau whamanuianga. Ia aina whaatanga e le tua Israelu, e ui i la tau, o le upwa peritania o le fruit. O le fruit, they go through. Runga e whaatanga le tua e alo ese mai. E na whaatanga le tua i la tau e ui to tonu o le sami ula. A umonga ui le sami ula. Whaatanga le tua e ui to tonu o le tuafa. E le kami sesi mea nga ui to tonu o le tuafa. A umonga ui ko afa. Whaatanga le tua e ui i le yoritana. Vai o kokongu. Lona winga o le ata o whaafitauri. So se taimi e kia ngai i manuia o le tua, ai mai se fo i le ngai atu i tātou i folanga whaai o le tua, i le ola e whaavavau, ma le manuia e whaavavau, i e loa, e iai mea e whaaui ai i tātou e le tua. So anga lue la le tua i tonu ia te tātou, i o tātou olanga, e le nga lue minute le tua, e le nga lue i tū la, pōni na yaso, o le tua, e nga lue o ia i tau. He works in seasons. E ngā lue le tua i season. Nuna winga la, e leo se me o ko meki inga ke inga o ngai ia e o olo i manguia. E ngā lue i season. E iai season, e iai tau ol soifuanga, ti ngā mawhainga tā mawhaafi tauli, e whaatanga i tātou e le tua, tātou te ui ai. E le ina ia oti tātou, pe ina ia whaina i tātou i whaafi tauli, ai o le wha moe o whaafi tauli, pe o ngā whaui tātou e le tua te tonu, ina ia tupu ai, lo tātou o langa whaatua tua, whaalango i le tua, a o sava vali tātou i leo langa nei. A o yesu whawhita uli e ui i laso le nei, o le lui mo oe, e le ina ia oti oe, ai o le avanoa, e te whaalango ai ma o ina oe, e te le whaalango i lo malosi, ai te whaalango i le tua soifua le tua, so se tasi o ui whawhita uli whamanatu ia te ia, whawhita uli e whatupu ai le ono sai, ma le whamoe pea, o ia au malanga, wha moe ia te oe. Whawhitai Yesu. Amen.
Iova rohi o le pese malava pese le Kingdom Breakthrough Worship Center kalai stetel tau tuar wede Samoas for lima vetola moina o te 5 minuto lo tara talo le tulai fitu le aso dos futolo ke topa o ani mea na tu tupu nei aso tau sanga o mapai. I le tau sanga tasiva I vavalu I le aso le nei luas fulutolu o ke topa. O tau umai fia le tamaita I pese lea le susunga ia Britney Spears o le aso le nei na release eila na single po le pese lea wa whaingoa ina Baby One More Time. I o e mau le pese fo I lea wa lau I loa ai Britney Spears I le lalolangi. Tau sanga tasi iwa o I lua o tasi, lua afe se fulu tasi. I le aso le nei, lua sultolu o ke topa o se tala fia. I totonu lava o New Zealand, ina ua avea le All Blacks tatou au lau I loa, la kapi lea, avea le lona lua lea, o tau sanga po le lona lua lo fo I lea, o teimi, o manu malo ai I le ipu o le lalolangi. Rugby World Cup I le tausanga lea lua o tasi na lato ta alo ma le au lea falani fai mai o le skoa sai ai valu le fitu ma naia to tele tangata sa awai lava tatou paka lea I Eden Park. A o le tausanga tasi iwa valu fitu le na whaapeana mua ai manu malo le World Cup a le lua afe se fulu tasi I le aso le nei na manu malo ai tatou au lea o le All Blacks. Wa inga le nā I mea na tutupu I tausanga ua mawai, tau tua Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo, ino tula I mele taimi leo to e tolu minute o na tālea o le fitu. Pose masi que mai piti pasi na sapasui Oni tamato maripi Apa lava uatoni lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe mai sa pepe ole po Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Fees Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O le Parkinson and Bowskill wasilia mal se lautau sangalana tautua I le ngao sia o maafa manatu anangata. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM.
In this update, Tory whānau wants the government to pay for its Crown Observer. Simeon Brown announced yesterday the government stepping in with an observer to help the Wellington City Council with what he calls its financial mismanagement. The law states the council has to pay for the observer, but whānau says it's not a cost they want. She says she's going to ask the government to foot the bill. I mean, I'll give it a crack. We'll see. But I think from a legislative perspective, it has to be us. But I'm still waiting on advice for that. Frustration over police numbers after a major operation to dismantle gang influence in Eastern Bay of Plenty. Overall, police arrested 28 people across the North Island with links to the mongrel mob Barbarians or Potiki chapter. 14 have already appeared in Tauranga District Court and 13 more are expected today. Opotiki's Mayor David Moore says the gang members are sure to return eventually and wants a bolstered force. It's no secret, I've made it known before, we struggle to fill our station. So we've got a lack of police anyway, but to see extra police in town, obviously we knew something was happening. The Youth Justice Facility, where a group of teens climbed onto the roof, had safety and wellbeing issues raised earlier this year. The 13 got onto the roof of Wiri's Korowai Manaki on Monday night before coming down in dribs and drabs yesterday. Oranga Tamariki's Ian Chapman says the group will be held criminally accountable for damage to the facility. But Chief Children's Commissioner Claire Ahmad questions the conditions the teens were made to live in. We identified that significant improvements are needed at Korowai Manaki to uphold the safety and well-being of all children and young people in this facility. Waikato firefighters are back on the ground near Meremere today, taking on a blaze that's burned through more than 520 hectares of swamplands. The 11-kilometre perimeter fire covers the Whangamorino wetlands, a Department of Conservation area of environmental significance. That's news. In sport, Hockey New Zealand are adamant athletes will be unaffected by the sports axing from the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. High Performance Director Darren Smith says players still have a strong calendar of tournaments available. We couldn't make Pro League work over this coming season for the men and for the previous season for the women, but there's still the World Cup, there's still the Olympic Games and their pinnacle events as well as the Commonwealth Games. The scaled-down Glasgow event will feature 10 disciplines. Triathlon, sevens and T20 cricket are among others to miss out. World number 23 Ben Shelton has re-signed for next year's ASB Tennis Classic, and Warriors fullback Chance Nicol Klukstar will join Sean Johnson in the halves for Sunday's Kiwis Kangaroos test in Christchurch. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo slow down tātou le taimile nei I le vaenga le nā Lincoln Road from northbound for the northbound drivers. O tātou la le nā I le interchange on State Highway se fulu ma le ono. Ia o le nā loo mai tau atu le taimile nei wa whai lava fo isi le mu ona o le nā wa amata ona pisi le vaenga le nā o le awala. Whapena fo ila ia tātou le southbound direction. Ia o le nā fo I wa amata ona tau slow way ma tātou. O le isi o vaenga mo tātou from Hill Road, exit anga iatu ilunga le tātou southbound traffic on State Highway 1, o leisi le nā vainga o le nā ua le mū lava I le taimile nei. The rest of the ways, po kako motorways ma vainga uma lava lunga la la tele o lo mama pea I le taimile nei. Mani a tele lava avta avale lau whainga malanga le nei taimi o le tai au. Ia e mafuta mai ma e whaafonga mai foi, ma lo le tai au lo Radio Samoa. O mawhai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Tātou amata mai sa moa le nei vainga la tamai I le tala o le tau lua se fulu ma le tasi o le ila mawhanawhana le e sa moa nei vainga o le tau le tepa vatu le mana I mai le langi le leo le tau I sa moa winga le tau le tunu I le so. Whenga le tino malantani ngā malo o le nei whai so atoa e le teime langi le lei e le teime awa oa I nisi vaenga o sa moa pa oi timu Tolu se furu al maurunga na whaina o ile vela le e sa moa le so lua se fulima I lona maualalo ia o na minuti whala tātou tarano atu I sa moa le whionga ngan manmana tu marwao o tanga vai tipi o tanga vaia
Ia ona maua foi leo le tulanga atolo il tau samolanga atolo le foi vai aso se mai le talo le tau New Zealand nei il telo vai ngona motu I saute o lo tama vai atu I Kaikoura le a matele na langi le tau le so Queenstown la fa solo na awawa langi le ni so taimi timo do langi le tau mo tau Wanaka fa solo na awawa pa timo I le nei foi yaso the Needham le telo vai ngona so le awawa pa timo ni so taimi los fulima mo do ngona bevela so ka feferi na le wo bevela I lori I saute ni kanestete ai fangala au malo se fo maria awawa langi le tau mo tau le so bevela mo ia male e mo tau los furono I lona maulunga I le onga tona nei vaso o tātou iai il motu matu pito la vanunga motu matu I kai taia le alangi le leile tau spuruiva maulunga le madua le ere la mua Wellington good morning pa anga le madua le tai au so smainga le mua Wellington fa soro na awa alangi le leile tau mo tau le so ma nei ma fana spurubat maulunga le madua le ere le nei fo yaso il teno bainga I tau ranga alangi le leile tau fa soro na awa langi le leile tau tau po pa pena fo ana langi le leile tau roto rua le nei fo yaso Palmerston North la fa solo na awa langi le leile tau mo tau le so New Plymouth la fa solo na awa pa timu ni so taimi e le tele vai on Napier awa langi le leile tau ni yaso langi le leile Masterton fa solo in langi le leile fo il tau ni so vai o Hastings Kispena la langi le leile tau mo tau kirikiri do awa pa timu ni so taimi langi le leile fiafia na Nice River Morunga na marua ea I kirikiri no po Hamilton le fa fa mai telo pa anga tara po kalame ile tulanga ia ile tau ile la mo por no fanga fa sananga ale radio Samoa tama ke makauro fut fa no ile malu lu ne vanga tai au ba pa ya tu ole fa amman mon bali tai au le timu na nga pinga au mai tai au winga le tau le sola au pa una wanga ni so taimi lang le foi ile tele vaenga o kinani le sos river Morunga na marua ea le so fa sona au lang le tai au ma le ma fan tai au so tasi lona maulunga fa sona lang le foi las for raile fa sona pa utimu las tona I lang le la sara pa utimu las fua ma las lua o le yaso o luma na yatu Wa loa le tau le Pacific Finance ino no ngā tupe mo so se fa moi moi o te pena sau fa I poiponga so fa nau ma liu tala ngā teu po se fa tasinga lo ainga ai se tafonga I au se tania pola no tonga I le tatanga I o borders apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu fa lua lo fitu e tau sanga sau no ngā tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulua fe tala e lua milu te whaatali e lau tau sanga online ai tasili tula e whaatali ai se tali e ia inga whaapitoa wala au le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu fa lua fitu Wala wala jale chola fitu le tau mo ready samas folima vitola mo mal po kalame mal wala tai au mo pikilo pele kiri mo kana mai apangiri ya oilo filfili Le taimi le nei tato au ta alo lewa ye tawai ia o le tato numera tasi Tamati Williams o le safu au moa numera tolu Fasilio Tosi fa Sam Derry o lela wa yai se e mai yai le tato kapiteni le wa yai le taimi le nei Patrick Tupalotu ia numera ono lo yai Sami Penny Finau ia fitu Sam Kane ia matato Vice Captain Foilena Tato tamale numera valu Wallace Sititi numera eva Cam Roigard numera sefulu Damien McKenzie sumatasi Mark Telea sefulu lua lo ia le sunga ya Anton Leonard Brown sutolu ia o Billy Proctor sefulu fa Sevu Reese sulima Stephen Perifitsa ma le sefulu ono au fa leo lea sefulu ono George Bow Sufitu ofa tuunga fasi. Sefulu valu Fletcher New. Suiva George Lord. Luas fulu Peter Lakai. Lua sutasi tamo TJ Perenara. Luas fulu lua David Havili. Ia mal numero lusul tolula naula o yai Ruben Love. Ma naya tato au lo yai sauniuni atu malato ta alonga ile aso to na ilea. Male awa Japani. So na yesu fo le on pelekina wa yai good to see Stephen Perfetta to fo imelta to peleki ka alo le futpeki no maleva le si le to fo mai sa fa manoli fo ya o te lo la fo wa manaya o le wa to fo ya tunisi ya ma ka ko loka le o ka pingi ka ko ya ai sa o Patrick Tupalotu no ma ya
kengi nga ya man ko ausor ba ya mo ya di o a pe kalo aso sangi pe Luas ful maleono. Luas fulong. Ja. Astonai. Astonai ja. Ja, astronai. Ja, asa. Tai me tatou le afia file to is full fitu. So fiku la fia fila Longa tatou Sky Sport. Ai le fekau. Fekau. Kau ya. Kami ngau uma le round longa fia. Longa lua tanga polo. Tio foi. Kami ngau mo foi kiu la skonga ai o. Sa fa pedal ko Samoa ba. Sonu lava. Ya le lei o nisin na ba ngalo fam tu mai le oro peleki mo talong mai pani o la tu talong mo bol na la tu tu le la lu nei fai wil tu sang le lei ingis ba ka long le ta ya le ai tavai o pa wo tatu talo ma ya seki le lei o le fa po le ta o ba ngal pro ta ne think a minute pa mai fa janga mai Robin Akari on tatu tala noi le samo le fionga ngan man tu ma ba changa ve chip tu au changa ba ya tala no ngalo ngato nei ba ya so sfruttasi un giallo la fit Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, a 102-year-old woman was playing a game of golf. On a 100-yard-long hole, she thought she had lost her ball, only to discover she had hit it straight into the cup. A record hole-in-one by a 102-year-old woman. Who says we don't get better with age? Othmar Aman was an engineer for the Port of New York City.
But he knew he had plenty of good years and plans ahead of him. He decided to leave his secure government job to try and fulfill his dreams as a designer. So he started his own engineering company. In fact, because Aman was not afraid to step out of his comfort zone, our world is full of many magnificent monuments to his memory. The airport at Addis Ababa, Ethiopia, Dulles Airport in Washington, D.C., the Iranian highway system, the New Jersey and Connecticut turnpikes, and what was the world's longest suspension bridge in New York City. To this day, designers and engineers are still talking about Othmar Aman's many masterpieces. Actually, two of his accomplishments we didn't mention earlier were New York City's George Washington Bridge and San Francisco's famous Golden Gate Bridge, since he did those before his retirement, if you can call it that. Because most of Othmar Aman's engineering masterworks he built after he retired, at the age of 60, right up to completing the longest bridge in the world at age 86. You know, we all were designed to keep building a better life and character right to the end. Recently, I heard a successful man say, "I don't want to have to look back for the best I've done in my life. If I peaked in the past, then I'll never become the man I can be. Life's greatest achievement is to finish it well." Sadly, not everyone gets better with age. In fact, some people's character flaws seem to get bigger, and their weaknesses worse. As one man observed, people can change, but few do. So why not ask Jesus to forgive you and take control of your heart and character every day? He'll help you continue to grow in your life and character and build a beautiful life all the way to the end. So you'll just get better with age and finish your life well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Sfrufitu mala fala wa tale to la fitu la forfitu town e tara noi al tarbo kalamele fionga il Palemio New Zealand the Right Honourable Paul Christopher Luxon to lango il tape nanga New Zealand mon fono i Samoa ia manisio baenga ia fono silfila tino ai henio falauma Tasha fatis maile fionga ngal malmana tu marwa tanga vai tipio tanga vai tatu tanga ngoro nga tono ne vai so Fatala fatu fo ile nei tai au fo I lau fionga ngal malmana ma lo so fo manuia amu ia o tau Samoa ma ko ngenga le mo o atu ma fa amu ia tu ma lo so fo manuia ya ma lo fo le so fo manuia ma lo le usu ya te o tu sala fa pe ko le su ya te vai ia e fa amu ia tu ia o do ma lu ru sa le winga fo le lo mata fa amu ia wa mata le wa mata atu le au le mai o tape nanga a se tata wa tunu le fa amu e moe wa amatalia ia pe le ala na nga ma ko fa amu ia lava mo atu ia ai fa afita ia le au nanga fo ia e me se fo il tau tu le fa la ina o tata tau mafainga o ia se tata tala no la le nei tai au la wa fionga ngal malmana o lo ia ni si o vaenga fo ia o le na o le a fa pe e fa la ina I le taimile nei o le tata fongo pe o nisi o ngaluenga tau lima ia ai nisi o fo i o ngaluenga o atatusi le fa la ina ile pol kalame o le avanoa lona lua le mo pangota fai la ona e fa la utele le vaenga fa mole mole ia o se o tele yo fa la le fa tino le vaso atol nei I tatu wa ia lo tu fale ia o le avanoa ta wa le fa la ia tatu tu foi le ngato Largo na ese matutua. Ia o ko ila ile por calamita, o le mo na to ko I no sala il for pui. O le por calamita second chance. O le ava no na dua. E to e te pu e ai ia o langa ma ko ko la to ni sa no sala il for pui. Tu langa mata ina la ile fa la ilo le sa ia ile am tagor vai aso le so kua ile mauta fa msilo fu mulu. Ma eu te vai me to sala le ma e ho to finga ni si fu sa no sala foi pui era tu ngana wenga to lima ma ta tusi era po le atana o le tu po sa le sa tusi sa si o pauta oka ko ki ya ta si ia wa chamata no male ofisa po I si ni o le
o pui o le fa ulu pokala e ba no si de pe fa ta le wa se tu pe le ia fa mai le pe o le fa ini nai me ro ai te wo mo le ko fa ro ko fa mai balu skuta la ka o le ka ngona eu queria olhar para mim e como é que eu levo a tal aí também já eu fiz né sabe como é que se diz que para isso tinha tu pelo né o que dólar ou seja ela lá tu pelo leite de muito na tu wa le la tu tomai tu siata o que dólar yata olha até eu sabe essa ok eu longa certa ave fata o le tu o dia me tu mo mi aí de taleni le tu siata ia yo la ta sa vai mai mau pe ri sa ka pe mangu te fa ka wa mai me tua ko ngoro ka fa le ka ku ai o tu la ta wana i de pa la no ese lo fa tino le va ya so no ko nga ese lo pa nga so e po kala me fono Malo lava whawhitai, ngalo mana a pe mawhai ana e lau tele mai le toe tawhal fina ngalo lea le au nanga ta upu tau whemalanga i ngā New Zealand. I le toe whaatumu lea o pepa talo sanga mo visa malanga atu i Samoa whamunmule, pol malanga mai Samoa. Ia, si le fia huita vai me tau sala, o ka vai ngā masangi ar bero leo e whaatumu le pom ia pua le apa ave ma le pepa fa nau ba ko ma le pepa fa i puipo a fa pe o lai o ka mai ki le visa ia tu i mai ngo ka mai ma pe fa nau ia wa tatu masani al finga na ia nga ru le ku ku o lo visa malanga ni sina ho ia ave pepa tonu ma fa tel tak ia pe o tu langa na ia mo ia tele ia pe asu i nga ho na ta pena e pe o masani el tatu tunu wa e mai le pepa na tilo le ia ima fa tu o le si me masani el tatu tunu a wa ia ku le fesili wele wa fa pa langi kele mamla mala xile ola ele wingo xile ia pe tial vo se si so ni for pa tu mo no po ile o fa ina le fa nga ia so ta inga ho ne penga tu pa landi e fa ta sa ai bis ia al to te do tatu tagat ele lava ia le simili ma le il fa nga i do so ta inga ia ma ko ko na sa nga i tanga te ia ila tu i to mai e so ni ale ai me sela ofisa malanga ho travel agent ia what tapa ko sinava nga ia si tu pe wa e alwela tu te mi fa tu mu o la tu fam tala wa ni bisa ale la ko to fa i do mai e to malo ni vayas ia ole la to tala le ofisa e fa ia visa ia tar sang ia nga ia ta tu tu le la tala mai fa o le lima de pia ia to nu le tala mai le i ta ia o le lima de pia stula le le wa ole la to tala le am tanga le masino ko no beba ia o te lo fita wi le ia ma le pisi ko yo da to e tar sang visa ia blanga se ku ta ko ngor fa ngor to sanga ia me se ni ke mla mia ni visa fa ba be i fa vela me fai asa ma nei ale lei tala no le o foringa mai o family no fo isa mo il to afia foi le por calambia a se fo malaroina medical clinics a America ngaman io e se le lei o por calambia o se fo menu medical clinic wa por calambia no America e o mai ia la to fo ma e me tu se fo ya tele io to inga to mai se tong tinga mai fo ma em tu se fo nga lue to karamele le hula se va e to le uto e fe mai ia after we to no fo mai pisi tato to no il tanga malo ni ba ya so alo mo ia la to tua ma so sani le ile nga te fo ma i mo tua ia fo ma ina fa tu malo ru moenga ma o i friolo e fa pe fo tato fo ma i to sivi ma le fo ma i sa po tu se vai ia todo se ava no ile wa to te ani sa ta no ile malanga mai o kalamele America te ani sa mo to tinga ia ma o foi fa mtalanga ta wa mo da to wa tu ai tu na nga sa se afia le la u te malanga mai ia te lo ia wa ile fa pe to ia te awa nga le ko mai ala mai se so ni le ko malo nga le ia mo ta tu no e mi se ta tu da
Ma lo va tai ngan mana ale fa lo foi lo tu tu mo le tunu ya taru tala mai Samoa mo ya mali tau ni pa so tau foi tani nga malo le tunu Iwe ma na ya winga tau lo ya le fu fa ma sia ia fa tu ngo ti mo mafa mo Samoa o fa mo mo na tamai I masini ale official ba ai tau lo fa mo winai da nga imari mai o le vai ngo te ingo sabidi mati munga mai matu isae I lungo tatu o tunu ui le uri o le sofa solo atu le fia na nei. O ia winga no wao le sau, tawai me tau sana le au maia winga aua. Ma le wha tupula I o timu wha pere maano losi ma le tō wha tau tau sa video tua o loa. Ia maa talanga o le tau o le neias. No. Lau tau tō mo le tunu e tātou tala mai Samoa pēr tā le valu le tau nei wha ilo ia tulango e te pēna I wha mo le mole. E to se furua te mai ta I o le tātou o tunu wāmana ia ma wha tā ua la tu sao. I ma tā tā ma tu mai ese wane ati na o le tunu. O le whono la te mai ta I le Women's Forum. Ia, e sa wha la wino ai fo I te mai ta I nei o le tunu. Se lau whāsu wawhena te tongi ai e le kon karate ia se malanga tongi pau mai a le wale le te le fitu bauta lau o le Fiji Airways. Le asa tau nuu mai tōnu ai la stopiden te lei te leina o tātou no fuanga fōku e nei o le awha e whaatani ei pase se a wale le laiti. Tau ni le fiu anga o le awa e whaatino I le so, ia le pawhelo ia po ima le whae I nātou se suafa matai. I le te tai o le mano fiti po o le pānemia ia sitiveni rambuka. O le wawe se pusa o loa e rua mai ngā te whane o sa whata ma si umu lo ngotoi ia le masu su le mano wanui to tasi le pusa o loa leo o tau poi ave uta. Ia, ma o le ua fō maranga mai le so ana mai estete le tupo sa hesa le tolu. Ia, maranga masi o fō kamila le ufu po stime le fiafia nā nei e tau nuai li whaneolo. Alo, ngal mana fa malo fa te tele I lau nang foi malau tu tu mai le na vai ngol ta tu ngal wenga nei foi tai hao. Mo dio foi val nei so so. Ja, maar nu foi ngal wenga yo na tu na Tai lava, ja, so foi ja. Le fe ngal mana tu ma bao tu ngavia tipio tu ngavia ma le tu tua ta tu ngal wenga mai Samoa nei foi tai hao fo. La tara no tu Palmio New Zealand right on Paul Christopher Luxon pe mai fa fa wal penino te fa moriel nei aso ne fola. Faftai lava tawai ma Natasha, faftai Samoa, ia manuia lau whaafonga nei aso, alofa tele atu soifua ma ia manuia.
Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Ki Uta, Ki Tai, Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Talo falawa Samoa. Ola wa unanga le nei tu Samoa Manhattan. Wa toi o seanga ona o mai leo le leipa weekend. Su mai le asfalaile. Lua lima o ki topa mo le leipa weekend. Dine and dance. Tua tusi. Iwa fatasi a do Mineral Road I Manrasco. Fase fulu lima tala lu fali. Ta tala le fai to le a for lima. Ai am talia le tau maftanga le a for no le afiafi. Ta tala le pai le po a toa. A fa fia fia nga mata ngo fia mo le fa ai le tu Samoa. Fa mau lo ilalo le asfalaile. So lua lima o ki topa. Wa mai tato fia fatasi. Ile Leipa weekend, dine and dance. Ale tui Samoa, Manhattan. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, mamala malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Ever dreamt of winning big cash just by receiving money? Now you can with Mtala's Win-Win Hooray promotion. It's simple. Tell your families and friends residing abroad to send you money through your Mtala for your chance to win. Receive 300 Tala or more through Mtala from any of our international partners and you're automatically entered for a chance to win 1,000 Tala. The more you receive, the more chances you have to win. Take advantage now with Vodafone Mtala Win-Win Hooray. Register, receive, and start winning. Promotion ends October 31st. Terms and conditions apply. Vodafone. Together we can. So Luas follow Balavalu Mino Jolo Dortale Ole to Valu. It's coming up to 28 away from 8. News live from Samoa coming up at the top of the hour. If you feel need time to tie out, or if it's Maile Fiona Le Palemia, the Malo New Zealand, the Right Honourable Christopher Luxon, Ele Tarabuklame, Elene for Itaya Fo, Fafte Telelava. Thank you for your time, the Right Honourable Christopher Luxon. How are you this morning, sir? Well, Talofa, good morning. It's great to be with you, and thank you for spending some time with me. I appreciate it. Thank you so much for taking your time. I know you're very busy, but having you this morning, thank you so much, Fafa Tailava. Okay, let's start with your trip to Samoa, CHOCOM 2024. Who else will be with you as a part of New Zealand delegations for CHOCOM 2024? Well, I go up today, and I think our Deputy Prime Minister and our Foreign Minister, Winston Peters, goes up, I think, tomorrow. We both are there Friday and Saturday. Obviously, I'm there 3 days, Thursday, Friday, Saturday. I'm really looking forward to it. Samoa will do an outstanding job. There's been a lot of work that's gone into hosting such a big global event like CHOGM. It's incredible. There's 56 countries that are represented. I think there'll be something like 22 leaders, world leaders that are coming in. The British Prime Minister, obviously King Charles, Australian Prime Minister, myself, and others as well. So it's a fantastic event. You know, Commonwealth affiliated countries, and it's a chance to talk about some of the global issues. But I think as a result, there'll be a very good focus on the Pacific because of Samoa's hosting and the way that Prime Minister Fiame will chair the meeting and lead the discussions. Speaking of King Charles, are you looking forward to meeting King Charles and Queen Camilla? Yeah, I haven't actually met him before, so it'll be a first time for me. You know, I've been obviously Prime Minister of New Zealand for 11 months, and it's I haven't had a chance or an opportunity. Obviously, there was an intention for him to come to New Zealand at some point, but just with him managing his health concerns, he was able to do Australia and Samoa in between his treatments. So. Really looking forward to meeting with him, and also, you know, looking forward to discussing, you know, the things that are important to him and what he thinks are important to the Commonwealth as well. So, you know, it's going to be a very important meeting because we also elect a Commonwealth Secretary General as well for CHOGM. Okay. Christopher Luxon, not sure what issues will be on the top of the agenda, but looks like influence of China and America in the Pacific just recently. Do you think that would be one of the topics? I mean, the security around the Pacific that would be on the agenda. Yeah, it'll be very interesting. It's a good question because, you know, when we had the Pacific Island Forum just recently in Tonga, you know, obviously we understand there is more geopolitical tension in the Pacific. And you will have observed, you know, after 44 years, China fired a missile test across the Pacific. Obviously, we're worried about that because, you know, that's a missile that could have had a nuclear warhead. And, you know, the Pacific's an area where we do not want to have, you know, nuclear testing or any nuclear, you know, elevation of any nuclearization of the Pacific. So, you know, that was incredibly worrying. And I think that many Pacific leaders, when they spoke to me, were very concerned about that because
they hadn't had advance notice that it was actually happening. We informed as many as we could once we knew a few hours beforehand. But that's obviously a topic of discussion in the Pacific. I think it'll be interesting to see with this group, to be honest, because you've got many African countries that are coming in, obviously through as a membership of CHOGM as well. So I suspect there'll be quite a lot of conversation about some of the global issues. Right. You'll be in Samoa. Let's talk about the HMS NCS Manawai. What's the latest you have from the report? Because I know the Defense Department was supposed to conduct an internal inquiry. Do you have any latest report from them? Well, look, I mean, the first thing I want to say is to everybody is, look, thank you so much, because the Samoan authorities and people were incredible, because it was a very dangerous situation. The ship hit the reef at high seas and at nighttime. We had 75 personnel on board, and actually the fact that they all got off without anybody losing their life was an absolute miracle, because the seas were very, very large, and they can be very big there. And the fact they all got off safely, and a lot of that was support from the people on the ground in the villages, and who came out and helped out people evacuate that ship and abandon that ship. So your first job was to make sure that people were safe, and again, big thank you for that. The second part now is to make sure that we are minimising any environmental impact with the ship. And there's a lot of work going on around that, and that's what we want to be 100% focused on. So the first thing is that there were 3 containers. They're not like sea containers, smaller containers that were on the reef. I think the third one gets removed this morning. The ship is sitting, I think, in 50 metres of water below the ocean. There was some minor venting of fuel that was coming out of what are called venting pipes. We seem to have been able to mitigate that in recent days, which has been very good. We've removed the containers, and obviously we are constantly assessing and monitoring, and what's been good is we're seeing no pollution on the shoreline or no loss of marine life at all. And the main thing is that those big fuel tanks, which contain large quantities of diesel, are actually intact and are safe at this point in time. And now our focus moves to how do we get the fuel out of the ship, so that then that's the thing that is the major risk at the moment on environmental impact, and that's work that happens with the New Zealand Navy, with the Samoan authorities, and also with the insurers and salvors that work their way through it. And then you're right. Then the third step is we've got a court of inquiry, which is a very formal court, which has kicked off already to ascertain what went wrong and what happened here. But my immediate focus is to ensure that everybody is very focused on, as I said to Prime Minister Fiame, and Acting Prime Minister as well, we're very sorry for what's been a very unfortunate accident. The ship was there trying to support CHOGM by actually, surveying that reef, which hadn't been surveyed for a while, to make sure any other boats coming in for CHOGM were safe. Right. And unfortunately, this is what happened. Honourable Prime Minister, the report I was reading yesterday from Samoa, the villagers are now demanding compensation from New Zealand. Well, if I put myself into the shoe that they wear, it's not a question of yes or no. It's just a matter of how much compensation that they will have. Do you have any idea at all? Well, look, I acknowledge people's concerns. That's something that we'll look at down the road. But for right now, the good news is there is no pollution on the shorelines. There is no loss of marine life. We're making sure that we've got teams that are monitoring that completely. We've had wildlife experts up from Massey University. We've had Maritime New Zealand. We've got the Navy there. But look, I acknowledge those concerns. That's something that we will look at down the road. But for right now, I want 100% focus on making sure that those big diesel tanks do not leak, and we've got to extract that diesel, which will be quite challenging given where the boat is, and we've got to work that through in the next month or so. So, any report from Commodore Andrew when that fuel tank can be removed? Say that again. Sorry. Any latest report from Commodore Andrew in Samoa, the defence, when that oil can be removed from the ship? Yeah, so he's our number 2 in the Navy, and he's obviously leading our efforts working with the Samoan government. What happens now is, because we've removed the debris, because we've removed the containers, we've contained the minor venting leak. Now he's got to work with insurers, and there are people globally who are the experts who have specialised equipment to, I imagine, cut into the ship to be able to extract that diesel out of those main fuel tanks.
I'll feel a lot more relieved. I think everybody will when we know that fuel is gone. At the moment, it's secure and it's in container and it hasn't broken through it all. But our view is now to move through as quickly as we can. But that's about the insurer and the Navy being able to access that equipment, get it to Samoa, and actually then make the job done to extract that fuel out. Thank you, Prime Minister. My co-host has got a question for you, please, Prime Minister. Tēnā koe, Prime Minister. Well, we understand the Restoring Samoan Citizenship Bill is scheduled for its second reading in Parliament tomorrow. Could you share your thoughts on the significance of this next step? Sorry, was there a question from the listeners? My co-host, Honourable Prime Minister. Oh, I can't hear them. Okay, yeah. I think she was asking about the second reading of the members' bill by Te Anau Tuiono. Yeah, sorry about that. I just couldn't hear your co-host. But I just wanted to say, look, yes, that's a piece of legislation obviously designed. There's been a lot of discussion about that in the New Zealand Parliament. The National Party, my party, will now support that bill at what's called the second reading in Parliament. And it has been through the select committee process where all the political parties and parliamentarians discuss it. And essentially we've got to a place where the cohort of 3,500 people, there's a pathway made for citizenship for them exclusively and only, and that's important because that were the concerns in New Zealand, and I suspect in Samoa as well, was that it was going to be a wide-ranging, it would have impact on lots of people, but the eligibility is just back to that cohort of 3,500 people, and that's important. Okay. Well, the Right Honourable Prime Minister Christopher Luxon, once again, Whawhitai Tele Lava, thank you so much for your time. Well, have a safe trip to Samoa tomorrow. I'm really looking forward to it. What a great place to be heading to. So we're very, very fortunate, very, very lucky. So again, can I say thank you so much for having me on your show today. I really appreciate it. Whawhitai Lava, thank you. Thank you so much. Le whianga le palamia, o le malo New Zealand, the Right Honourable Christopher Luxon, Malentana Ronga, the Nefo Itai, Foli to my radio Samoa's Falima, even Tolu Abo, Jada from Yangas Fana, or the Nefo Itai. Pega swara wala so lulu nei la so losi fultolo ke topa ma fa na fanga ina telefoni wa matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima I tolu fa maria ku ku kala ke fonga la ainga o le sakala ngwa ku le palmi mo pela no lungal tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. Look on Facebook, Mari YouTube, Radio Samoa, Pule Epo, Fio, Awala Nai, Melo from the Young Spana, the Nate Time out. Alofa Malo soy fota vai. Lola Barsi Fortina. Ya o pa manuanga mo le Spana, Woli. The mama tua ya la mau mose o plain eating. Ya la mau yo le asone na e fa na mai ai ne la lang. Ya fa tai le lo fa le tua wa e au dia mai. Te de ne tau sanga e wina maua o I mai ortino ya e fastai fa malolonga le li wa e au dia mai e lo wa sa fa nau alo fa le li in fa fo lolo so fo e maua I pen ma stang fia o e mala ainga e mai so nai fa nau e manuelo wa sa fa nau ne ya so lau mau alo fa anga na e batu ya so lo au ma fa nau ne Henderson. Alo fata vai manuia nei tai auto fai so fu. So la fa tai lava mani fo nei tai au fa kala fa ia te felo funny. Pakawela I matavai markosa se kolu fa kele lava to vai mole vangwa va ku fa mangianga mo kwendora le mai kai le Lydia na ke totama mai manurewa ia lufi ma vai lo ploli ya fa yo fa longo mai o Lydia ia ko angolo wa onga uska io ma kwa ia elenga kailea ia mako fa manguia ku ko sanga mako alo lofa kele aku o ainga umai one anga ma manuai I la mu Wellington siria lo fanga lo nena felfani mo o Lydia fa kele la wata vai le lo sa se koru ia manguia la vanga ruenga fa se fua so la felfani mo dia fole nei tai fo is from ngalo pito Tasha Tavai le o ye staff amadianga le tamile nei
Ia, o e ka fi pe fa ale pisi ke le fo ili le aso lo tolu o ke topari ia. So kilo aku pe ia le family yang skinga le nga bala o menel tai a Natasha. Mele tautua o Tara fa mau fiku su limon tau sanga le so pe mfanga fa mau ia ku mo ia. Ia le lei fa manu ia atu. Mele manu ia la waso so i for nge ia so e kalo fa ia mele. Ia le wow ka fefedi ke fori fa ka se ko sa ke kasi ke ia wese vai ngai misi fa mo Ia. Ele ai o ka ko walenga le fo i se o vala o ku vai nga le Fena nga le ngo fa ko pese mai mo le au fa ya so fa nga ngi ya so fa mo o ka fe ta se o le pese la foi pese po le ale mo ku pula foi pese ngi fakat o pe ya ke le o mai pe ya ke le o ai ia le na o le pese le mai la foi pese le hallelujah worship team ia family o tole pulenga mala fenga radio sa mo mal tar po kala menei le ma le tai au to waso fa nau ia le fia ma oli dedi ko sa perese me alo fa fia pe ia ole maua ole ola male soifu ala mo dio to waso fa nau le so to sputolu le manu
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Olo o tu mauna mama ni si o vaenga o le ala tele. But olo o iai fo I vaenga ia olo o wamai tawatu olo o le mu le taimi le nei. Mo tātou nei le southbound traffic on Shield Road. O leo mai tawatu olo o mama whai le traffic a mai se lava la I le lata nei le intersection near Manurewa. Lincoln Road olo o tu mau pia lava fo I heading eastbound towards the motorway. I le taimi le nei. O le State Highway lua se fulu olo o mai tawatu anga iatu le na I le southbound direction lata lava I mangele o ina olo o mai tawatu I ole na olo o mamawhai whapena foi lata so State Highway 1 the northbound and southbound lanes ia olo o mai tawatu la taimili nei le vale na green lane and mai se lava le green lane interchange olo o mai tawatu le taimili nei ia pauna vaenga na olo o wafeo lolo o ole na olo o slow down I le taimili nei o taiao ni so vaenga I ole na lava olo o solonga le taimili nei manu ia tele lava avata vale lau whainga malanga tautua na lava le sawa whaatulanga ina mai se fo il saunga le mood sono taavale ile nei taimi tau mafta mai le malu al tau Radio Samoa ina wato e valu minuto ntaleo le tu lai valu tala mai Samoa pia tala valu hile tau nei fata se mai le fionga le alo li il polo jimana mo tanto li poti le nei fo tai au tas malo lava le soifo manuela wa fionga ngal malmana le nei fo tai au fo ia pa tala fo pa pelo ia tu malo fo soifo la le ia ti oile tau sala le ni tai au Yava mal falalo, pa fai foi le sunga wa tabai, malo lava foi le tau tai, malo le tau tua, malo foi le tau tua, tunu le tatu tim malo le taiao, malo lava le usun le taiao, ia foi peli ngai le li loto soi fua tau tua, te ola vai le ngatai der soi fua lau leo le tunu leo tatu wa ulia le nga tunu le vai aso, malo lava fa malo si good morning. Good morning, sir. Ele mawai so le lo fole tua li anga ko uri. Lo molo se fo manu ile fo molo se fo lau le no. Sa ma ko wolo fo ngi kai au ka fe. Wa fa ka ko vai as. Fal vai aso pe kifa la wala I lu fa ta ya yes. Yeah. After yes tu mo le to pom. Sa le. Sa no yemol ta le potil nei ta. Faftai to moli fa malo le tato team le nei taiao faftai foi le vala mai lo sma tvai man tato team sa molo tu pele o te fa felo ai mo fa talo patinava mal fa lalo le ngata ilea ia so sto bine lava au da pa ile tua so spata pa tau langa le tio ko ye pionga pa tele te mai tai sa ali felela a sunga li felela po pionga foi ali felela ale ngata ilea tu sunga fa fenga sunga ya fa lupenga po tai o e kali sia tai tasi ali sea e pikopo malo lava fo ile tau tai malo fo ile tau tua ile tua malo na fina ngalo patalo fa ba family atu afia tu lao ba mota ile tapo inga le leo ya si non tato watu malo le so fo banuia malo fo lao pa tai tele ile tapo inga pa ia malu fa malo le fio fo lo fio al consuda e kila di lei ma se foi le ofisa malu inai mangele fa pe foi ofisa o le malo I Samoa, New Zealand, o mea tātou whatalanga, malo lava le tautua tunu, malo fo e wha malo si le nei vai tau. Lunga ala le tele tonu whawhengalwenga, mai foi lau maota tau singo tātou mātua, pāanga māsani lava, tātou ave loli, ave taxis, ia mai se foi au pas, ia mal tō tele lava foi rātou, lo whapena o na usu le nei tae au, so se mta whai oi lava, malo lava ngā lue malo le tau si ainga. Tātou tautua pēna iele tātou nanga na tifo I pisi lava le tātou ofisa whiololo fo ia tātou trade-ins toi whapai lava ia tātou trade-ins o le nei vai tau whaftai atu a tele lava I lātou sinafia lava e le mawhai on o whataua ni ta avale tuai ia ai o le tūlanga fo I lea e talia inda lau ta avale tuai pe whale tonu pepa ia pewa tololo ele kuma puna tongi tato travate ia e te o lava le pole faitalia e talia tupe o faina tato nanga ia pe to ave la we trade in ai fa taula tavale o le inga na tauna ia fa taula tato tavale mai a tau o no talia na le o faina pe lima selau e o tu lava ile tolu suru afe
ia te oba foi le tupe e foi ona batu pa di tupe lo au ma poanga le na o lo fa uai e trading for cash ia pe trading na mosteling lau ta pale tuai ai fa tau lau ta vale fo ta tu fa ngana lo fa pena ia afe ta la lo fa wa pea a pe fa tawina so sa po ta tu ta vale fo ta tu ta vale use card ia pe ta la le tupe te mawaina ia ai vanga na ai le tato wa le tato fa fe le tato pikia po fo le mahindra pe fa tawina lona winga a fa pe o inicia tato promotions po ni tato discount tele o ia o tato promotions da ele ma final patasi o inicia tato Finland alofa ai lelo bala mai le tato office de dua palu Atkinson Avenue inei o tau mo eni sam talanga polo sum vale baina de tato office de da pe te val au budget 40 lua fit over all lua fitu lua fitu over all lua fitu pole over selau ti mannger tasi over selau fauna lua ono lua tasi ban fala vai fa table level all big tires abole tu pele anga lele tu po panga tu te be yaso ai fa so foi ya fa table le potel nei tai amoni foi favor ole onga tono nei va yaso to to bo sa mos falima e va tolo mo no o to tolo mal afa minuto lo to ta lo le tu la valo taro tala mai sa mo pe ta valo le ta nei ma tu fa malo lo si mai fa mo si o fa vai o fa wai fa malo lo si mai fo wiki te pena nei fa na le onga nei tai si o ska mi ka ka ngo le wa le menu le David si mo le nga mai mo le fanga fo le la e me ai fo mo ngai fanga wa se ka ki lo menu ka malo pe pasia o pe ka malo ko fanga ka malo ka vi ka so se o ka vi ka manga me pe ai e ala taro va vai sta mo ya ka mai ya ka ka mangi o ka vi ka ko ki ngo le fi lo le ya e sa ka ko fa ka malo sking or ka ya va mo le o malo fa malo stino so tato tala me sa mo on le foi tai out ya so luma se o ke va fa ka se fa ko fa ka se va mo mole e ale le saungi e ale le yo das dua tol ba dua Dasi, dua, tolu, pa, tapa. Anu. Das, dua, tolu, pa, ngapale. Das, dua, tolu, pa. Luma, sabali luma. Halo. Iya, mangaya. Lunga. Autapa. Alu. Mana ya ngavale. Iya, kalusi ya tau au. Luma. Aya, ngai. Yoi, fasisa o tau au. Lunga. Aya. Alo iluma. Mana ya sawi tua. Alo. Yo. Pasang le spiko. Oka faya we. Numa. Altafa. Das. Dua. Alo. Nunga. Luma. Bas. Aya. Dua. Tolu. Pa. Lunga. Famau lunga. Se forse Aya. La ai luma. Mana bezzonu. Fafo. Mana bezzonu. Na vai fafo. Malola. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa. Radio Samoa. Tasilima ivetolu amo. Se kia Radio Samoa.
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou joe mafuta fo i le nei aso fau, o ngā tutonu le vai aso i ngā ruenga ma whiau masani, e usi mai alau whaafonga tala tau longo mai lo tātou o tino. O le whono o tina amata mai tai po le Women's Forum, e peona veo se tasi o por kalame tōngi o le whono o malo o le tāmpulenga. Na whaalawi lo ai ma tina amata mai tai e to se fururua o le tino. I lātou o whaamawina le māua lunga ma le māua e o lo lātou sao. E ala i to mai ma matata ese le atina e o Samoa. O le porkalame le mtanga luengo tina matama i tai atina e o fiu anga maanga fiso tai. Ua lango i ai ma le malo Australia fa pele UNICEF. Ua lato whiriwhiri ai e tau sala o le tātu utinu o nisi. Ua whai i langi le fōlaunga. Ua whai ngoaina lea porkalame The Resilient Spirit Portraits of Samoa Women Warriors. A wha Samoa ia whae malama. O ia tamaita i se furulua u whiriwhiria wa au fiai, ma nā whanua, o se toa o taua ana mua, e pe o tala tua le tino. O isi wa au fiai le tamaita i pāle mia, le fionga le sao whapito, fia me Dr. Naomi Mataafa, o le urua i tau sala le tino ua pale le tofi pāle mia, ma ua tele tau sanga o lana tau tua i upu whai o le malo. O lona tua ātina le fionga le masiofo, le tō whala uru whetau i ma le mau Mataafa, o le urua i komisina mawalunga o Samoa i New Zealand ma sa avea fo i mawhai pule o le pāle mene. O le fionga to o asala masina a tamato mali atoa, lima se furu tau sanga lana tau tua ia o onga, e peona sa avea mauru po o le pule, o le kolisio pa pauta. O le fionga le au pepe tau le papa fai mala, sa loto lo toi fo i upu fai o le malo, i le tofi fai pule o le pāle mene e peona sa whiriwhiri avea masui fafonga fitalai. O nisi o tina mata maita ina tau tua ina sa ili ngā māloa Samoa e ala i le mau. O le fionga tau la papa Brenda Heather Latu, o le urua ita maita ina whiriwhiria e vea malo i asiri le malo. O le sunga ai ono Dr. Whanafi le tangaloa, o le urua ita maita ina a vea mawhātau nuside o a onga le malo. I le tu ita longa o le tamaita i o ele o pelonge, o ia le urua ita ngata taalo Samoa, o se tama i tai fo i ua mua manu malo i se pine, mai ta alonga le Olimpeka, le ana ia maua ai le pine siliva, i le ta alonga o le si ua me mafa. O le fretua i asiri niu lina jang, o ia o le pelestene o le to manga moe pua ngatia, o se wha alab de butonga lo au tu le pui o whanau mai sāwanga, ma le fionga ni a vā mata tuatanga loa, o le urua i tama i tai o le tunu una whiriwhiria e vema wha masino, e le ngate le wha masinonga whai tū malo, a o le wha masinonga baulunga. O le tamai te ipale mia ma le te tai o le tātou malo na sāu noa e wha alawi noa lea pol kalame, ma suafa o tina ma tamai tai e to as furu ma le lua, le ana ia wha ilo ai, e to as furu valu isi tina o le a wha ilo i se teimi o lātou suafa, o ni te usala fo o le tunu uwe longa o lātou sao, i le atina e o Samoa. E se lau fast furu afe tā la Samoa, na tutongi ai le kona karate o le LJ ma le Sugon, le malanga tongi pau le vale le tele fitu tolu fitu valu se lau al company vale le Fiji Airways, mo le tapenanga na tatala ai de ngā ruenga o le Norfolk Fou, e whae e ma whaatari ai pase se vale le laiti le malai vale le freolo. O le ngā ruenga na tatala mau musai le stofi umawai, o le tasi o ia kona kalate na fausia le ngā ruenga, a o leisi na tusia le ata. O le malanga tongi pau e leini pasese na malanga mai ai. Ma sa maua ai le awano e fisiringi ai le minstao ngā ruenga te tene ma whela ua inga whapewa le sivili. O ia na whea ngai ma lea ngā ruenga, ma tāpā ai so na whina ngalo. O na olo i ai se li poti alo o atangi ai, o le malo na te tongia lea malanga tongi pau, sa na o le pailate ma le au waa na malanga mai ai. O le wukau mai kaua kule apsewa au tanga mai, te kulo wale whafonga le tunu. Pe e le fia voile le sosongi ni mere le. O le kere ngi ngā ruenga i a wakul kapo i ngā le tunu. E le ngi a ki ngā ki le sa whaiso le ai o ai ma mai mengi mea whape kong. Mori si le fia tanga vai amal whafonga le tunu e le ai ma se mea lama o whale kong ngā ruenga ngi. O le vaalea. E le ia se fuafuanga le airport of
authority au mai se fa e fa pe o le ka ko fa la ki fo i e mfayanga ka kala ka ko terminal por ka ko regional terminal le ai sa oficiringia la inga ua fa pe mai ia le pule le SAA e ka sanga ngai a company bo ia ngai alo mfanga kulo lava ia makayo kamai o ngal su ko ia male FJ company o le tila le FJ company o ia o le insingia la stava ia ngarwenga alo su ko no la ko kusia le ka le sa makula vale pasal la ngol tako a kala ngale la ngau ko la fiona ko mai kai ban mia ola uala ngakakalo mai e fia va ai e fia kala le mele se fiku ko fiku ia ole nganga vo ile le me male nganga pia fia o ala mfanga ura o se kai mo wala kusia se aka ma vai me va pe ngala ko ngia de me nga fa faila u a ite la fasu se la fasu wasi e ole me nga de ma fainga ka ko ka fia o tanga vai a fa pe la ole la ua fia ua kingo malanga luenga sa fai e ole me nga ai le ama se kupen malo o alu i le va ale nga ngai mai e pi o si fa manga pupu nga tanga vai o le winga lo fina ngalo lo fio ngal minsta o le na afa ia company tu mauti e tongino le chata o le va le na ia fa o ngai te mit tala ina ngalo sa o le ia o le sa o nga mai o le ia u ia rari sikingo ko e vidia ia le fionga le minsta ngalo nga te tele fela o inga fa pe va le civili le to fa olo o 450 va ai o te penanga le fionga le au va ai fa matango fio na luma mauta ma ai a wale talinga malo le tunu le fono lo fa nga solo tai o malo le tambulenga o matua ma o fai ma fa fia le pale mio le malo fiti ono le tunu lea o lo tali malo ai le au va ai na tapenanga o le whaanga e tia o le tai o le malo e peo na whaero ai se matai o le nuu, le tō whawai whale yose. Na ave airo na mana o pe ma whaio na ia whea le au waa, a o anga i mai e pia pe atau nuu le fiawhia le soruru le nei vai aso. O le mafu anga leo le tāpenanga le fioanga, ina ua o lato utalia ai ma le fiawhia le mana onga o City Veni Rambuka, le pale mio fiti, ma ua sauni ai se lato utali wha alo alo, ma whae e ai ma se swafa matai o le pale mia. O finagalo la o par mio fiti fia tu fero ai no tu fio ari o lo tapenanga le tu fiti le fatino ia ma fai pu no tu fano e per ngaka kuranga ngava ia o wo maru wa ave foi kala ile ke ungo le ava ia ai foi la o si der par mia ia e marca o fier ka penganga le ava wale fala ruanga foi el fu afiki marca penganga ro sauia kwai waka nga malo e kaungu lo le sao le palemia i le mau ka foi la fakingo ai le fa fo kupu ya la ka penga foi le siapo e fio kwai le palemia ya nga fa kali lo le fa foi lumo moka ya kale le vi el fu e ka maiki ala nga sa ya nga sisilo le fu le o kanga vai fiki ia fa pengalo le fa fare con un moka ia a mo funga ka penga ka la e mo le ngofor kamaro ai sa o to la wai fa tino le fa la mo te sai se malo ma la mai le fono ia fa ka ia kanga vai ia o ngo kulanga saro ke le wa fio anga lo kan malo e le o ia se anga ngo se kai po se pare mia e a fea ia pe kaiange ia o mga kulma kung o ngoleo wa mai fingal ia ai fo ma o par miam si ange ke un ngoleo wa ia fio anga fo kwala salam la mo pu a pe ho ke vanga mai fale masamu anga ia o ma ka ngo fiel ka penganga se ma ko o vale fala ainga le kalinga maro fik o leo fa mauni mai le to fa vai fale yose o le suafa tangaloa le afa fotu tupu ai le pale mi o fiti ya City Veni Rambuka. O le fiafi le sululo nei vai aso e whaatino ai le wha moe, ma mai a ona wha awau mai le le whalitari malo i e pia le a wha mautu ai,
le tai o le malo fiti e sauni atua i le fono, a malo le tau pulenga. O ngā ruenga lo whenga i nei ma le au mauru o le fiti o le sami o le malo New Zealand, i le ave seo pusa o loa e tonu o lo tafa whea solo i ngātai whale o nuu, le o lo ngoto ai le vasu e su e le mana wanui. O le ua whai loa i se li poti i le soru o le vaya so nei mai le ofisa sinia, o le fiti o le sami e New Zealand lo i Samoa. O mawhai ona ave sea pusa o loa e lua, e au fiai le pusa o loa tau mawha pe le pusa o loa tufua. O le pusa o loa mea aina ave sa o le noa whanga lo lafo i ei o tauta, ma ave se ai tau mawha se tūlanga malu pui a mai ni a fianga o le sio manga. O le asalua foi na wha aua wai ngā luenga mo le tauma whenga lava e ave sea, le pusa o loa na tonu. O le ngā tonu le nei vai aso whātūlanga e taunu wai o tātou whanua i se teimio le fiafio le salulu. Le whai ngā malanga mamalu ala na mai e stete le tupu o sa lesa le tonu, malana masiofo, i le mai ai o le la se singa tau aloa mua i Australia. Talu o na whaapaleina sa lesa e vea matupu o le malo Peretania tele. O lana malanga tau aloa mua fo i lea i Samoa, ai mai se le rua i teimi fo i le nei, mo i awhi ai lo tātu o tunu u le tuanai o tausanga, na awhi ai Samoa e ona tua a o avelo na tina matupu, whaapelo na uso o pelenise e te wati. O le asalua na whailoa mai ai le polo kalame o le ase singa tau aloa le tupu ma le masiofo, de o le a mua ai le awa whaatupu le stofi, so ai ma le whaalawi loa ina le tupu i le Universitea o Samoa, o le polo kalame skolasipia malo o le tāpulenga, whapea ma le anga i atu le fio anga o motaa, mo le polo kalame u whaatu ulanga e whaatino ai. O le stofi le valea, o le a wheiroa i atuai le fionga i le ao le malo, le fionga atu i me le li whano wa le toa sualau vi le lua malana masiofo. O le mai o le vaenga o le polo kalame o le aso mua, o le a whea ai le whale tali malo le Sheraton Aggie Grays ia pia, mo se malo o longa ma se tali ngā sua o le vai ainga o le auri. Ma a maea o nā fio atuai lea i le mafutanga tinao malo o le tāmpulenga, le Women's Forum, e whaia le whale tali malo o le tāno atu si tala. O nisi o polo kalame mo le stofi lava, i le ase singa tau waloa, o le a whea ai le nuu o tū maanga nuu po le Cultural Village, a le pulenga o tangata tā whamai mo mai whafo. O whaboe moe le a wai atu foi o ia, i le mafutanga mo mata upu whapisi nisi le Business Forum, whapea le malanga atu i le malai whaasao le pupupu e National Park i Tonginga. O le polokalame muri leo le aso mua le ase singa tau aloa le tupu malana masiofo i lo tātu mutino. O iei polokalame u whaata auto mo le asfareile mo le aso nai, a o le tuua sa moa le whai ngā malanga mamalu le tupu o Salesa, malana masiofo o Camilla. Tātou whiroa i le aso atao i se whapoponga, manuia fuafuanga le nei aso, soifua. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po info at pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o awola pi marina, mau belo li tio. Ile radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Whailava fo isi pisi mai o tātou inisio vaenga o ala tetele on State Highways Fulumaleono. Lo mai ta watu tātou le eastbound towards St. Luke's Interchange lo whailava si pisi i le taimi le nei. Ia e whape na fo ilaila mai ta watu le vaenga le na on Great North Road. Heading southbound ang ayatu Point Chevalier o lo mai ta taimi nei whai si pisi. E whape na fo i from Flemington Road on Great North Road lava ang ayatu both northbound and southbound. Ia o mata lava la o na mamafa tātou le ang ayatu le na malata tātou fo i le vaenga na Western Springs Park mo i tātou lo anga i atu mwhaonga ina i le State Highway se Fulumaleono. Nisi o vaenga lo i tātou State Highway 1 northbound o lo mai tau atu from Auckland lātou lo anga i atu lunga le Auckland Harbour Bridge. Whaisipisi mai o tātou i an mawhaawawa toa i lava mai le Constellation Drive anga i atu Esmond Road. Southbound o lo mai tau atu
la tatu o Nera Road interchange o le vaenga le nao o mamafa fo I le nei taimi o le tai au. State Highway Lewis Fulu northbound o mai tau atu la tau o lo anga yatu mai le malai va alele a nga ile malai va alele ia o vaenga na o le na fo I ua amata o na mamafa le traffic I le nei taimi o le tai au ni so vaenga ia o le na lava o lo so longa le lei lava fo I pau ia vaenga o lo mauti noa le mamafa traffic I le taimi le nei o le tai au manu e tele lava avita avale ia lau fainga malanga I le nei fo I taimi o le tai au tula I mal taimi suma 5 minute te ai le tu lai valu Talo fa Samoa wa ule nei o kasfuti alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu 5 iva kolu a mo Radio Samoa vevela a O mawhai an awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mawhai atu loas whawhala wa iele vevela le esa mo le nevaenga o le tahi au. Le sis winga le tau le so o le whaasolo lava ina langi le leini so taimi a wawafo ini so taimi. E fo ini so vaenga sa mo le apa ua timu I le onga tono nevaeso o tātou iaitu mau tolu se fulum degree Celsius mo runga le vevela le esa mo le so lua se fulma le wha I lona mawalalo. Ia, whaafong mai le tino maruiele nevaeso o ngātu lau taringa malo. Ia e le fontele te tai o malo tau pulenga pe o na tari malo isa mo nei vai aso atoa. Ile mawai atu tulanga ile tau Australia, whaatala whatu paanga o malava ala marua le tai already Samoa so se vaenga Australia malo lava sui fua manuia. Ile la boy Canberra nei vaenga le tai aso futasiro ile malulu o la whaasona awa o le tau. Vela fo I los lima I lona maununga iwa lona maulalo pa angal tar paklami so se vaenga Sydney Australia ma lo lava sui fo manuia se faro ile marulu nei vaenga le tai au o la whaasoro po ina awa o le tau mo tau lua se fun mal fitu le maununga le vela fa mawina le so se fai lona maulalo pa angal paklami maru le tai au I Melbourne. Good morning. Alo se fo se futolo le marulu nei vaenga le tai au la whaasoro na awa o pa utimo ni so taimi lua se fun mal tasi le maununga na mafana mo tau le so se fun mal tolu lona maulalo. Ia o le tele oisi vaenga o le te whapai atu tau marulu lai titi Hobart fuiva maurunga le marulu pa uti muri so taimi mana il mafanfana o Adelaide lo su tasi maurunga le mafanfana sul matango fila la mo o tau Brisbane ma lo se forma ria nei tai au lo su mara iva maurunga le vela mo o tau le sola matene na awa le tau sul matango fila la Perth Australia lo su fana maurunga le vela pason awa pa uti muri so vaenga o Darwin tolu se forma fana maurunga le vela vaenga o mana Australia mal tulanga o iai ia le tau mo le onga toro neve aso o tātou iai tamaki makaura o kilani no whanga whaasalunga Radio Samoa sifurwhalo I pele malulu le nevaenga o le tai awa pa iatu na ona awa mai ane to ale leia le se timu le nevaenga o le tai awa tu mawinga o le tau le so e awa e langi le leia pa utimu ni so taimi lua sifuru maurunga le mawhanwhana mo tātou le so sifuru tasi lona mauralo tai awa pe audia le awa fo langi le leia le tau lua su tasi maurunga le mawhanwhana tai awa langi le leia fo le asforeile mana e fo lua sifuru lua maurunga le mawhanwhana le asforeile pa sono awa pa utimu le aso to nai langi le leia le sa pa utimu le aso fua mana solua ora pa yaso mana iatu fa momonga o moi la mai tau tulanga ile tau I Samoa fa pena fo Australia ia ma aukilani no whanga whaasalanga Radio Samoa la tunu lalampapa au ni sa vaenga o New Zealand fa pena fo I so staff o Neki Lope te tonu o lo manu ile tau mo tau ni esa fo tātu o le rofa o tātu matailena Wa loa tau tua le Pacific Finance ino no ngā tupe mauso o se wha moi o te pena sau wha I poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu po se wha tasinga lo ainga ai a se tawhaunga I Ausitalia po lano tonga I le te tala I o borders apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e tau sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le 2 se fulua whe tala e 2 minute e whaatali e lau tau sanga online ai tasili tula e whaatali ai se tali e ia inga whaapitoa wala au le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu lua fitu so nei la mo le sirfila tano le na mai e tātu tala mai Samoa le atau nuai le whionga le tupu King Charles malana masiofo ia Camilla I te tono lau ele o Samoa mo le te mua even though le sa tau mua na iona matua ia te mua le mo ia I lona pale mai ia male no fo inga tupu o Britania te mua le na tu mai Samoa ia o le na o staimo nei le o uli tau whanongo atu ia na matai lole o whanga mo po kalame tai au ia whasolo toi les for Rayleigh ia manasto na ia o te lola o telefo I te tai uisi malo o levana I si Samoa ia le fo ua maua ia whalolonga le fianga o le awaa
vane pa ia le ainga whalanglangi ia le tani malo o la tole tadia ia fiti ia o la to whaalo na mo le palimia o fiti se diveni ramboka ia le fa e swa fatanga lo mangai o uma ia kadia ku o e fai kai o ku yo ku le la fa ku ko ngo makai se fai ma pingi o le nge fu ka usanga o kali malo o ka ko fa ko i foi e mana ia fo ia tau fo ia tilo fo lele e talo sia a ia faile na masotanga e ma fai e pe ona fa au ia ni fesoasoani fo ia mai i malo ia o ia isua fa matai o fa e o lato taita ia wa ia ka ikala ia ata mai tau fo i le fa e no sua fa matai to tono se tato flava atunu ia e mankola e faile vai nga fo ngale ka o monkanga e manga ia la ka o ia o la vai nga la vai le la fai ko sua fa makai ai fa malo si mai monkanga ka ko mai ka ko ai e kakau Iyo wa le fa pe nga ba ku sofa mo kai ko le ko ka ma ka fa mai o ko ai e kakau wal me nga le de fia ile afia anga da va ma le fa mo la o ye mo le pale mia ma nei tele le o le winga fo na la utala a fa penga uma ngu ia ka dia ku fa mala le ai vai o mesina nei sa mo ile so ona ve ai sesi ai o le atu ina atu alo ia mo utou se fai mo pine o le nei tau sanga mo tali malo i sa mo atu ua sa mo a ua nei ngalo ia to o nei ngalo a fi se ona bao yo to manatu mai fai mo kanga ea e manga ia nga manga ia na sa vai dar kero de o de la jam ya nga la kwa de mo si ba nga de fio nga ia ia fo si ba nga mo na tunu ka fe so a fa fo mai fio nga de ka dia isia fa kai ya la ba manga ia sa la ba se ne so ia le tawa mo mana kwa ke le ka a tonu fo i ne me ane le o ia ile nei taimi se fa tau but o le tawa la na mo le lumana i le va fo le fa va malo wa ia taimi ia me tupu wa le tango lima se tato hotunu e ma fai ona tapa le ia tunu ia a tonu ole a ngala ia le nei fo pine fa ma mo la to e mana to pe o se sa o sole le nga o le ia ile ka o le fa ia sa mo le ia ka ko ia se swani ia le ia o le fo na hite ta New Zealand na pale mai ia ma fa la ko sua fa makai se umba le su po fengi la ko mokang ya to sa vili John Key le sa vem pal mio New Zealand ya nga karsia ya awone ngalo mantuane le tunu ilau talo nei aso fa mon mole ia un masao ma ia maluia le tani ngamalo le tunu ya mon nei vai aso ato kalo fai o le tele por kalame o lo o yel tanto ofenga wenga sa mo pe le fionga ngan marmana tu mana ba changa vai tipe changa vai pe na fo lo maiava maina vai ya la fo yel lo wa Aisha sa mo ya le tele ha por kalame ngan Facebook ma YouTube o le sa mo me tu sa mo ya la fa pe na fo na mai mo ele tunu ngai se i o le yel ka ko por kalame ma le fionga konsura ngai le aforbar karo sia ia Maria Mailanga fionga e karango mai kulango wala sa mo mo me fosis kara mai sa mo ngai ka ngai ia malo nei o tola malanga sa mo nei aso ka ya mu ia ko ia ta fie fa pe o tona Maria fa nga malanga ora nei aso lo su fa o tele tola balu ta to ma fa sa mo nei fo ta ya E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Totō le niu i le tua oi. O le upule nei e maua mai i ngā luenga tanganta i le ulu whanua, e masani o na totō ni we whailonga ai tua oi o whanua o ainga. O le vaenga mua lava le nei o so o se whanua e totō ai niu.
o le tua oi. E whaailonga ai le vāo le isi whanua mai le isi whanua. Ma o le vai niu lea e ngata ai le whesopoa i o tangata o ainga. E masani o na whao ngā e whaila unga e tapui ai pa ia o se whesilo whainga Samoa. E wha maupu e pu e ai tupu u matamali i o lantou vāno nofo ai matula whale o le nu. A whai o se whesilo whainga wha e kalesia. O na whao ngā lea e wha maupu e pu e ai whenga inga. Po o lea tua i le vāno nofo ai matangata. Ai o te le i se e ane i le vai powo malo, maasa le vai mamate o leu tele le ite. O te mua i tapui le tapu o tupo, ma o te tō le niu o le tua oi, ma te tō fo i le tamu te vao, a walo tātou wā tapuia ma le tapa au o i le langi. To tō le niu i le tua oi. Ia manuia lau whasonga Samoa, ne yaso. Lo, ia, mana ia le upo nei tai au. Ia. Ua e sili fio lo kokoni o kwa o ia wange ko sopo aku o les kwa o. Ia. Ku salava, fai ngo fia mal fa ku kosol pa. Kosol pa na inga. Lau pule a ko yang akar pa awange sopo yo. Ia. Na ia le lei o le wa fante se mai sia tawo Chris nei tai au a. Talo fai. Chris, good morning. Wa mai oi. Feo in kamo Chris. Chris feo oi. Maniere ro fore tua o wa mi o to le fita o avi ele ro fo me nga le tu le fita o matangu fie ja le ro fore tua le da fai menan mauru mu ta to le fita o a fai mai le liu mai ia te au to te o lai o to tu inga o mo lalang wa o le atua ai le ai lava se tasi adi fina amen. Le la femela le fama lo si le mo tatou le fita pro onga mo tatou ni te fe mai le liu mai ai ia te au to te o lai ari fina o to tu inga o mola lang ari fina fa me le liu o te ia te tatou te o lai ari fina tatou te o lai ari fina no wingi tatou a different I tatou ali li what we did to te olai o ne fe me o to inga o molea la lang a different friend for me le mo vai nga bulu mu tatou ma fai mai a wa o le tu ai lava se das no winga e se e tu samare tu a different e se se a different e se tu e si dia tu ia a different e tatu tu o tu a different friend tatu ora de asoni tatu motino tatu li wo tu ia te ia ona tatu te ola ia different friend ia tatu mauna mo tatu ni fitel como tele tu moto Bless, la friend, nigga, so, but. Sama
Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. Talofa, wao salmasinga fale lua team toidolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so strenga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Talofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mōnifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, I le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Talofa, o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o restaurino fo I mole waino lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vaivela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Sami yo ging afgebouwd in Bungala. Kira merkala kanga, ila in Bungo.
we can try my Regent Park. You know what was a follow my tolo me tolo tolo talo le chula eva. Charlie bot fa mai apo le por kalame maru de tai au re sambo mo onga chono ne va so cha tu yai wa Afrika ko va yaso. Alo fa malo si le tuno nei tai fo malo le lo su chu manga wenga. O de tai au yo foi ka ko po dar ko nga la le ka pa me fa tai mo le ora ya la ka ya. Ka ko pa o ale mar fifia au. O le ola pe afua tu la tu le dia mani ya so fo. Pa wangi o le aso rola ngalo tātou i nei. Wa so la kwa ngafi la tau. E le lo ka kupe au dia kai au. Pa walangi o le aso le. Se fo le tunum tātou o lai. Iyo e sa o le tawai. Na wa fufuanga le lei. Whaatau nu nei. Iyo e. Fai uma mea ma le lotu fia fia. Sa o. Aua le fai amal popole i le aso atai au. Fai lava wa fufuanga le nei aso. Fai. Ya a fai foi fai a kufufuanga e fia moe. Ioi. Au le fosia. O se mele le tele le moe. Ya. Moe pe a fa pe o te tauna moe. O le winga o le tala. A fa pe na fainga ruenga le ponga antoa wana ngona le tino le vai fa mai le tino moe no. Pa kaunga moe. Pos le ele mafo fau. Ele pisi ma le tele o menga bevesi ele ke o ngā ruenga. E ala ele kaimo le ala mai ai wa makwa ma losi le lei i le computer. Ola ko fa wo isi ngarwen me fo de le umang ai moi ale fo fa ala mai wo leonga karo fai ya le na fo i wale ya no mai le fionga de consula multa tu tara no ngara nei fo tai fo sa in fa moi ma wata tu tara no ngara i sa mo ya msalo wa leonga kasi fo mo kiema na workere oi le futia ma ya na la pisi sa mo tu langa ya taringa malo le tu no te o mane te le sa mo nei va yaso a fua tu le stamai sa moa i le whawhanua. Ia lewa ma whai ona i a tari malo limas mo le ono atu nuu me laulangi a fiei tupu atu nuu e tolu, including King Charles, ia ma Queen Camilla, ia mesi o pāne mia o presidente o te tai umo atu nuu ese le ngata mai vaenga ese laulangi al Pasifika o le lalo taupulenga Protania, la a fia umo i tono sa moa. Tai afta atu nuu waia le usunga fono o po le Parmio New Zealand ma le usunga fono New Zealand i Samoa ia ona yele Samoa tai au malas freelon to fo mai le la to ia bo kiro las ko nga inga fa mai no tiro ni show va nga fo le ia o aso ma o tia yo fono o tai au malas freelon le la a waia le a malanga le a New Zealand le sa tara no le fionga Parmio ni tai au Christopher Luxon ia la au fia male fionga le sui Parmio me staff le bai fa fo New Zealand le fionga ia foi ngoma ka yo wasamana ia la sa ola ia vai le fonga la ku ia wasamana foi longa swafa makai le foi longa bonkang ia le ke le baba e caro si au ke lin ku pe va sa avere ku vai fa la ki sia ku al Pacifica fa ke le o sa mone lo swafa makai fa mon ya malanga rana so tai ala fta o malanga le sunga fono New Zealand te lo le po la to ba mai Wellington ya ona malanga lo le tu sa mai Wellington i Samoa ya to ta mai fo ile ya to langa ra talinga malo Samoa mole choko mole ne fo tu sanga dua felo so mal fa ala vanga le na fsilie le palmiel ta nanga nei tai ole taui po le compensation o le ofa mai ya fio anga ya afia wa te tau mona mea ia New Zealand ona ia ile taui ona o te lele afianga le ngata bisinisi a le fonga mafana tino tau selo la tau se fua yaso faiso or melana le na fsida to ne le fionga le palimia e le ese fasili yes or no e fail compensation o le me te tau na fai langa aku kako i le maftianga le ia fioanga ia ele fai tato nga fatia le maftianga le lato so kaunga le compensation la pe ka ka mila ki palimia ke msalo muso spend ko pengi usi le compensation le al me kon wa ka fai ke le afianga le ngata afianga ia so fa fo na afia fo ia il si so mango Samoa lanto ya sa yeli potia nafi na mo mai on nafi sa fa mo se mai les container tasi le to total containers
o des container mo na vese la skongai empty so mai Malaysia so no so nga vese container no lo e kumo lo des container le ko le container sai lunga ba wom kwa malepe de ka nga vese na mai le ka nga ye lunga i ole o nga samile ngo to ba so le la number mai report nafi sa tauna vese na ya ke lo nga le mfainga vese nafi si fa te pe po na tulanga lo yai al tulanga na ile ba ya ole fo ina sini ne yel tulanga e plus fo fanga le vave ka nga vese na swa o lo tonal ba ya le fo ele o mo le start ya ona vanga o mana mo sil fira tulanga ile ba ani sila le mana wanui Untele mai lo le sunga pal me wa sa oila sa no anga. Ele au mai sana tali fo ile mau mau tu le tulanga le e pe ona e sa no ye me fa facili ye. Ai utele lo fo ia la to li poti mana tua. O le lava fo ina li poti ana i o tatu tangata ia na nga ile nga tai fale. Le fa le tonu o ia ai le tai mi le ma na tau fia fo ila ona toi fa nga ina nisi o nga samia ona ole pui nga lava o se tatu watu no mai le soi fo malolo ina ne ia fia. It's mafa ai o ke le lola po fea ngali po ki fai mai o lai le lava ile o fa inga le marine la fa mole la o fio nga ma la susunga tali mai a matou na yo matou tangata o lai e fa inga ia ai talo sia ia tafa pe ma ia ma lo si foi le fin au anisio itato iso tato watu no ole a fina wina le compensation la nga eta tau ma no me ia sa ia le na so na vanga na la antara fa tali pe ia to es furono minuto lo talo le tu la Eva fa fianga o ta to report fa i manu wala nei ta pa mai fa fianga mai puni sa mol penina o e manu yela utaringa ma lo nei vai aso a to mani so ta fa ta no fa business ta le bona fa to fa fo le ma lo ta mo o lo ngato nei vai aso ta tu e fa te le lava fa ta mai pe se le mo o fa lava fa fo mai tono lo ma tono ta vale tono fa fainga wenga mai mo mai tunu lo Facebook mai YouTube ro sa mo lo fa te ma lo ta le pe se le mo Pacifica Ula ufanua la nula Abau samiti wata Na yutangata mata ata lau fofonga fia Maluta ulanga waile talafata iyo apia Sino mana Abolita la lele ua avemata ia la yutamata Emita ipea le angana moe la usamoana Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile pasa Samoa ai angano ya fa befea na e a puti lo taola la va mai le amatana no fo itai nu ese ai le ngano la va mai Samoa e pele awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Tainu ese aile ngano la bao e samo le pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. O le taimi nei lunga wa tātou wala te tele ia mana tua fo o le taimi lava le nei wa mamafa tātou traffics na pau lava le tulanga e le o iei se wha lave lave tau ta avale so ave ta avale wha amole mole tau tua na iau sita ia lava ta ia lai lunga wala tele ai mai se le sawa wha atula inga
faatulaga ia manofoa nai tamaiti foʻi totono taʻavale ia pe a faapea o loo iai lava tamaiti totono taʻavale lenei taimi o le taeao lipotina mo tatou o le taimipisi lenei o tatou ala tetele i magala uma ma vaega uma o aukilani nei i lenei foʻi taimi o le taeao toesifulu ma le 12 minute ona tālea o le itulaiva. Whatasmarisanga ia Victor o le tautua le tae world na Auto Limited a tāsia mo le tātu ripoti o le nei foʻi taeao. Whatalo whātu lau susunga i le nei foʻi taeao mahalo le soifua. Whatalo whakare nganga whalolo ia o sa se rua tasa o matawai malo laga no sa i malo koe tautua. Ia malo koe whamandosi ia whatalo whako i le tapo inga malo se tatua tunu. Pero mostra malawa nei tatou tua sensina lo fai le wasai wa tapo i wala sama mi mo tatou. Ia malo na malo sai malo fai tawa ta. Lo malo ke ron mele se lo faftai ia Victor Natasha. Ia. O le a fea o le whaatalo whanai o tātou mātua tu asin sino le atunuku. Ia wafo i lao latu te talo ma latu tapu inga. O le mangu iei whaiva o Victor, mangu iei kako ngā ruenga. Ia mesifo le atunuku Victor. Malo, wa champingi ka yauri. Melo ke fia ke le a Victor le a fea tapu inga le o tātou mātua. Malo whafkai uso. Malo. Wa rosi me ia dua su fonga ni ta pinga fea o dua se sama dia nga ling ni ta ta wa. Whakatali aku lau su. Ele wa mano rosi kai au. A mano si le or kai au. O le lofo le tua. Marka po inga le nga e ka pa. Ngi ka po inga na o tātou mātua. Nga la le mano si a se ubule breakfast e oki. Ya, ma le pote uso. Ya, sai mo marta no, ya masa sila maso kompensini or ka sex, or tato pensini va sakti de wa sala tur wono. Dua sala tur wono ka ko piso sala ki spulu. Ya, su senere che sempre a pe utro sa ile tato kompensini ya matoro app or ka sex by 5 point. Ya tato app nga scan to tato parolo. Yang ata polero con kes ya LPG iba tip kalama penso vio na lua su fitu tala etetongia ya mantoro swafa ngata prata no mea itu ko na ka to tinkusa umana sa unela ka nga ya teman malo si data ut fa tu malo sa ile tato popesini swafa man malo deva ya sa via ore fa manina ata so gata man le ya so no mete foni o watasi o wono balua tolua vagi ya ngai meta so parisilia bato tu si tasi di masuk istama kilwo ka masuk full service esta vale la full service transmission service ya pulang rote na arape tengah full service lo vale bala au mai ya fuku ya de appointment i tato parisilia misi matu ta vale dua misi modunga ore de kiwe modunga arape ngai ki mo sa mo pi la option e lo ngai ya wala vale di fino lo ta vale ya matu Oli lift low spring ka pues no ko pa i tato parisilia maka pula sa pupa se mo sa ko aku ko ta yut no fa pi ia sa so a pete fa so me nei mo nei va so no nei va so no na vale la se ut fa so mo sa da pas la sala e fa so pupa se di ko ta vale ya mo lo da se fa so mo sa ile ta to popesini ya ta so players can be with facts with fails ya ta so LED light o mo rie te ta vale masta fole au scanner ye ngai scan ito ta vale ya ngai morio so man mates ko o lo ta vale ye fale so maton to o le kono ma fa o sa pe ni me fa o kono ni fa o ya o le ngai na ka to parisinia fa ta ina ko ta vale po ta vale twice pero filinga fa se ta vale so i tono ya ba ko ta vale po ka ma to pena tulanga o termina ma ta via mo ma ta vale termina e di ma ta la tenton ya no bero ora sina ta vale ma to pero solo ma sino tempo men fa ta vale me ta to fa ta vale mo lo che sta ya ba to ya ma to eso swani fo ya iro mo le tono de ta to ainga ya ole me te foni ole iva lu tu fa to do o iva lu tu fa to do o me te foni ole ta to fa ni nga ta fo le nga me ta pa ta si sulu pe to fa pa tu vai ko se ki me fio te meni de adi ko se ki me ko dua su sala te ko da so ya ta ko se ki me ko le pa ma te mi lei sai so ko se ki me ka ma te su limba pe pa ile dua spulu ha dua ya ta ko se ki me ko le pa ta una te mi lei ile ka to pa fa pe fa sino ko fa ta va pulida we alignment of fa ya ma so ya po o ko ta to pa le si ya fa da we alignment
ya fape se ma sai ngale ya la ni ai masalah sistemnya sta vale la lo ma to pa wa masa o tafi to lua o ma to di ma as friend la vota ko masa se mo temle ya fape ma mi suami ya sumai e ko ne alo sa mo se suami lo oi sa vale ne verso to la pies lo que suami to sanga le to pemina masa di masutala ya fape sia sanga ya mo no mo ya sa vale ha to na ro i temle to la pies fape suami to sanga ya jadi matur finance now yes finance card ya si pay after pay malilay pai Westcoast ya asuvado masih sisi kasi finance malawa isang sinine isa to pa ko kay sabay mata sa mlando mo fai wal pili manesa so for may manuel Victor mo ni foi vanilla so malon fa time mo reporting ni for a time fo ya a ole I fato fan proclamel nei tai nan fa manatu o tahu o to ole ola o to si nei o tahu ola makwa si I lunga o to I le masalafa I le nei aso I le oatu o le kama lauiloa I ata tifanga o le tama o Jason Momoa Lang ale fam bayan sa siya kamikil lako ya le ka ko ngawa ye fa pengar nge ka ai o Jason Momoa na fan now I Hawaii lontina o ai fo I Okoni limke ole poeta photographer lontama Joseph Momoa ole vali fale painter la lola ile ato le Baywatch o lona ngona fa ngo Jason Yohani le ngona le fa ngo ile akala actor ile Baywatch ya se la marisia kala le la kamange le o mo ko popular ka malo ngi kan ale la ma ko I o mai ole mele la ka malo I o ta hu o sale io e vai se mai la mele la ngi o ta hu e amaka ku ngi o la so ngo novema ole mo ko celebrations ko ngi kai mi ko la o ta hu ai pion tala no pokala mene tai atash ole avano ole amatua si I lunga ya le pitonu ele ngata ole pitonu au kilani saute o tamaki makaura ato ole amatua e fati ti ai lunga ma sa lafa masili mai le langi ato ele ai ole vai nga le ngi sila kaunga ko ka fa ya no mai foi no la ko ka fa mai nei ia makere ka ko kupe ka si va ven si ka ko Ai pe mo ping fikela ka umai o ya si o ya mo fa ya si lo kongin ngai ya so la le wa sa we vai mato sa so le but it's for le mana ye foi le time le nei ile anga tuang anga yo le tunu ile fa ingol tau sanga it's a good spirit maka kwa I o nga pe e lifi fo le masiti ale anga le fia wa tuana I mafati aku sa fe ngai mala tunu tau sanga ako ya wa maka nga I maila kai mi mang ai fo ngel tau sanga ala lo wa maka mai I tsato pizza nu ule o tahu ya o ke ka factor vai ele kamala o tahu wi fa fianga ya mai se fo ni se va ainga ole ava ai la tunu ya awa fo la to fo Italia tu le nei fo I tu langa matango fie man so mela le la nei ole mo le no le tunu fa ka lo fa ya Jason Momoa ya mo la ko se o fa ya sa fa ka lo fa mai I ka kai ole anga ya fa Momoa mai ya ka ko Momoa mai ele fa pela o tau ku man ko fai fa mo le bo ku ngai mo ko yang fa so ko le o ale lei so avano la fa pena fo ona pero ile tu no ya mal telefoni si por kala me wa te lo le te mi atole o le so no november ke le ala ko por kala me la ya ba nga ya mo ya so le ya le lei man tu na fa na tu ni so wa le on tapunia ona fa tu mo le va nga tahu ya le no fo te le le tunu ya le Jason Momoa mai ngai ku bela ko rupa ko su lo ho bo e me fa mo le feska ko kala nga su ko le oi I ngai o tahu fa mo ya le o tara pokala mena mo nei tai au fa te tele lava le tunu le tala mo tapo inga tatu tal fo le ngana sa mo tape mai sala ma se mino pe tala iva e ona tu fo le a te tia fo le tu tia mo tara pokala me fi mai wal fa wo wino tu tu already sa mo nei fo so ru malo su ta malo fo ile on sa ilo sunga ta vai nei tai mo ni tele nei aso sa mo manu ye tele le nei aso feilo ai sa so mo le lo fo le tu fa ye so ifua ka ko boy o ta ho fa so ifua
ua ai oin I o fōlinga ata ata Lau mata pia pia Ami o tau sa avia O la taba putana Ua o le loina lama Le mapua anga Ua lai o le nei mala Se mea a pai ngata O lau nei pia pia Ai ui ina liua Pe o le vai o sina Pali mai a funga o sou manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na paa buku Pe a fai ua e musu Pali mai a funga o sou manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na paa buku Pe a fai ua e musu Vetu e o le langi Fingota o le sabi Se i tau maia se tasi Ko fea e ala uhani O oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Le nei ua mou atu E au noa pasetali Sauia o e laudia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Kupula le ngata ai pasia E ui ina o la ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pai talia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo pamoni ia te au E pai ngoki e o na paa buku Pe a fai ua e musu Tofa soi fuala upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia. Usi mai al whaafonga o Talala Radio Samoa. To mua atu I talo le aso lulu. O le aso e amata fesilingi ai whale tupe te tele I totonu o New Zealand e le komiti filifilia le palemene. O le amatanga o le tausanga na so eso e ai le komisi o pisinisi le maketi o lo o whaatau tava ai whale tupe I totonu o le atunu. Mama wai ele o tele se tauwanga o iai mafua I le uma whale tupe te tele mai au se talia o le malo sianga. Na whai mai ei male whautuanga o tatau na toa ilo open banking ma wha malo sia le Kiwi Bank. O ni whautuanga na whai mai ei male malo o le atalia uma. I le taimi lava fo I tasi na sa wai matala o le tatau na wa ai au nanga whale tupe I no itua. Lea ua moli mawina pea le pa ui tausanga I le ima mawatu. O le whale tupe le ANZ, lea e amata mea I le palemene I le so o ai ma le ASB ma le Westpac I le masina asau, ai whaai ua le BNZ ma le Kiwi Bank I le masina o te sema. Wa saula whaai unga le whafonga vetalai, wa tatau na whaatea le whaipule ia Darlene Tana. Whaipule le nei sai lalo le fua le pātia le Greens, muli ai tui to atasi, ina ua tuli le Greens.
E ui le tūtu atasi, e le imalo loa le fina o le pāti e tatau pe ona whaaunga i aile waka jumping loa e tūli ai mai le pālemene. O le whaai unga o whai le whonga whetalai Jerry Brown Lee, o lo o talia le whai pula i atana ma le tala, ua pei o se avenga e matu atu maia. Reportia le One News, e le o yeise mawhau o le whai pula i atana na te e nai nai le whaai unga a le whonga whetalai. O le whaai unga fo i le whonga whetalai wa iai nei o le ana whaai loa i tutono le mautana nafi o tana e le o toe avea o se sui whai pule. Wa whaalau i loa le menu fau po o le lisi o mea aia whana wa onga le ua toe sui e le whainga malo o loo iai nei. Ma le talo le awha asau mai eile silia ma le se lau tolu se fulu miliona i le tausanga. O le menu fau o lo sa wai butter chicken, lasagna, chicken katsu, pasta salad, ma wraps, ma e whapea. E tusale ma le tolu tā lai le mea aia le tamaititi e tuotasi. Wa whai mai eile minister lango a onga David Seymour, ana whaapea whai ele whainga malo le Labour le menu le ua iai nei. Se manua e silia ma le valu se lau miliona tupe whaasao i totonu o le 5 tausanga wa tuanai. Wa whaamauti no mai ai fo i le minister lango i ei nisi o pisi nisi o lo ngā lulu e whaapaaga i le taimi nei i le ngā o sio mea aia whanau. O le a le to iai i lalo o le suinga o le polo kalame leo o whailo mai. Ma o le amatanga o le tausanga fau leo lo o whaamoe moe e amata aloa iai. Wa whai mai le malo le a au mai le Crown Observer na te mata i tunuina ma ngā lulu e whaatasi ma le pule ngā nu o Wellingtone. A o toe whetu utu una iai fuafuanga mamao ale a ai. O le whai unga wa au mai nei na whaia le Minister Local Government Simeon Brown ma i saunoanga le Minister. Ua whaia ona o lona popole ina ne i le ma whaia le pule ngā nuu. Ona toe sui ana fuafuanga mamao. Wa sawaile mai ato e sui muli o le mawhauwhau o le pule ngā nuu. E tā ofi le whaatau ese atu o le tolu se fulu whapasene o ana sea o loo i le malai vaalele. I lalo tu la fono o loo aia iai le nei suinga o le pule ngā nuu e tatau o nei atuto ngia le Observer e tu sa mata iala le kāpeneta. O le whai unga le masino i ulai o le tausanga a sawe whaamutai ngā luenga le Observer. I se tali mai ai le pule nuu o Wellington e Tory whanau o lo ia talia ina le whaai unga le minister u whaai no mai, ma e se fulu aso le watu le pule ngānu e whaiai lana whaai unga muli pe talia, pe le ai le Observer le u whaai no mai. Ma tala whaai o le nei tae au, wha wau mai pēi le tau nei ngā luenga le tīnei muolo o tau ma whaiai e tīnei le mū tele i mātu o Waikato. E walu helikopa, lua vaalele, ma le tusa ma le whasa fulu sui o le au whai ngā luenga. Lea o loo ngafa ma le tau fio le sosolo le afi latai mere. Reporti ana polo o ta wai, pe a ma le se fulu tasi kilomita le mamao le wo iai ma e silia ma le 5 se lau lua se fulu eka, le whanua wo iai le afi. O loo whaawau lava fo o na sosolo pe ta e le o iai nia afianga i a inga whaapea pisinisi. Wa tāpu nei manisi o awala iai Block Road ma o no le mu wa fautuaina tangata i tau ma mau ma lea no fuanga. O le reporti la tamai lea sau i tua na pō mai le tīnei mua lo o tau mawhai lava i le mawhai e tau fio fieile so solo le afi. Ma e o lava fo i le mafua ango le mua o lea lava i le o iloa ma o lo o wha solo so e suenga. Whai wa tuai tala o le nei tae au, manuia le nei aso. Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone coming to that. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to Manila. Eastside, P-Town, 5024, click, Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good, I know you fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook, ooh, he got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Memories eye catching me, girl, I'm falling, but it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la.
Come closer, little closer. Pick up your voice for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
Ia, di sira o tātou whawhiawhianga le lita au le mafuta mai ma le whawhongafonga mai o le tātou tunu le nifu tai au le aso lulu. So lua sumo le tolu nei o nifu masina o le o tātou iei le lofa ma le anga le lei o le tātou atua. Ua mai atu fo le tautua ma le unanga a le pokalami o le madua le tai au pe ona e li tautua le sunga le o ia tawai meri whapea tau sala le tai au. Batari ai a tātou pokalami lia sa fau. I le alfa mai o le tātou tunu i whanunga le leim whanunga mātanga o fie. Po kalame le whiwhia mai le afu o se eia tulu na foa wale tautua ina ma le whaawina o le tautua le video Samoa. I le nei aso, ia vi ia le li, whaaftai le tua. I lona anga le leim, ma lona alofa ia te tātou o leo whai o le tātou tue mafuta. Ia wa sili sila mai o waba ai atu le lei tai au le mātanga o fie o le li. Ia maua le nei aso e whapopo i aso o le tau se fua ma so mātou ola. Ia le afu ma whai e una toe whaawina le tātou po kalame. Pe o masa di tatu ia so tasi ale bataria la pokalame le fifi mai o tito e fatalo fatu ma walo fatu le tai au I le tapo inga ni tatu te mamti da ma tu ni ia so fo fa ma lo tapo wa I le tatu o ngatono le viaso ia mana tu al pokalame o manue me o mo le lo fa le li I lo o to fo so ifua ia e mesit fa ma lo longa le tu ia te o to fa talo fatu sunga fa fenga ma lo se fo mo ia te o to lo finga benga to fi le tu so se fata fa taulang ma lo fa af time vi ia le li ia I le seifua ngalu due ma seifua tautua I le tua malon fina ngalu pe ona whaua wina I le vala wina I le ngalu ngale I te tonu so se fata whaitaulanga lo tātou watunu paanga umalava le fifia mai ia me se fui o paanga umal radio Samoa lelo mafuta mai le nei taiao fifia po kalame fifia mai fatalo fatu malanganga faalalo ma lo seifua manuia seifua lau de lei le lofa malanga lei o tātou watua Dai mele wate suma 5 minuto te nele tu live le tai ao. Ya se atu disi de o tatu falinga tari wat foi le avatu ia nisi nei o tatu pokalame fa tawina o polpoto mo tanto pokalame fa nga solo fifia mai le nei tai ao. Ya onna so ot foi de o nisi o tatu pokalame o le aso manatu. O le aso manatu. O le mtaapu tatu tatano mtatu fa so le tai ao. Nei tale tu la sfolu tu fa fonga la winanto tautu la danga fa tu salvamos mino. Mo tatu tala I vai fanua. Te ale tu la sfulu la mau tatu so ta inga ma Amerika Samoa pe ona I fodi tau tuam nanga ale to fai lo muanga ya le to fai pau usange roi ya pe ona I fa fonga ya solulo veste tasi asola foi lo di sa udanga pe ona ye le tau ale Pacifica Family Health Group tali tu la sumatasi tu na tu tatu telefone ngala Britania mau tatu so ta inga Samoa ma tau sala pokalme fifia mai le ulu ya li to finga Aisha Hout pe ona ye la na tau I tolo tatu watunu Ona ta walunga foi lo le tautua le fifia mai pa atali tula e se furma lua I le ulu le so. Na ipo kalame fata auto na ale fifia mai le nei foi a solulu. Ma lo lava le ngalu ma lo fata wanta. O mawhai an awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua lua fitu. Winga I o le tau pe ona ele tai nei au o ni si vai ngol tatu watunu pe ona tatu titilum tatu wa vai ele tai nei fa wina fo se vai tau tu na tu pokalame madu le tai au o le aso luas fulu o ye tatu le mafanfana pe fa wina le aso lusu martolo nei o le malu se vai malu fulu martasi tikiri le malu le so luas fulu ma tele tu le ono le tai ona le la le na tatu wa vai o so le la le o to au atu wali se mata le la le nei fo tai au a tono la to e saule la ile uli ona to ngoto atu le to full family tele tu la e valu ile afia na nei ia o se vai ngana tatu tala le tau te fa te pai tatu le nei aso fenga tatu atu I fo fanga tu te manga luenga le nei fo iaso full fit tu minute te nei le tu la iva Walo le tau le Pacific Finance ino no ngā tupe moso o se wha moi moi o te pena sau wha I poiponga so wha nau ma liu tala ngā teu po se wha singa lo ainga ai a se tawhaunga I au se tania pola no tonga I le tatanga I o borders apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu wha lua lo fitu e tau sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le 2 se fulu a whetala e lua milu te whaatali e lau tau sanga online ai tasili tu la e whaatali ai se tali e ia inga whaapitoa wala au le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu Masalo ua e vaai I fale fo mai po o ta vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia e tele le fesosoani e maua ia mātau fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa
Fesoasoani mo tina ma pepe. Fesoasoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesoasoani mo sauwanga i ainga. Fesoasoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao i stangata e whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faitauina le upo le poto le nei tae au. Mawela le tusar fata auto ilona mtau po luas martolu. Whamanuia le tua le faitauina o lana fiong pa ia. A whaidua tira nofo ma se li e tau mafa se awa. Se ie matua mafa fau i mea ua ioluma. Ma e tu uatu se polo ilo ua. Pe a whaia te stangata ai tele. Awe te nau ia na mea Somalia. Awa o mea e ai pepelo lava ia. Awe te ngalue e whaapupua ngā ia mau olo ai. Tu ia olo lava ta ofi. E te tuli mata ia tu ea i le mea ua le ai. Awa e whaia lava e ia ona apa au. E pei o le a e tōna lele atu o ia i le langi. Awa e te ai le mea ai ale mata ongi. Awa fo ia te nau ia na mea e Somalia. Awa e pei ona manatu o ia i lona loto. Ua whaapea lava o ia. E whai mai o ia i ante oe. A ia mainu. A ele i ante oe i lona loto. E te toi pua i mai le fasi mea ua umau na ai. Ma e wha mau au upu mali. Awa e te tautala hatu i talinga o le vale. Awa e ino o ia i le poto o au upu. Awa ne isi i le tua o i le vavau. Awa fo ine e uia whanua o e matu oti. Awa e malosi lavalo latu whaola. O ia lavana te whaia la tofi naunga maoe. Wa i mai alu loto i mea e a o ina. Mautalinga i upu e poto ai. Awa ni tau fia le o inga i le tama. Awa a whai e te sasa i a te ia i se la au. E le oti o ia. E te sasa e i a te ia i se la au. Ona e lawe ina lea olo da nganga ai se oli. Lo wantali ie. A whai e poto lo loto. Ona fia i lea olo unei lava loto. E oli fo ilo manatu. Pe ata utala ula ngutu i mea ua tonu. Awale losi lo loto i e angasala. A ia e matau ia i ova i le aso antoa. Awa a whai o iai le i unga. Ona le uvale lea o lo wha moe moe. Ia e whaalongo mai. Lo watali ie. Ma ia e poto.
Ma e tai tonu lo loto i le ala. Aua ne i fai oe masola tau e inu tele i waina. Ma e wa ai tele i manu. Aua o le inu tele ma ai tele e whaamati waina o ia. Ma lefia mo e pea e ofu o ia i ofu masa e sai. I e whaalongo i lautama. O lena whanaua oe. Aua fo ia te ino lautina pe a lo matua o ia. I e whaatau maile me moni. Aua lava le whaatau atu. A toa fo i maripoto. Ma le awa wina ma le atamai. E matua ori lava le tama o le ua miotonu. O le na whanaua le atali poto e fia o ia i ate ia. E fia lau tama ma lau tina. E ori lava le na whanaua mai oe. Lo watali ie. Au mai ia lau loto i ate au. Ma ia fia o mata i o wala. A walu fafine tani. O le lua maua lalo lea. O le fafine ese. O le vai eli pui titi lea. O ia fo ina te saunia mai lei. E tu sama le ua whaumea. Na te whaato tele ina fo i tangata mi o le tonu. E ia te ai ea le aue. E ia te ai ea mala. E ia te ai ea misa. E ia te ai ea le atu vale. E oi ea manunu afua. E ia te ai ea mata mumu. O e ua whaatuai le waina. O e o atu sa ili le waina filongia. Aua e te wa ai le waina pe a mumu mai. Pe a pupula mai i leipu. E alu sa o i fo ia. E muli ane e feu ia. Pei se ngata e pei o le ngata uongo o lona tui. E wa ai o mata i fafine ese. E tautala fo ilo loto i mea whapiopio. E tu salava oi ma le ua ta oto i to tonu o le sami. E tu sa fo i ma le ua ta oto le tumutumu o le fana. E te whapea. Na lātou whasi au. Ai au te le i ti ngai. Na lātou tui au. Ai au te le i langona. Pe a uala. Ona auto e sailia ai lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wai tau ino le polpoto mo tātou le nei tai au pēnei whaafonga ma ia ilunga le pokalame le fifia mai se mani me le taima le wati toi luas fulmaliwa minute. O le tā leo o lei tu lais fulu paanga umalava le fatu ama umali tātou tautua le tai au fau. Pela malai te mafuta mo iai toi awalo fatu pokalame le fifia mai. Malo se fumaria. Malo fu lang mama se fu lau lei. Ia via le lei whaftai le tua. Maua pele malosi a te tātou le aso ma le aso whaowina i o tātou tiu te mga luenga. Ya le ngata fu ilio le ala fa ima ya le taya o mo le fia ala ma ya le taya o mo le fia sekki le ngamo tatou o le pokalame tatou le nei fu taya po le nei taimo le aso o le aso manatu e lua la nei bae ngata tu tata no mata tu fa so ya uma fa linga ya ona tala fu le tatou lina ona filen tatou fa longo na fa fonga fo ili tu langa pi ona mai le tatou tala le mesamo se tasio tau le ale na mali tu tonu fa pe se fale kalap ai fa pea o lo masalo mia na tu wai sta ngati te tonu i se vai la au le na fa fonga na filitato news na portato tala na me Samoa i le afia ia o nei ame o anga i tonu fa le fa fifia ia anga i tonu fa kalapu ta fao ai atato tilo fo ye o se fangu le motato o se fa fangu le motato o le fifia anga i atu ia i fa ingol vai aso o ta fao ia moyo e fa se nga malo si foi le tonu fa fifia ia lana fa fonga ma fa ngolongo i le so nafi o tu ina mai ia le vaenga lea mata wai o le maliwa se tasi o taulelea o lo o masalo mia tango tangata sa i don se vai la tatu tilo la ia i ne vai taimi male ia le wo i kongo longa winga o sanga vai sa hengu ia po fesa haru iai ia a lewa fai le tanga te fo ia le anga luenga lele ia wa afia mo soifua la so langona vata se mal tatu tanga malo Samoa tatu tilo le mana ia o vaenga pi ona tatu wa ai tatu fa longo fo le tai o nei wa ia afia onga o leo mo fai ona la to wa tapenaina nisi foi o la toua tautua ia po nisi foi o la u fika ia po me alofa pe wa fa ala pe ole afi angol au va e foi nisi afi angol o la tu tapenaina ia nisi wa fa matai fa pale nisi o pale mia po nisi tupu ia po nisi o la to tai o isi malo le la anga ia tonu tatu watu va nga la ia lua tatu fa so nei tai au tala tatu leina tolu fit taslim of tolu fit taslim of tolu tatu telefoni tatu tal noa ai o le vaenga pit silolo to e mafau fau ai ile tu langa le fa bravil tu mesamo ona pe no foi to tanto ya ngai i fale fa fifia taun tatu matala langa ite bit tu lunga i te alu tisiva ala le umala apa le umala vai tau mafa ia kiri loa fo ia molesta ngata se tu lo wal fa fonga la tu molesta ngata le mafau fau e pi fia malie ala tango tu o tu tong semea e le na la tu lo o to inu na vele mamea ia afia lu seifua vaenga na tu fa so le tai au tu telefoni talatu tolu fit taslim tolu fit taslim tolu proclame le tai au nei la so manatu whaongare tu ala Pacific Easy mo tupe whamamoni sa mo le masino ke topa mapawa ilo vanoa te oro marmano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga luas furu whailonga mo sa moa an luas furu whailonga mo tā tau New Zealand nei se ina whailonga se furu aso to na vai aso te tasi manatua o lo whawau pia lana whamitoa lima tala pia ai whaonga ina Pacific Easy app e whasau ina whailo te mi mau se leni pia whaonga le tātou direct transfer tiposi mai o tupe le tātou account ma whamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whataui mangele pa pere siria le fitu se fulu o tātou la lau whaasoponi ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o varse lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha momoli i Samoa.
Talo falawa Samoa. Ola wa unanga le nei tu Samoa Manhattan. Wa toi o seanga ona o mai leo le leipa weekend. Su mai le asfalaile. Lua lima o ki topa mo le leipa weekend. Dine and dance. Tua tusi. Iwa fatasi a do Mineral Road i Manrasco. Fase funu lima tala lu fali. Ta tala le fai to le a for lima. Ai am talia le tau maftanga le a for lo le afiafi. Ta tala le pai le po a toa. A fa afia nga mata ngo fie mo le fa ai le tu Samoa. Fa mau lo ilalo le asfalaile. So lua lima o ki topa. Wa mai tato fie fatasi i le leipa weekend. Dine and dance. Ale tui Samoa Manhattan. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua malanoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le lima afile kau. Mafai fo inga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amana tui Samoa e au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Leo tala tatu leina tolu fit silimo tolu fit silimo tolu ya le umi fo tatu fa sol le tao la so manatu no pokala me fifia mai talofa salu tatu leina talofa se fo mo yo malori on sai bai o amal tao mo yo ko tai ya le sonoi o sa le ko mo samo so o le miske li o mi ma o le vinga ukana ele ina sanisa po le mele i ako ina vina wa pinga so do fa ka ina kume masinga ma ya ki fa ngawina ala ka ika fa kwang ngale o le awale abu ya wa ile gol ke au vo yo mas ka winga le sako se ai ngale le ka mo fiera ba ala ku ya ka nga ko fo lo wa ele ke me ya do shiva ya por le cago ala kai ka fa kuanga in kwa ingo ya umana ufango pora utunga langaria ke siwa pe ke ali fa le kawa ala kai ka fa kuanga a fa ya wo ya ke lo o le awara nga ye fa le Maria talofa ya karafa ya soy fu bonito ni tao tama ya ma no soy fu ya mo la bono ya toin oh ya fa chai da ba te ma kwa sa o ma ku le kam de ko po mai ne sa mo ya ka wa ye lo la ngonga kamingi wa le ko ya nganga ne o le o ka fa kala na ngo wa lu du ma ne e fa ya so ya e wa ka fa kala pe a wa le po de me ko a kamingi wow wakere ne kopo leango haka wakere foi me wo sawi swafo ne wa kopo ne kongo a fai kama fafa sidi alo ngo for fale baila pia fale o la saunga le mula ki kilo kakao na ke okay ye pes faso kule ke male apa mat fa la fa tai mariel manat le manat tama fa tai mariel tayao ya tai dava talofa Talo fam fatta tele mo le noa chitia e loa a o masani no fa nau ele na fa nau foi mai stanga to te ola umea le fa yai ba ai to me inu pe ato go con kalapu pe ko kio ile tole po fe ko kio yai fa uma ai ko kele i unga lau a de wa kupua e se sa de wa kupu la ola warning ale ka meki ko ai o out so se mea ko kio ko ke ingwai make sure lava ia uma lau ipu ai kele ia ia ale ko ia pastaya mo lava no Maria e se le taua tilo tatu nei vai taimi ole piona sa ole fa sol ta malena umatu nei ia ta ilo ia ilo to tusa ele o to tusa nei vai taimi
Wa sawa fo ile alo tupulanga mo le alo mo me o wa fato sina na ia tatou le temil nei. Tatou tilo la fatau va o le me le tupu mai le fa labe. Ai pena fa yatu. O le fafango fo ile mo tatou e fia e oe i farkalapu i fa ingo yaso. E fia o i farkalapu i fa ingo yaso. E taun tatou mantala iai. Tala tatou leina tolu fifita silima tolu fitu tasilima tolu tatou telefoni. Ya, ai mesel tatou taringa malo lewa longo puia li pel tatou watunu le neiva yaso. Tu langa o le matango fie. Ya, ma le mata ina pe ona yel tapenanga le tatou watunu Samoa tatou taringa malo. Tala fa tatou leina. Ole karinga malo ngai ya tere kako karinga malo le wai ala kai taku pa pinga le ya e kako ala e se mai mangale mo me vunga le ya uma so kako karinga malo ya ka ule ya kako ya fai motu tatu telefoni ya o nai vaanga po nei mta upu ya tu na tu tatu watu le tai e fa soma ya o le proclame fa ngoina o laso manatu to telo tatou ya o lewa e fa fonga matatou fa ngolongo pe ona yel tatou watu i Samoa mana ya tele tulanga pe ona yel tatou watu ya isele mana ya i le taringa malo le ngata ya fio anga ya ai mai se fo ila tu o lewa nga lulu i tolo tatou watu fa tino ina le fa moe fa malo fa aftai tatou wal vala talofa malo se fo moria ni tayao tatou talinga malo se me ese o se me mao e fo i le mai mo ma le sila o le mai tau tu e tatou le no foi nei ma na ia tapenanga no utai tasi e wa tofa ia a tanu ula tau te representinga le ngata i fuka mo me uma vi ia le li de mo ia no o wale me al tatou no tatalo e wai mo ia tatou fai manatu atu ia ele o tatou la ngona te vi nei pisira o ia tau pau tatou me fai o tatou talo ia ai mai pono ia fai vo Samoa dei vai te wala pisi i mai solo le leifo ia uoni ti munga mani vai o le tau o le fala le vi dei fa mo o Samoa aftai Manaya yo sa tatu tu fatasi mtatu talo le ia un sao tu langa lo yel tapinanga mo nei yaso ya ile taringa malo le tatu wa no te bela wati le to sfo le ono minuto talo le tula sfolo le tamano fa mtali lo tatu wa pasol nei tayao ya mal proclame fa ngoina o la so manatu ya saudade wala talofa o se go kiko malo se baiso amal tayao ya le sa no mai o se va la kuma Samoa kawanga okay do e kawanga inga chamba nga chamba fare apere iya sa no mai uso va kolesi ya kai ko ya o ke lo a ha pena ya o menga de lo de si ku o fala ko o vai ka ma faris ale a nga i kemanga ke lo ka wanga ba ko mo nga ka nga fa nga ku nga penga o ke mingi so le mo ku ese le mo ko puranga iya ale ke le mo so mira ke mingi ka fika ku ko su ko sang ko kwali ku kusa makemi mo merke de barrio de Orlando de we ara kai ka ko aga ko na ifale na ria ka ku makala Anaya ya tatu wala mun mulio tatu te bitalofa malolo se benul tatu lein isi ka ko ku mu Samoa pongaka nga malo ye po i olo na ko fadio meole si me vale ai cha mo pa pa vale ai ko ka ko ngu ya sa so na ya Manaya malo fa tai ya ono tatu te mil tatu fa sol ni tai au manaya tele va nga ye ina wa vatu mul tatu watunu ya
o le tūlanga pe o ne ile whalurawe le tūla i mi Samoa. O le whawhangu le mo tātou. O le whawhangu le mo tātou. Tātou e fia e o e tā whawhau le whaingolo vai aso e mātaala iso se mea te ari ai. Te mātaala iso se mea. Pea ona whango fo le pokalame mo tātou o le te whawhafonga mai a le telo teime. O le mānei ai a. O le uma o le tā whaonga i afi po o le uma o tā whaonga i pō o le whaingolo vai aso. Ona e anga i sao lea o i lou maota, o lou lawa. Le anga pia no whai atu, o le tele i o tātou, e uma lor whare kalapu, ai whai uma iniso paka. Ia pia ona i le pakare i manukau, manisio no whanga fo i le pia whai uanga i aire pō. O le whangu lal pokalame mo tātou. Le anga o le alawai e taarifili. Tātou tele tala no fo i mawhalawe lafi. Ma me tutupo le olanga. E whangu lal pokalame, so se teimi ala te alu te tawhao te whaingolo vai aso. Ia e mātaala. A mana ia le umma le whale he kalapu, ia na anga i sao le tāwale, ia e alu le whale te moe, ia mai mālo lo, maua se māloksi o le tino lantou. Ia awa ia fuafuanga leisi vai aso. Ina ia aua ni ia ini whaalulawe. Tātou tilo ma tātou wawa aila i lea whaalulawe. Au le tupu mai tino tātou watunu. Te rilo po se fia maalia se i tulou whaafonga le atunu. Po se mea na whawhau. Ia tātou tino uloa. A o leo mai ma wale soifua. A whea tupu mai e. Tupu mai tutono le wharkalapu. Tupu mai tutono le wharkalapu. Ia, mana ia tātou tari ngā malo. Mai whaafonga ma tātou whaangolongo le tūlanga o lo iai ia nei o tonga o tala meo lo anga iai le tātou tari ngā malo i Samoa. Ia o le tu alalo lava le pokalame tātou tau whaitalo whatasi. Iai le angang o le tua mafsosani le angang o le lii. Ia whapena o na uri masao ma ia manuia mea uma o lo anga iai le tātou tari ngā malo. Ia mana ia le lei, ia wholau manuia. Ia tāpena ma le manuia, ia awalavangi ia alu whaakere kongo mai, ia ala fuinga whaale tono tātou wāia. Tātou ngā lue ma tātou tūwhatasi, e le talitonunga, e umaha e tani ngā malo, ua iai seisi mea fau, o le atupu i tero le tātou watunu, a wale manuia o tātou tangata. Ia male manuia o le tātou watunu i Samoa, na o le vaenga nā whaasoma le tātou watunu, ai whaaftai mana ia tele manatu le tātou watunu nei tai au. Tūlanga i tā whaonga, ia bese fo i melo tupu li o langa ma seifuanga, o le tualaloa ia pe ona whaafonga le tātou atunu tātou i fia tā whaat whaingona vai aso lewa whaafonga mai le tualaloa nei tātou tamam tina mātutua i mala le tātou pokalame mo tātou le nei tai au taimela wati toa sumatasi minuta tale o leitu la esfolu pe ona mafuta mai le tātou atunu nei tai au mai e whaafianga lea se e mai tātou tu nātu i la unanga matautua al Enterprise Motor Group mo tātou le nei tai au ia e whaatutu atu so o manatu
Le bele wa tele o toi valu bide te tale o le tu las follow le fa tasi mara udanga ber tu al enterprise motor club mo tan tole nei fa ya ya le sunga ya Terry la tu fo udanga ma la tu tu talo fa Terry malo le se fo bodi ni tai fo oi ia fatalo fatu lo sunga nei tai fo wa te tia malo la vale o tai lo sunga ia fa pena fo to fisa fa salo pe kon fa tu le malo mo ia se tato no lo fa fo ma nei tu la ta fa salo ia o le mato tau tua fo in mal mato nanga malo tato no lo ka pen pa wa in pe le lo tato ta vale lo ia tu lang lo ia ia le mato fo ia nanga te ma lo le usul nei tai o le wa tato ila so lulu va ve fo ia ia o le la ubal masingo le wa so lu sumal tolu nei so ri se le va ve la lo le masingari ta o le la so no mele ia nga fi mo e wa ko sa su ma ka ko ji ya ko ma o lo kalu fo al fari o kali mo fa fingal nga ko ya la iwa pa wa me ngi ki ko su me ka lo ka nga on me wa wa po ye de umia ya e ai fa tai va tai le o le mo le no fo ile la unanga ma tu tua ia pe ona to nga lu em fa ti no fo ti te nga lu nga le o le unanga ma san ta tu fa ta bali ta le fa ilo lau tu mo ta tu wa tu ani vai nga to fa mana tu mo ta tu nei tai o Terry ia fa tai mo ma tu no o lo tem nei te o lo fa wa pe le ma tu fa to fo le por ma tu promotion le fa e tau lunga le to wa fele na le cash bonus ma to le lo fa il tem nei ta vale o dia o ele fa pe ta vale mo fo ile o le to nei o tu ji a to lo sala o ta vale o le tele la va male no yo ano no ta vale le o mo el promotion le o le promotion na le o le a mata mai le pe na ilunga to wa fele le cash bonus e pi filiel tanga tal tulanga fo le polale le tulanga na o e fa nga e le cash bonus le pol na o e fa e discount pe tu mai cash kualan ta vale e po na o fa nga e to tunga ni sio no ita la fu tulanga pe o lo ye se ta vale fo le trade mai ale umna tong e po le batu fo ilana bank account fo le fa ilana pa so po tulanga pena so se wala ni faina na fa nga ile cash bonus le mato o fa pelan fa wa wina ne tim ne e taula va il fa ingol masina ne o le tulanga o lo tele male no esa tu vale o yel termine ia tia o nai o ta vale o lo special lo vai to termine o lo special termine io ta vale le lua fe sulta sito ora Highlander ata sileta vale o tuli mai pel ta to termine tia non tau masani lua fe lo sulta silon tau sanga tul suno no fe i vale malon tau masani o le e yele cash bonus le ya pe di maselau no winga la o le o pa ulalo to suli mafe faselau valima o le lua festival valu le Holden Colorado le utility fo le ata topol pikiapua langa pena lots fu no i valima lon tau masani o le yele cash bonus le lua fele le cash bonus no winga la e fa tau le cash i tual ta vale le e lots fu fa fe faselau valima tulanga fa pena ia male o le Navarra le o le Warriors o toinga fo le telena ona mau nei New Zealand ka vale nei e forward drive o le e lima fel tau masani le duai a le o la lo le spasu valu aste iva se la uva lima ia ta vale na le mau ai mar cash bonus la le e vatu e fai le tulanga fo le ta pe o lo mana ni se cash bonus no lo va account ma fa e po kwanga o le Master CX5 o le lua festival lima lon tausanga ia o le e special nei ma to le sfun balu iva valima ta vale le te tia vale tele mala no yo lista vale le ia maua tato SUVs pe na fa o mai tele tato vans o le ia to langa le mobile people movers ta vale ta yo no fo ana lunga sfun fo maua tato sfun fo te nei tele tato commercial vans o le ia faina fa nga e businessi nga ia fai la to businessi o lo maua tele tato vans fa na o maua te nei tele tato hybrid o ta vale fo ia maua le alu le tiseto insigno la to wafi o lo maua tato manuals ta vale manuals o meki fo ina tulang fa pena o le tele fo o tangata yo mai ai tele usi o le malo tunu o lo mana o ai tuikia ta vale pe o ai ia o lo maua tato ta vale fa pena tulang fa nei tele tato hatchback ta vale fo le lima e to up tulang fa pena hatchback yo o tele o ta vale la go
no lau sila fia fo il malu mal pa ia se tato no mo tulanga o tato o le fatu peino lo sa ia o me masani lava o lau sila fia fo tato no tulanga faina na file application for lau to sanga lunga o le internet faina stu lunga le matu website na le www.enterprisecars.co.nz and find me lau application pe mo la to me se la to o ala ma papa au fa watu o kilani ia lo ile link in nan find fa ile bank statements what me name find e ta o tele ia va ve ile fa no application mo la to fo na le find su mai le ile ya ne ia find su mai lo la sene up ta balance ia mai lo bank statements afa pe mo ma tua fo ile wo faisina ma tua fo ile wo le o to faina ile faina fa to ina la to bank statements ile internet ia so lo bank fa ia mai lo statements ile to masina ia lo swafam lo address ilunga ia mo tulanga o tato trade in to o talia blabla mal fia tato taso ainga lo ia la to sa fo wa makan fa le tonu mal tulanga e tu sapo o yeile se tu pe foile o fa pe na o wailunga ta vale le fa na trade ma to ma fa tu pe nai lo sa na mo ma to tu si mo en ma se to ya ta o papo ma kusu fiele o le limon fitu Great South Road in Manukau City limon fitu Great South Road in Manukau le ma to telefoni ma to o le all weaver lua fitu fituon o iva lua fituon o ia pole oval selau lima o lua tolfa oval selau lima o lua tolfa mo e mato faafetai mo le mato avanoa nei tula petia vamnuia le toe amaluega lo toe lausoga lenei tula o le aso ia faapefna foʻi le faasausaga ma le atitatatonu so isfoia ma imanuia alo faafetai le suga Terry mo le tatou ripoti lelei taeao e ala ora mal tu al sunga ya Terry pele fa fonga mai ai balawan en over se laun tasiono fa tasivalu over se laun tasiono fa tasivalu tatu telefoni vala ufolna e le ai ama se fa pe se alu sau pide tongi ya ole telefoni se si wa kurkel fonga ko mo Terry te vala o ia na mo pili balawan en olo fetu lima to lima no vatas fa olo fetu lima to lima no valu tasifal telefoni ole lo fitu ono o telefoni na le fisa le vangara tu na tu le fa fonga balta tu atu no le tai ole se mari balta mala wati lo ta tonu lava le tu las folo o si mal fa fonga to fa salawina o tatu tale vai fanua o te fia fa lo ia tu lo fa fonga aga le nei fo i tai o ma lo le soi fo manuia o si mal fa fonga tala la radio Samoa to mo atu i talo le solulu o le soe amata fesilingi ai fa le tu pe te tele to tonu ni usila e le komiti filifilia le parlemene o le amatanga o le tausanga na so e ai le komisi o pisinisi le maketi o lo whaatau tawā ai whale tupe i tutonu o le atunu. Ma wai e le o tele se tauwanga o iai mafua i le uma i whale tupe te tele mai au se talia o le malo sianga. Na whai mai eima le whautuanga o tatau na toa ilo open banking ma wha malo sia le Kiwi Bank. O ni whautuanga na whai mai eima le malo o le atalia uma. I le taimi lava fo ia tasi na sa wai matala o le tatau na va ai au nanga fale tupe i no itua. Le aua moli mawina pea le pa ui tausanga i le ima mawatu. O le fale tupe le ANZ, le e amata mea i le parlemene i le so o ai ma le ASB ma le Westpac i le masina asau, ai fa ai ue le BNZ ma le Kiwi Bank i le masina o te sema. Wa saule fa ai unga le fafonga fetalai, wa tatau na fa ate ale faipule ya Darlene Tana. Faipule le nei sai lalo le fu ale pati le Greens muli ai tuto atasi e na watuli le Greens. E ui le tuto atasi e le imalo lo ai le fina o le pati e tatau pe ona fa au ngā i ai le waka jumping lo ai tuli ai mai le parlemene. O le fai unga wa fai le fonga fetalai Jerry Brown Lee o lo otalia le faipule ya tana maletala ua pei o se avenga e matu atu maia. Reportia le One News. Ele o yeise mafau le faipule ya tana na tete e na le fai unga ale fonga fetalai. O le fai unga fo ele fonga fetalai wo yai nei o le ana fai loa i tutono le mauta na nafi o tana e le o toe avea o se sui faipule. Wa faalau i loa le menu fau po o le lisi o mea aia whana wa onga le ua toe sui ele fai ngā malo o lo o yai nei. Ma le talo le afa asau ma yai le silia ma le se lau tolu se fulu miliona i le tausanga.
O le menu foua lo sa white butter chicken, lasagna, chicken katsu, pasta salad, ma wraps, ma e whapea. E tusa le ma le tolu tā lai le mea aia le tamaititi e tuatasi. Wa whai mai ene minista lango a onga David Seymour, ana whapea e whai ele whai ngā mālua le Labour, le menu le wai ai nei. Se manua e silia ma le valu se lau miliona tupe whaasao, i to tonu o le 5 tausanga watuanai. Wa whaamauti no mai ai fo i le minista lango i ei nisi o pisinisi o lo ngā lulu e whaapaaga i le taimi nei i le ngā o sio mea aia whanau. O le a le to i ai i lalo o le suinga o le polo kalame leo o whailo mai. Ma o le amatanga o le tausanga fau leo lo o whaamoe e amata aloa i ai. Wa whai mai le malo le a au mai le Crown Observer na te mata i tuuina ma ngā lulu e whaatasi ma le pule ngā nu o Wellingtone. A o toe whetu utu una i ai fuafuanga mamao ale a ai. O le whaiunga wa au mai nei na whaia le Minister Local Government Simeon Brown ma i saunoanga le Minister. Ua whaia ona o lona popole na ne i le ma whaia le pule ngā nuu. Ona toe sui ana fuafuanga mamao. Wa sawaile mai a toe sui muli o le mawhauwhau o le pule ngā nuu. E tā ofi le whaatau ese atu o le tolu se fulu whaapasene o ana sea o loo i le malai vaalele. I lalo tu la fono lo aia iai le nei suinga o le pule ngānu e tatau o nei atuto ngia le Observer e tu sa mata iala le kāpeneta. O le whaiunga le masino i ulai o le tausanga a sawe whaamutai ngā luenga le Observer. I se tali mai ai le pule nu o Wellington e Tory whanau o lo o ieta lia ina le whaiunga le minista u whaino mai ma e se fulu aso le watu le pule ngānu e whaiai lana whaiunga muli pe talia pe le ai le Observer le o whaino mai. Ma tala whai o le nei tae au, wha wau mai pēi le tau nei ngā luenga le tīnei muolo o tau ma whai ai e tīnei le mū tele i mātu o Waikato. E walu helikopa, lua vaalele, ma le tusa ma le whāsa fulu sui o lau whai ngā luenga. Lea olo o ngawha ma le tau tau fio le sosolo le afi Latte Meremere. Reporti ana polo o tā wai, pe a ma le se fulu tasi kilomita le mamao le wo iai ma e silia ma le 5 se lau lua se fulu eka, le whanua wo iai le afi. O loo whaawau lava fo'i o na sosolo peita e ele o iainia a fianga i a inga whaapea pisinisi. Wa tāpu nei manisi o awala iai Block Road ma o no le mū wa whautuaina tangata i tau ma mau ma lea no fuanga. O le reporti la tamai lea na sau i tua na pō mai le tīnei mū o lo tau ma whai lava i le mawhai e tau fio fieile sosolo le afi. Ma e o lava fo'i le mafu ango le mū o lea lava i le o iloa ma o lo whaasolo so e suenga. Whai wa tuaitala o le nei tae au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Everybody knows say Bravo a champion.
tama Tina malea waluma a Io e onganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to my ngu Wai leilo a eva E siri ai le ku Ia he This is New Sila Samoa A kiu ai le sao O Aotearoa Sau Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT Bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mga umia se ma'fa mga kosyo kingalay Samoa. E sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhile kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Talofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, awal sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fulu 5 iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Sulta se minuta leo tene le tula is full pele pa fonga mai ele toe fasalawina o tatu tala nei fu vaenga o le tai au. Ia ile tau tua mana udanga le na ale fatua ia salva mas mino. Tali tatu so ta inga ma America Samoa pe nei fu le tau tua mana udanga le tofa le luenga le tofa ia pau. Royal sange pe ona yaita tau. Ia o te loa no lewa faisi pisi fo yo wa onele na tu e toi tal no ai tu langa fo ile pe ona yaile. Te lo fa fsili tu ina mai mo tatou. Ia mo ila to lena so I fu pen fana na fo ile America Samoa. A moa va no malanga mai Australia, malanga ma moa va no malanga mai ai New Zealand nei. Ia a o le ala tau tali atu oli tatou pokala militao nei. Ni so tatou pokala mi fanga solo pe ona yai. A se mai al fa talo fa mal fa malo atu ni so tatou a inga mani so ila tu le ma fu mai lunga tatou tau tua. Fa talo fa tu ia fa vale le fu semi malo se fo moni lita ya fo. A fa talo fa fanga ma foe. Matalasi leo tala tinganga fatalo fatunei tayao ngaru lolo motunu siva niko lewea fatalo fatu malo do saimai babalo etivise ofisa wa mali tayao malo seifua kalifa alo fatu usia kalifa malo para malo ngaru sieni roach
Malo whaaptele mai whaatalawhati a Christina le panga le foi whaatisima irunga le tātou tautua Lucia Pesamino malo se fua lau le lei whaatalawhati a Leslie Stanley tonu tari aua whaatalawhatu le tai au malo se fua manuia le ngata whalea siriato masono mai le matua manai a tātou Samoa mai makua seki a makungi Samoa ringo le tau Patalo fatu seu si anai, malo anai, ta whao e pe ina lo whatwhinga luenga nei tai au. Patalo fatu ia mua toa to mata. Pe pulea i Elizabeth Firo. Patalo fatu fulu nei tai au. Malo rungu sai. Ma le wha longo ti ngā fu ili nei yasu. O ngā tutono le vai yasu i tiute ma ngā luenga. Patalo fatu ia sao kātu au. Patalo fatu sao, malo si fu moria nei fu tai au fau. Tesa whaorasa. Malo asofa, malo se fomoria nei tai au fou. E se tapati lunga tatu YouTube le fo to tele le atu le mafuta mai le tai au lunga tatu pokalame. Maria ta fatalo fatu fa pena fa fatai amosa. Po se ta fatalo fatu le tai au. Awe vai va umala val pa mapanga umala val fifia mai le fatsi mai lunga tatu tua. Fatalo fatu pokalame ya te auto. Pokalame ole ata fifia. Ye manku fo ila va yasongi le vaso kup. Nisio tatu paanga nisio ila tu ole fo ila ya le fo ila ia mesel pension ngai tamama na tina o se leni la tu e fa so i fo fanga fa ainga be se fo o pili tutongi pa malo ati ya o malo la fa malo si pa be fianga se fi filo ila le fo taimi o taiao se football family talo channel tu la se follow pa talo fatia fa fo wina sua Ya tau mala vai nungula tele ngai mangalu ngadungal awala fai mali lo sa afa penati ave pasi fai mali lo pas afa penati ave lodi fai mali le lodi afa pe ave taxi fai mali vai le se paule ke ku wai makau lama se pase se oringi fu yaso ia mala ave upa olo e momori me ai ngai fa kali mai ia ba fai mali la so lulu la to Kalau batu so se vine. Kalau batu prada ya joy malai ngai Brisbane au Italia misi on fa ngol va so. Will never find enough for myself I too. Tele upu matala wa Italiana. Lei pa le fa fonga mai ai o le fia va ai ya ile ma fa ya le fia va ai fa ko le fa inga luenga fa me ki fia va ai vai ka mai ki nga o be wo le se le ki wa yo foi kai le ba sa yo la va ai o la ya su ba se le ki te me lo watch for 2 minutos te le chula se follow
ia e whaaftai o lewa se mai le sa o le tō whaelo moenga e mo le tātou pokalame ia i tātou so ta inga fwoi pere masari ai tātou ma Amerika Samoa ia i lungo fwoi tau tūbara uranga le fia mai pe o le masari ai o le nganga fia ma le nganga meme mo se fo manuia se fo lau le lei o le tō whaia pau tau tua ina le tātou wāturu o mai nisi o vaenga i mea lo tupu i tono la tō fwoi te troi ia po tonu fo la tō pitonu pe ona iei le lei tai au Fatalo fatu ma le nganga whaaloalo te moenga pa uma alo se fo manuia ma lo fo langa bata fe nei tai au fo fatalo fatu ma le nganga whaaloalo Ma lo se fo tia. Ya, whaaftai fo I le nea wano maua o whaafonga ma. Sila mai mo fo tatu tunu o ilan tolo maua mai ia le whaasalonga le tai au wha ma lo se fo. Ma lo se fo manuia ma le se fo lau le nei tai au o ama le tauna ia te utau nai Amerika Samoa pa. Ya, whai asin whaatimtim o mātou tai au. Ia mai o tua inga tau nei e le tau matea wa tau ia o le palolo le whai tau a le tunu. Ia, ai atonu foi o wanga i o whamneanga I pe o na manatu lau whai lotu. Ia, o le alavala le whaataunga o le tau. Ia, o le mesili o na tau. Ia, o mau foi se timu e whaasusu ai le vai ne whaafonga mai le tunu. Malo ia whaaftai. O te loa whaisi pisi o tātou I Samoa tu langa o tātou taringa malo. Ia o te lo foi. Ia, e te lele fsosoani a tātou I Amerika Samoa. Ia, ua foi tātou taringa malo pe ona iai. O ba walo ia iai nei vale leo le awhia ia tau foi pitonu e. O le amawhai ona o le awhai ona paka ina. A o whianga iai le tātou watu taringa malo. Ia, e mone le facility tia. E tusai ma reporti mai le malo Samoa. Masalo pe ono I le valu ia private jets for years chartered pe sa tongi pau. E nisi o tunu I Afrika. Ia, e malanga mai ai o latu teitai, e mesfoi o latu o malanga. Il fontanga lea o malo taupulenga. Ia awa le ma ua pe amal tos fu tolu tonu ia sui o tonu e onos fu valu o malo topulenga le lo o el fontanga I Samoa. Ia ma fa ngai na ilta tu mala va le fa va malo I tafuna. Ia fa ngai na e nisi o tato va le chartered flights. Ia mai le ngatala le mo Samoa. Ia le fo mo Amerika Samoa wai mauti no lava o le kapteni malona wa. Ia no fo faltel malo I nei tutuila. Ia se longa umal fontanga na to taliu le Samoa ma. Ia ma fae el pase se o le malanga ma to fo yo la tutunu. E fo ringo mai la titia. E pe o te o private jet ia e nei tatu malavale. O le tele o tonu ia mai Afrika. Ia pe o tonu ia o Uganda ia o Namibia mai sia tonu na leo lo ia lato vale le tongi pau. Ia e fai ngofia ona talia o tatu tangata wae e leo ni tangata fo ia fa pe e tau ese ia le lano le pau se tu lo. Ia atonu foi ese le ngana la vala tu tunu. Ia le lava mo ma tu ni tuila wai. O le afo le vai nei tangata ia ngai mai. Ia ma fatino ai tanga malo o le masani ta to o fatalo vai te miu mama. Ia matalia ila to I le nei foi tonu ia mo foi sa mano e asi ni so ila to se te mi pa umalta fatata no. Ia wa ve foi le fa Yo ta fa musilsila fo I falling ol moto fianga o tutuila Amerika Samoa. Malaya e se le tau le vai ngale pe ona saunua talai foi pau I le tulanga le o le maua I o le whaamorianga fo I le mo Amerika Samoa. Ia la fo I mo le whaamorianga mo poru la tau ia I tupe totongi ia ai mai fo se tamau ai ngola sa atu la tau mo Amerika Samoa. Ia ai whapea fo ila mo tātou le tūlanga pe ona ia tātou I upolu. Ia mo le tātou taringa malo.
o la sau tau tilo le. O pisi fo i tātou ina i langa i atu i upolu la tau tātou taringa malo. Tō telin tāta wheo i tātou i malanga atu tutu ila mo upolu? Ia, o me moni ale na wal va lele mo muale sa mo e wis. Sa tau no mai le valu tai au sa malanga mai lo uso le tele ia. Ia pe me toa tumu wal va mo muale sa mai sa mo. Ia a pai lau te faita watu e pe la te le valu ia flight sa mo ia. Ia ai la tala tel se fulu ia flight talo fa airways. Ia o lona winga le tātou tal noa le la tala tel tu se lau tangata e whewa e le vasa mo na lua. I le aso le nei. Ia mai o te loa. O le tele lava fo o le tātou tunu i nei i tuila e iso tanga ma talinga malo i Samoa. Ia o loa nga i Samoa. Ia e le ngata o le avanoa ho le e sila tutoa ai. Ia ma whelo ai nisio teitai o tunu ai me se ale. Le tupo perta nia le malanga mai. Ia ai o le avanoa fo ia mafutai na ia inga. E ai fo ia le ausiva whawao malo fo lea e awhi ai le tele o tamai tai talavou nei i Amerika Samoa e tau o le taupou manaia. Ia mai olo iai fo le la o le ausiva i New Zealand ma Samoa. Ia e fo la tau performances. Ia le whaka fo o la tau fo i tāpenanga. Ia o lo o whaatasi ai i le fo i fonu tanga tau. Ia manisio vaenga o lo ave ai fo i nisio alo o Amerika Samoa o lo o tofu sao mawhai masao. Ia il wha moi mo tanga malo Samoa. Ta ua le la po nei ele tau no atua ia le tupo peltania mai ma ua pe anga fa pele ka keo e ka ua ko le ka ke ku mala vale le apa. Ia. O te ola me tia e matua le ofi fa le olo il te me tau no atua il tupu. Ia bueno for ka koko. Ia. O kako ko ngua ka masangi le le o i te mi e fa le fi el mele o ta nova pe o sa vai ai io e manatu ai le al makwa o ai le no kwa ngolo tupu ai ia a wa tili fa inga tavo la ineas ia o tofu telefoni uma tangata o longa wi e mulinga foi ala tu stala ia la ko me poia ai mo lai mai tamana ia ia tau nu ole na fionga le mai stete le tupo pertania mal masio ia e mo pingi mai kamanga le news foi le ka ke mo le yo mai ni news alo ia la fai news wa ki ia ga kama ki le fale fafaga makua sari ale popo male se ku ngai kabe kira so ako ai fai le mati e le male le ia ola tulanga lo yele le winga ole ia sa no vai pa ole winga na o tato tunu e sel tau e ata ole fa lo fo ye tato tangata malanga mai ia e mawai se tu pele ai pe mau se familianga pele ai ia me silio na tau ia ole ava no ho le ngata na awai ai talinga malo e langolango ina fa mo malo ia el temila fo letas ia e fausi ai lona tel tonunga ina wava ai tonui il tangata le anga mai po se meolo fai ia mateu fatu lona lotol tau ol nei meo langolango i me fai ia te fai atua au ia wafo yo olo fale taful malai va le fale olo ia le transit motel ia tele la vala te neta te sau el malai va le pa fa peta nu le to Samoa ia pol man Samoa po ala ba au ta alo nu ia e mato atumu ati tia au tangata ele se la to so ta inga tangata i malanga mai ia al tel tonu va foi le ia a wa ia ina ia wa fa le ali le ko ya mai ia sa ore le so tatu tangata monia o tangata tari malo o le ase tulanga pa ulo ia le tau ta penanga o tau fainga palo tau te lo fui lo te mamao na o le fainga palo ta ia te utuina ia moni leile sa no ngati tia utu no va eso na
feagai lea ma le matou palotetele ia o le taimi lenei ia o loo taufaipisi uma sui tauvā ma latou tagata lagolago e le gata o fa'asalalauga fa'atosina ia ao avanoa e savalia ai toe savalia ai ia ma o tamalaoa ia ao le avanoa fo'i e mafai ona aua i ai fa'atalitalanoaga aso lentea i le pole solulu ia sa fai ai le forum po le fa'atalitalanoaga e taimua ai ia le matou asosiolo ia i nei Amerika Samoa ia ma maua le avanoa e fesili ai ia sui tauvā mo le tofi kovana ma luten kovana ia o le taeao la lenei ia o lo fa'atautai ai le tatou kolisi tufātasi Amerika Samoa e ala le fa'alapitoga o alo ma fanau po le Student Government Association ia o lo fai ai foi le si fa'atalitalanoaga i le isi tula le lumana'i ia o sui tauvā lava nei ia po'opaga nei e tolu ia o mataupu lava e aga'i i le lumana'i o le manuia o le tunu mataupu e aofia ai ia le fausiaina o le tamao'aiga ia o le tulaga o galuega e fa'agaga mo alo ma fanau ia o mataupu e fa'atatau i a'oa'oga o le soifua malōlōina ma le auaunaga i le falama'i ia ma isi mau mataupu ia e masani ai ia atonu'u i taimi o faigā palona ona fesiligi ai sui tauvā ia o lesi tagata tiatia e sui ala na palota hoi lele pe uma le fa'atalitalanoaga ia pe a fa'afofoga atu ia e sausa'o a ia le fuafuaga le sui tauvā le mea la e manatu ia e fa'aleleia ia po se mataupu fo'i lai to'alia ai ia sonofinagalo ia e tatau na fai ai le suiga ia o le aogā la lenā e taipei fo'i ao o le system fa'amelika pei fo'i o le tipei tafeagai ai ia le sui presidente ia Kamala Harris ia ma le foi sa avea ia presidente ia Donald Trump ia le foi sa silasila foi lalolagi i le fa'asoa a le to'alua lenā ia ma fauaga i ai ia latou fa'ai'uga i le tagata e palota i ai e whapena foi la ia whainga palota Amerika Samoa ia awa le solulu le ane tenei ia e uma le whataltalnoanga ia e wala uma isi a uova mai ia aripa ia o mākou la anga i whea le palota ia o ngai whale manga ia kali al mako kama leanga leng wha moe ke palo kai ia pe whapea mai ia o lo tu mau al matou langolango al matou tangata lea o le makoa manga ia kalingoanga fisili ma ia spoi taimi tiati ia waka masangi wale no ta polkiki nei ia e se a tali ngei me o fatal noanga i mo me o debate mo forums ia e sel me tupu pa tu la i mel tanga tel tofi ia mai se tasil na o me wa mai taua ia ai fa penal so i fongo nei me o tanga ta fa polkiki e tai pe ia o fa talanga le sia o le fa so lava pe matal no e tai pe ia le tanga ta polkiki fo le o tanga ta leta o salesperson e tinga per fata ingol tanga ta vole alu tu le fata un mol le vacuum cleaner e tinga na le ma fai le vacuum le vai ia fai mai al kamanga o al vai vacuum e la na vacuum cleaner e pese io le toinga me vole e ke ko mo fai e convince le tanga ta palota ia te oi ia walwa kwa mai si me la ka ke lo le fai fai ala fai ia ai fai ia ona faule o le meta o le fa mo se le loto le sanga ta balota ala ka ke lo ho le i nei mau tau sanga e tele na no ta ofia il porkiki nei tuina ia e ei me mfa fa tau ia ai e foi me ele mfa tau nu ia pelo fa tainga o le leva ia na fatal no ino nei me e feo ai foi ele to fe ni pe mita tangata mai sa mo ia o tele ao o fainga palota e mai lunga le mata upu e fau le va o sa mo na lua ia fa faingo fie pe o inga ia ele o tupu le mele na ia a wai pe no fai pe fo palota e New Zealand ma
ia maisi atonu ia whapena le tele o folfolanga ia e te tau lava na iai ni tangata fo ia pe ni watch group e toe whamanatu ia i la toi tūlai mai to whinga e tei tai le malo o au kou folfolanga ia ngā whai e kaung whakaungu ia mai atono le tau o fo nal ngā ruenga au tau sunga le media ia o le wha mau mo folfolanga sui tau wā atu lai mailo ia koe wha ngalo leo folfolanga na e toi so ta iai pe a manuia le wha moe so le se sa e folfola mai wha pia a le ua isel me wā ngā iei tātou sa o na nafi foi sa maftau e Malaysia ta mai ta i nei tuila ma whailo mai a ripa o le wha sa e le kou whai ngā malo le media le fongol chokom o le kai mua nge u fa sa ai le media ala si la fiel palmia sa ma ko yei fo isi fongol chokom sa fa tanga le media ia ale u fa sa ia no fa tu le a ina fa ia na fa u mai fa sa le media ma ia o ngi so ko fa nga mal ia e pe wa ta tele fa pe na o la ta ita pe so ta inga vo le mal fast ia au kakule ai well e te tau na whaisa i li nga langa o le wha vai ai o le media i so se tunu ia e tu sa o loto la tau io e le se meo la iei ni papu i pui e tau fia i le media ia o le ala e umane foi la ta whatalta no angal tai au ia ngā whai foi lo sa i li nga i sa mo po la le sa o le tua i nga whatalanga e au mai wa faisi tau mi o le media sa mo vo lele i le mele ia nei ia o lo wa to nga tangata e fai mo sa i linga fta talia lo ia le sesi mana ia ia mo tu pi te fa mau malangi so i fu sa i linga ia on sta fai le se tali mo tu i so tangata e fesiling ia wa iste ia ele fai fon tu lo te tu ia ile vea i masui o le fast ia e ave laval tu alalo mal fautuanga ile il tato tau pulenga lo ia il temil nei ia ina ia o lato si le fia foi tu langa o fenga malo fa pena foi nei tuila e ave foi tu alalo ia ile fionga al kovana mal luten kovana la fionga al manu mala le fionga la pui ia ina ia si le fia ia ile tu au no ina le teita ingo le tonu ia na o la ua ia e ave laval tu alalo ia mal fautuanga ia e so ni ala fa i unga mo manuia o le tunu mana ia malo pa ia tau nungal ta pa kala me vai ngal ta ia o pa ala sau tau tilo i le to fa nga palota i le taimi le nei le to do va ia so pa na tau e ono suia le fo a o fia fo la li lifa ia le fa nga filinga le to fo ia tunu ia pa o to fo na America Samoa e ono suia le no fo lo tu la me temini ia ale me monia na facility e te lele avano e ono sui ai le whainga malo ia e whaalangolango lava i le me fina ngalo i le atunu e peia on whailot fo il temi o sola ia o nei mea o palota ia vakul whaafonga mai le kongo o me whaavalevalea ono le mafuanga le nei ia e le mawhaia e tangata soifona tau mate tangata e malo ia e fua ia si singa masavalinga mafatal noanga matangata au a fa pe le failiko waiti ai se lau tangata IT ai valus fulu tangata fai mai palo tal to vai ia ina tau mai malo to vai ai umai e na se tos fulu na palo tai na palo tal to vai ia e fi wala fai le IT ia ele mafai ona taununga e paua winga o tatou tangata sa mo amsalti tia o le whaaloalo tatou tangata fo le mawhan tu sa o sui tau wā le o ke le langolango inga oi ia e fai sa tula o ka koualenga i o lona winga o lai IT e sui tau wā lea o oi ke palo ka iaia a o lai foi IT e le sui tau wā lea tal no o e foi palo ka longo winga ia fai ai tolu tia sui tau wā. O la vo la fa tolu nga IT oi. E te palota. Ia masese a mal fai ngole. O le IT. Ia e pe on fai lot.
ia ele mafai au nei lo po ai e manu malo I fai ngā palota se ilonga e fai le fina ngalo le tunu il mati na fou ia ona iloa lea o le tangata e tū lai mai e paual me tā ua tia whaafunga me le tunu o fai ngā palota ne tuila ma manua e foi le file mua malango malu ia ona akuanga le nei o le tele o te mai e tunu po o tunu laiti e pe o Amerika Samoa. Ia e toi titi a ai ngā umatangata mai o le mautau ave a I whai ngā kempeni ma meo paltanga. Ia o kako wae o si a o kako lo tato vatun nofo. O le palota I e whai o. O le tato vatun nofo. Ia vao a inga. Ia e osi I lava e tau leoti. Ia mela na leo na whai ngofia ia tato palota. Ia ele pe o le tūlanga sa ua e foi au I palota I Samoa. Ia e whai asi si whai ngata. Ia a wa o lava I a inga foi ia wa ia fese se inga. Ono nei meo kempeni palota. Ia e o te talo kole na whafora pai ia I latou I Amerika Samoa tuila manua ia fai malu faiva ia wai ele fa pe e umal palota ma umai lam ia le si foi lu tau sanga ia malesi fa tau sanga ia to foi fai nga palota e fe nga palota wa ma to te lu tau sanga fai palota ma to fai pule ele nga to fai pule le ma to fono fai tu la fono ia le ma to fai pule le sui al concorresi ia lona winga o masani tangata nei meo whai ngā palota lua tausanga ia o lesi whātausanga I o whai palota o kovana ma luten kovana ia ele peila o Samoa ia e ta 5 tausanga ia e whai si umi o le vale na e whai ane les palota o le manatua les tangata mo a fianga sa a fie les palota e pese wanga lot ia nei la tutuila ia e ta 2 tausanga ia ma ua masani fo la tangata I mo meo o fai ngā palota. Ia, e peia o le mea vole le wailoa e tangata ia awalai e teu le eile wā. Ia awa ele umai ne a November palota e toi fai foi a November lua felusu ono palota. O le mea la na e tāua. Ia, o le nofo le lei o tangata. Ia, awa a fai ele ausia le wha moe le na. Ia, ona ule toi fai nei meo palota e tofi mai a Amerika I el kovana male. Luten kovana ma io e file mule na ia ai o me faftai ai o masani ia na yo tatou tangata ma le mamanu le tonu ya Amerika Samoa ia ile tulanga o whainga palota ia o lofo I tangata wala e fo ala me ai ni fafitau le tulai mai ia e peia upu fo ia na sauno ele matou kovana le fionga elman ia e ta aloa tama o le uso Eoi. Moni. Ia mai whapena foi la le langona e te tau ona o ia laulangolango. Ia a whai o le fina ngalo na te tai o le tunu la tolo tau wā le tofi kovana ma luten kovana. E te tau foi tangata langolango ia ona talitonuina ia le fina ngalo le na. Ia e umal palota. Ia toi foi al tangata ia o sile ainga mo toi tilo le tangata le sa alu le situ. Malo fa tai wa manino le fa fonga tatu wa tinu le ngata fo ia ila tu o lo I fa fonei ia o lo ia fo nei tapa ngo le fa fonga mai nai Amerika Samoa le lungo tapo kala men le tai o lo mo mala to lo fanga wa manino le fa fonga tatu wa tinu tulanga o lo ia tatu taringa malo ina I polu ia pe ona I fo ia ni so vaenga o lo of so ni tatu ina Amerika Samoa ai me se tapena ngal tatu finga palota pe ona tapena ia o to ina malo fa aftai o leua manino fa fonga tatu atu ulunga tatu pokala me leva ngal tayao e mole tuelenga fa aftai tele lava la usunga doctor pa u mol tatu pokala me fa so le tayao manino fo il tatu atu ule nei tayao me o lo tupu na ia te utoina I Amerika Samoa ia be mone la usunga e la talata tatu ina upo ia ai mamau mai ine ia vai o le fa fonga mai ni so tato ina I upo ile ta fa so ia o le la tatu o le la kala kangenga o le la o lo fa fonga mai mani do la tu fa longo ile nei tai au
ia i tūlanga foi pe ona ia ta penanga tātou nei Amerika Samoa ai mo le atu langa whaftaitele lava pa ule nei tai au i lau whasoa ma le tātou pokalame o le talo lava titia ma le pokalame le Radio Samoa nei New Zealand lo fangia pe le atua lo se fua tautua ia mai se foi ia lo whenga iau tiute mo whaiva le malo tau se ino a inga mai se kalesia le osi osi a inga ia mo le malosi mau le poto mai le atua to fafa le atua au whaiva mo tiute ia i furi wha malo longa le ia oe ia mo le malosi ato to mai le li e whaata haua wai ma tautua ina ili tātua atunu pe ona ia ili ta lo vala awina ia i nā fo i Amerika Samoa ele titi lau ngā ruenga te le lau whaasoa te le lau soani pe ona iena tatu tangata le malanga atu nei Amerika Samoa o le nganga whaaftai le nā le lava o lo wawa ia tu ilunga o penga te whailangi o lo momori mai le lato a nganga whaaftai ia te oe tu langa fo o lau tautua ma lau nanga pe ona i nei Amerika Samoa ia mal manatu lato e mo sisi ta whaasoa le vasa fau le alofa mo le anga leo le tua le vasa fau ia toe te ia toe lo so e fuma so matu ola toe mo fo lo sisi ta po kala mele nei vaenga le tai au i te mi whape nei a pa uma le nganga whaaloalo tia whafteitele lava ia wat foi malu i puenga le whafonga mele tunu pe a whape ua sala le ngana ia whata whenu le aina ai whaftai tia i le avanoa em whaifoi ona whaenoa le tunu nisi o tala la tamai me o lo tupu il tātou territory ia o le malo Amerika ia o le territory Amerika Samoa ia tuila manua ia anga le foi le tua o e tu mtangiolo ia wapa tau tainga o le polokalama ia mo le whaafonga maua al tātou tunu ia whaftai mo le avanoa manuia ia ngā ruenga o lo tutoi o le so tai alo fatu pau manuia fo ne ya so lau sunga fo mai sei fo mai manuia ia fakte tele ia so fo e lau sunga ide tai o polokalama so fo ia so fo ia ia le fa fo ngali tatu wa tino nei tai au ma tango fie le fa so mai le to fa ia pau ia po le fo mai fo le ni vai ngali tai au Dr. Pa o Sange roi pe ona yai ia la unanga ma tau tua mo tātou i Amerika Samoa e se le mana ia whaafonga manino le tātou watunu meo lo tupu i tonu o Amerika Samoa pe ona yai le nei tai au te bela wati toa se 5 minuto de tai lea o leitu la e se fulma tasi Oh
Time la wati lo te fitu minute na ta leo leitu la se formal tansi. Ya, lena tau tari atu tatu po kala me fo ile le family health group pe ona e fo le tau na danga le soi fo malo loina mo tanto le nei ta yao. Ya ole mfano fatasi mai le afionga ngan mana vai fangaro na seri. Ai awori ngali ato e olo ye pele la tu na danga mo tanto tu langa lo ye fo ia le soi fo malo loina. Ya LMC la vale unanga mo tau le afionga ngan mana. Wala wane le olu fitu pe mana mil fitu swani olu fitu lima fitu valu lu fitu o tasi olu fitu lima fitu valu lu fitu o tasi. Amalo tirisi dia tatu panga umala vale ma fitu bailunga tatu tau amalo tawa tai balo fa malo lo situ tu panga lu ngolo nei tayao. Yo ila to umala vale fa tasi mai. Ya tolo la to fa finga lu nga malo tawa tai malo fa malo lo si. Diso ila tolo ma fitu baitolo tatu watu Samoa. Patalo fatole po kala bia te utau de pisi o lo iai fo le nei yaso. Asiri afualo lo fatu prada manuia fo le nei vai ngale tayao. Ya le fatu sima nai America Samoa fatalo fatu pa felio tunganga. Malua I chukau fatalo fatu nei vai ngale tayao ma fatu mai na. Ai talo fa manua I boni alo fatu ya te ulu male ainga. Fai mali le tayao yo. Selemang yo le udo le so dua. Awangi yang email male pele pergi ya so.
putanga uasilia ita usanga mama sina olo uatamai lena uato usapiai uwele nei puvai uamasawa leto e mawamai una uai ngalaba e feita ya eja Ngole pese o fai ngoina le male pelepe. Sao boli mo nei fa fia mo cha tau le nei tai au. Ina ua se Maria tu te mo le wanti al Radio Samoa. Cha John lava le tula se football tasi. Yo smai le fa fonga i tatu telefone ngana Britannia. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. In this update, the government's system for stopping money laundering and funding of terrorism is in for a major overhaul. It's announced plans to make the Department of Internal Affairs the sole government agency responsible, taking over some responsibilities from the Reserve Bank and Financial Markets Authority. An industry levy will be introduced to fund the activities. Associate Justice Minister Nicole McKee says the levy will be designed to ensure costs are equitable and reasonable for the sector and will not place undue burden on small businesses. She says the changes will also ensure New Zealand meets its international obligations. The country's biggest banks have been hauled in for a grilling at Parliament. MPs on the Finance and Expenditure Select Committee are lobbing questions their way this morning as part of an inquiry into the banking sector. A Commerce Commission study found Australian banks operating in New Zealand are turning some of the highest profits in the world.
ANZ CEO Antonia Watson is the first to face the heat and has been pressured to justify a $2 billion profit while Kiwis do it tough. We're a big importer of capital into New Zealand, as that New Zealand needs to be able to grow our economy. We need to provide our shareholders a fair return on that capital. Some good news for the country's largest ambulance service. Associate Health Minister Casey Costello has announced government funding for the Hatohone St John will increase 6% this year to about $357 million. She says St John has also settled its pay dispute with unions, with no further industrial action planned. The charity ambulance service currently receives about 83% of funding from the government. It's been seeking increased funding, saying the cost to run the ambulance service has been significantly affected by high inflation and increased demand. An Auckland woman has been charged with misconduct in respect of human remains relating to burials at Waikumete Cemetery. And Auckland's Westmere Butchery has snagged top prize at this year's Great New Zealand Sausage Competition, with its pork and leek snarler beating more than 800 other entries. That's sport. That's news. I'm Malcolm Jordan. In sport, a case of accept what you're given for the New Zealand Olympic Committee in relation to the needs-must 2026 Glasgow Commonwealth Games. Secretary-General Nikki Nichols says the decisions made logical sense in the circumstances, even if 15 disciplines were scrapped. It became a financial envelope that Commonwealth Games Scotland were trying to work within. So they've chosen 4 venues in an 8-mile corridor, and that drove the sports that fitted within that. And so that was really what it came down to for these games. And then as we look forward, we expect we'll be back at the games of old that we all love. The Silver Ferns have been boosted for tonight's second Constellation Cup netball test against the Diamonds in Auckland. Defender Paris Mason has been declared fit in place of Erana Mikaere for the matchday squad of 12 after missing the opening triumph with an ankle injury. The Diamonds are unchanged. That's sport. Finau mo so manuia le Unitec. Ole alango malo sile Unitec mo oe. Awasanga luenga le leile lumanai. Patupla yellow to mai le architecture, engineering male social work. Auta wina oe se matata fo. Pe ole pisinisi mo na baenga ese. Esi dia male se lau mata upu e pula lava oe. Tu sa lava pe tele I mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa ile Unitec. Tanga iane ile unitec.ac.nz. Talo falawa Samoa. Ola wa udanga le nei tu Samoa Manhattan. Wa toi o seanga ona o mai leo le leipa weekend. Su mai le asfalaile. Lua lima o ki topa mo le leipa weekend. Dine and dance. Tua tusi. Iwa fatasi a do Mineral Road I Mangasko. Fase fulu lima tala lu fali. Ta tala le fai to le a for lima. Ai am talia le tau maftanga le a for lo le afiafi. Ta tala le pai le po a toa. A fa afia nga mata mo fia mo le fa ai le tu Samoa. Fa mau lo ilalo le asfalaile. So lua lima o ki topa. Wa mai tato fia fatasi. Ile Leipa weekend, dine and dance. Ale tui Samoa, Manhattan. Whai mea alofa I ainga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ile pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ile o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e sa ni malanga mo Samoa. Ma le tualole mo ana rentals. E maua I so se tu ai ngā taawale mo tutongi. Mo so se mana onga. E mawhai ona pikile taawale le malewa lele I whaleolo. Polo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo muli anto le whaletani malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. E le insurance cover e te fili mai ai. A wale pui ngā ne I tupu se whaalawelawe. A o loo iai le wha mama avenga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono. Pe asiasi I le Facebook a le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe. A o e malanga siasi I Samoa. Moi votu, amo.
Ya, se fonga mali la foi peser kolisia vai maunga. Pe ole fa fonga vai ele nei foi taimi le tai au lungo le tautua. Ia mala unanga se fonga le video Samoa se fonga lima i tolo a mo mal pokala mel fifia mai. Mari tal tonunga lo manuia le nei yaso. Ia na fa malu mai le nei foi yaso lulu. Ia olo fangia le tua tatou le nei yaso yo tatu tiute mo tatu faiba. Toi fa malo tu al pokala mel fifia mai le nei ya oli. Ia pole nei foi taimi le yaso nei ya tatu tamam tina ma tua o mai o tou. Si tau maftanga foi o lo fa penana na tali ele sua le yaso fa fitai le tu ila na foha i mo tatou ta ko pasi le si piko pasi i ma pasi kua a ole anga le ia i ole li o lo fa mai pe ya ti tanto taimi uma leo tali watu tatu pokalame Samoa i le tautua foi mala unanga a le tausala le pokalame le fifia mai pe ona ile tautua mala unanga le fionga ia le uruali i to finga a isha hutu mo tantou le ni taiao lea le ufata sima inunga tatu pokalame tatu fata lo fati iai ma tatu wasi asi atu po watu anko Samoa ma anti Camila talo fa le uruali to finga ma lor se fu maria nei foi taiao o mai e da e mi ki so ia ore fisi dia pu ka u anko ma lor se fu Ia, langi matafi, patalo patilo fistalai na teti ele netu la o le aso, maloro se komoa patalo patu ele male se tatu watu mo ia o lo pa afu mo mai pe lava le tapo le nete lo pe ke lo ma wa meta po kalame so fu ma via malo lava teti o le pe na eva sili ele itu ke o le ame wo ata le nika o ia ngale wo e pa sili ele po tayo o mai po tayo mo mai ang kumaan si pero na tawa pero ngale tu pia sale se tolo na ko el masio ko ya Camila so e oceana nai vai tula ia ona tau no walo mai le ila fanua ele Samoa ia le tupo sale sa le papena ko la na masio ko ia wa ko ile awa le kantanga ia anisio vai na ia mo na la tongia ko ia ile pangamalanga ia ale situ pa pena ko masio ko teti o ele kau wak o ele le o ha mali tau na ya tatu a opisi e futa to le nei yaso ele terminate yo le lo futa pasal la no tono le media center yo le ta vai ta se uma ia le pasal lampu stala so se tu la val pacifica ni se por la lange le tau kulenga o wale no kayo na ia titua ono wa pai la vasina ki ni le terminate le o kaya na le la le na mana ia le sulu mana mata mo pino le la le kaya ina ile semina nga ia to le situ ta to ko ile ta ko ni tu ia inicio fasalama ai peta o le wo nga ina wo pai la vasina mama ko ti ni te nego to pa ta o foi sa vidu wai mai ta ko i ni no le pensula ni ele lata lava ile sami ia wo kai lava sina na lo se sa vidu eu wo tau mo parece o vai na ele na famale ele mo leva ai o leite ina ia mau no o manu le tu le o ai kai lava sina sa vidu ia ma pa pena ko tino te ai o manu o mai ma ko le tenne ma le la ngai ia a solo tolu nei tolu no fanga solo le fontanga ni tatu la sa tilo o ani vai ngo le wa anga ia le fontanga le nei yaso ia mai ta foi te tiola sunga kua mala so dua le na pa atinwai ia fontanga ia la iti o le forms ke mai ai ele te na kala go o le tapulenga o tama tai tina ia ka pena foi fontanga o tanga tala telephone people's forum le na pa mai ai nei se pa singa ko se reception le pia na nafi ia wo mai ai tu langa ka pena ia pela na ia le tato ena nga ia te foi miso tato fasalanga ia ko ate foi tu na tino mata no fie mata ina tam pai nga miso tato walong ta na usa mai Samoa te tie itulanga ia le foreign lava ia tutulanga talvo le wa papena ia na filipili ai mai ta ia mo loto ula le mamai vitolia titia ia foi sa papena ona ona tau vai le tau vanga tau sala ia le la na leo wa pipiria ia ile lau a kono o tupulanga talavo ia ile mai ai na le patinga o ia mal pipiria ai ko ina sui mai le tapulenga e ai no la kono le po le council of common use le for
Ia o lea la uhihi ai kama e mai Samoa e pai masui o le Pasifika. O le sinau mai ngam tati a mata mo ke na ausia. O le isi mai na tulanga ia le People's Forum e tele lava tulanga na ia puntanga. Ai sa ia lana se vai ngal tau vanga o wata ka pu e cameras ia pu me pu eta. Le ila le tau vanga ila lo i te sulu no tau sanga matua. Le no ka pena o no so lamba se no se li o mai Samoa. Le tulanga mua ile vai ngale por category o le sulu no tau sanga. E pangkantala ke tulanga o suinga o ngau ngal tau. O le climate change. Ya le na naman malo ai po ila se atali o le atunu o tato wa atunu. Ya ile po tau vanga e mata mo fita mo fai ngata tu wala pa na titia ile mi pai ai po ila le ona amana ia ai po le sao Samoa. Ite tono ile ngata tono lave tato tu ale Pasifika. Ya o le la le pa pena ona tu matila ile tulanga ia i atunu o tato lena titia. O nisi na vai na lewe ia o le aso pena e ka o le aso lona tonu ne. Ua whai lava wa amato na pisi lava ia tulanga ia puntanga wa o lewa amato na whai i puntanga la iti ne ko forums. Ile sole ka ati mele forum o meta business o la tole ka business po business forum. Ia la to tele ai la to la o ma business mai takule ya tino re takule nai me se lava sa mo la au vai ai. Ia o lea iai po ia speculations po ni tala te avea. Le ono iai o se tasi po idea pidionea. E leo tato ilo o Elon Musk. Ele o maua tele. Ele o maua tele a o le tala pe avea ina o le pa mawina. O le e ono iai le o Elon Musk. I le fonitanga lea ale business forum. Ia o lea la talitali atu no la le si o vahenga. Te vai po e pe mo e o le iai le nea le ile kuntanga le a business au business. Ia o le paanga whaolonga lava o po kalame lava ia tulanga ia i niso a fio anga te tio o le fiafiara nei la waundi po le tolu le wha mawino le a pena ona talima loa ila fio anga le au vaa. Ile li pale mia mai fiti ia ramputa ia papena ko lana delegation ia o wale talinga malo ia papelo ia tu po ilana fio ngal palmie i langa ia le awai le puntang ai mesio le pa lo ngati o le papena na sai e se suwa kama tai no ia fio ngal awa ia se tasi lana vai ngal papena na awai e to la su ia to o pasal la itu langa ia mulmawina po ile vai ngata ia o le afia na nei le maua ia o le atau nuu alo ia mai lai lau panua o Samoa le na fio mai le tupi ia o le tulanga ia e pai lava sina tight o le security afitia i tulanga le pipinga masanga le mu ia e lea lai e tau penga le tampai e lava se vava se ava no au pasal lau ina ia maua ni yaka maua ni tulanga ia ni videos pun ia e walava le kitilo ai le whaapeloa ai po ia male tau nuu mai o lana fio male le tupu ia me se po le masioko me lato umolo o anga i whaatasi mai ia male mai stete i tulanga ia le puntanga le nei te kia i tele lava ni se o kalami o mana whaatasi ia o le so lava le ngā lewo o mana whaatino atu a polosia atu kia o nisi o vaenga ia mamata ngopi ai po ia nisi o tulanga ia po kalame le ngato po kalame lava ia tapulenga o po kalame tato malo pela na ia le wa se lenga lena amatalia la so lena ia le leo ia nisi o pai patuanga o ia to uma ia paya meta lima mai la to ela na ia le tumalo vai monga kasianga le vai monga pa o lo ia malisi o pale ata o la to le anga i oti o i le pea tapena foi o vai tele i lau mai Farmer Jones mai la to o tulanga na lo ia leo mai loa la ko la se tulanga ia le temi nei o no lena usi o tato le taia o mata mo pea le suma na ia la no mata mo pea ni so tapena nga mai yo anga ia o temi la nei o pai la vasina lo wa mai ta ya talo sia o mai pia mai la to ni temi ia tulanga i po la to tapena ia o misi na tato tala mai le nei tu te kia ia wa holi sila pia ma le papunga o le papunga anga o se tato watino o le a sau kau kilo ko fo i le kaimile la
Wa le fa pe o le fefenani le tonu o tuaia le tupu Britania. O la sa ko fa longo ku foi le iai i ka penganga male nga ia tu malai balele e o ka pungia ngi awala ia wa mangkuar ke minga ale ma kwa pisi e fo makanga fe wa ila to e o ka pungia le nga ia tu malai balele ia ai mai se foi o ai tonu wa tanga tau o fa tanga ina e o ko malai balele ia ka le ki ia ole fa ia vasina pisi la to lo na ka mal tilanga le ai mese la vole a komiti pa koe o tāpena ina ia ma tulanga ia pasoso tulanga o pukalani ia ai mese lava ia mtanga vengo leo pa pui mai to leo ke kocha ina tulanga puinga ia ai mese lava o karatonga o mtanga vengo mumana lato a soso tawau patasi ile tulanga lava ia tetia ile peo inga o e paule taimile mai tawatu e vai peo e alu lava le sport ale leo ia o kai ni nei ele o maua se poloka e ni awala ai o a tono le kai ni le fa tino ile anga ele o la na fiona le tupu ia o kai ni la na la fa pina ona ka o fia mai la ia te le ka avalu ai fa tino le sport tam tanga mo le o masa ai ia o le to tele la to e pena ka wa e ia lava o mo lava na ma nga ile ndai ai va ande awal pa tino ai o lea vai na taua ke tia o le whaatalino o le ulanga whionga mana masioko ia e pela na ia le o le au pasala o ma foi o na pifilia ia na tapena foi na to e anga ia tu ia wa foi le mo mawina ia ma mawal foi ni ata ile tau no mai o le tupu ia ma masioko ke tia talo sia ia tau no atu le fainga malanga le tupu mal masiofo o lai malama lai au se mata ni ele tatu watunu mai ma u pe fa pe se ka vale ka lai fu ile e sa fa ile le kupu malanga masiof ala tilo e tangata awangi ave ko kongus ka mai ka vale ngala ka kala fu ide e ka ngu lai au la sa fa ya kula u pe ka vale fu ile lai fa fia watu alai makwa imalmala malele yanga kalo kwale o limo kamila la ko ia masalesa ya la fa penge mai fole lo bakue la le fai fa penge mai le silo bakue balanga saluku o la makwa i ya manga ko fa ka ko o kula fia kemi o le o limo lo bakue salu o le vau ai yanga e mai ya o ka le o kamila la o sa kwa ku le ia fa penge mai pe la kur ko fa ngare ngi makwa le ai Wai fo. Yo sa le lava titia ia o tato o pana nonga na yo mo nga foi na o to ia ai le o mago foi po lea se tu la nga ia ko di no le ta pinanga se ta avale o lea po se limousine ave ai le tamalo po ia tu lava tena ia o le tu esa o le lava mai mo ka an pa se ta avale ti o to vina ni ai do mai ai ala talo silo matua fa pene fa ala fa ole lo makua o langa makua i asa pe e wangir ka vale kupu ala fa fainga ngir ko singo le lau fa lo makua oile ai makua ku no lo makua sa no fa le fainga ngai ngal e va fainga ngai ole fa linga le taringa malo Sale ia atone mo se tani fa pena ai la soata au wale kai lava sina kele lava tu ne anga ele la nación pena na ia ile ta pena ia ia ki anga o mota na tu atu poi tato tala fo tele tani ala tele ki anga mana ta pena la ki anga mota o tu sai foi male patalina yo se osina ava foi ai papelo ai manisi foi la to tuna ia ile foi aquilo anga ia papelo ai foi la na fianga mal masoko ia manga ia foi la se ta se po kala mele o pai taulia ile anga ile asi ia tonga tongo ia pasa wala ki anga mota ia papena foi la na leo mau tu mai ole MUS ya por universite au Samoa pa ile te papa ngana yo vai ngala yo ya pa pena una tele la misio vai ngal kai la si da pisio le schedule to ina la sota ya ya misio vai ngal yo atone le amma wa ke ko la misio pa la ngamerita to ofisa ne
ia itu ala pena I ototonga ia mungisi foi vai ngava ai le afesinga le pionga le tupu ia misen masio pipi mana ia alo fatai ia o fafonga le tatu o tu le tai au lungo le tapo kalame ma lo fa so ma le tu fa mai o toni so vaenga pe on ta pena ia le tatu tanga malo mani so vaenga lo fa nga solo le tai au nei ia le fo mani no atu o ia pe ia ni so vaenga pe ona itu malo ia ila tu se silengo lo fatino mana i tele na baenga ia ma o foi nei se leni la antoi avatu o loa ni tatu tangante fatawatu wala wala tama ainga malatina ino ainga la to a mese kalisia ia mana to la tatu te mafuta fo da so ataya ia ia e o i koi fare o lo ia Camila Aisha e ka kaua ia e ka kaua fare ka pokala me kai au la ile mai la ile la pu mala ka o la ile mai ako Camila Lai boleh aku Camila. Iya. Iya, le tong pa tua ya ni ke pasa mo Camila. Iya, avasa fa yo olo angko sales. Iya. Pastai la te chiamo lo avano, manu che le ina fa vole ne yaso. Appena fuori mamma lo se tato wa tu no lo fa con ponga mai. Ia ile nei poi asolulu. Ia mami tele, fai vole ne yaso. Kama mia tele le tua se tia ia mo me so ko mai mo mia manu foi lo fia ngai tiu mangaru ngal tatu ngal ngai nai Samoa alo fatu so ifu bai manu ia le lei o le tau sala po kala be pere fa fonga mai ai le afia fila ngangi le afia fia ngangi le fa pia i o tuai ia e tau nu o tuai tupu o le foi de fai mai ia le tau sala e falling mai e ai le midiongia o lea e anga ia telefono lea kalosia alu ngala ta telefon lea ia wa fa pel timi mo le anga ia tuile tangata batilo tilo fo ila lea le tamau a ingol tatu watu no ba ai ia o iru makalo ke u fa peangi le ai la wa ngalo so fongo le o le a u fa yele me le tu tono le tu no le nei so le fefe ai wa vai de makaukia ini kalau ngo ka ku manga me ke walu fa pe mai ia ala ku nga ka malo midongi fa pe o le la ka ngo fai le mele mole tu vai de o nga ma fuanga ka ngo fai wo o tia le loto le watu Samoa vai le mana yo le tu no yo tangata mana yo na lau fanua ia mana ia la na taringa malo meno foai vai de ia fa mai le ai la o ha u ringi ia pe mo le fonga ke o fo yo fa pe te se mo ko alu i Samoa si o ko fa vai ia mal mana nga sorry ite o kala le fa yaku mai ma ue pe ana watu le tupu mal masiofu pa ise ka vale fu ilia kala lai ui ave kong wa ava kong kong i wa vive la mankola vive la ka ko ia la kalo mi fa pengi le fa malamba le ka vale ya e le lo mai ia anga fa apio se ka vale ya ai po la fia ke se lo ia ia ku pu anga ke u le se lo ba ko masinga pe fa fu ilia ya e dungo ku pu malanga masiof ya ngai pa ila ele ya ya makwa makila sa fa mai o sale si pico Camila le si pico kalo ai la ua ia eu aku fu ila ia le na ia fio ang eu kirol a makwa kumu wa fu lo va ai sao ila to ia kalo aku kalo mai ia o nga ilu makalo ke wa alu kango Camila kongi nga ako ila eu aku sengu wa ia ku kase kumu kango Camila kongi aku lang ako pa ngale le aku mal ako Camila ila ai kakala ko vai dar ka faonga apa ya ko nga o di siki o pa se Camila oleh sini bakwa oleh sini Maria de les sering ya dua male ako Camila anga kong ya ko ako barka faonga la dia Bala kung audisi ki umalam yang ferwa Camila ya sekali. Audisi wo audisi.
Mai mau le ako. Aba de kau faonga. Usa pe ma sai de ako ale wable sima ako la de mai kau kingali. E fa souvenir. Le yo ka ko momo onga fo ile ka ko kinga unga wi. Ya ma wale wa ku I mai pe anga pe o ka ko manga onga ngi ka king ma fa ia. Ya fa se ka vale ka rai lai fu ile ya va ya ku la u fa fo wa. Va ya ku ile angu o le angu o le angu ma le angu oka wa vale manga ya o inga ilu po ya ko inga dua ku nga kai mi ya pe ke wo ku nga angu o lai ma ku fa ni bisa kere ko inga balu ba ku lai fi ko inga va lo ba ku lai fi o so sa la war kere ke ya le wa bisa ma ku inga ya la fa me lo ma ku malolo inga pe en fixe me barka ko ke vi fa ya sa ne sa wa va ya wa va te wa fuai marco inga lo ba ku va ya sa oh ya e ka ko inga la le ulim fixe sa wa o langa ako ngo fo fa le le fese awanga ngalua ko sa le sam kabila ba ba ko runga vale ungo ia blanco no ule ako wa ule fia kau sanga kau fa ku irunga nga fa ya ko fa nga le wa mar ka vale lo vale ku mala ko wale popole par ka ko yelo la ko la porque Dai bala wati leo tai luas for 50 minutes tala le tulas malua. Yo e sambo matalasi. Tatu watu nu pele Ya vai maria. Vai po ese kau mafuka ngole uri de la carte fururua. Ta usa moa e matalasi. Sio mia elesami atu mangalanu lawala mewa ipia o tangata la usamu ala usa moa
pe le fa foka pai disi dau tatu fa fie vianga sa mo ma talasi toi lua se fulbali limpa minute o ne tale o le tula se fulbali lua lo se mai la udang tua ale tatu wa onga o le skills ignite mo tatu le ni fo time le aso fatalo fatu Erika malo se fumaria malo fo lo sa bai tu te banga duanga le vai nga le tao ya fatalo fatalo sunga le fatalo la fionga tia fa pe foi la openga wenga de radio Samoa mora matsa noa ia fatalo fatu fo isi ia inga mawolo o fonga mai ile nei tai ao ia malo se fo mawa malange mama le lei la fatu e le sunga fa nga tulanga lo yeri tu danga lo la ma fai fo nei tu sanga wa di vai nga lo tapena yeri tatu wa o nga mo le fa nga tu sanga la tu ia fatalo mora matsa noa ia o fatalo mo nei tai ao mo ale matso le tala muli muli o tausanga nei o le telefola le o ke sopa le solua valu which is next week e uinlavan o le solua valu o le Labor Day o le solua iva ama taile ma le telefo o lo mawal pe ia va noa ia fully lava ia courses so at the moment we are offering free courses le tala muli la le o ke sopa so soia le vai aso le ma le vai aso fo ele sitala I polo kalame la ia o le hospitality le cookery fa pia fo le healthcare a wa fo le sitala muli mo le nei tausanga o lo mau pia ia va noa I le healthcare level 3 ma le level 4 healthcare la le fa mamafa la le le vai ngotanga tamasua I clinics fa pia fo fale mai fa pia fo le rest home o lo maua pe ia va noa fulila lea o lo foi nai maso no na winga le se tsongi polo kalame ia lo maua masoa onga ile nei le sala muli o sausanga ba o le polo kalame lea o lo tele lavali ia le sala o le polo kalame la lea o le ingilisi mer computer o lo maua pe ia va noa la lea ile mas polo kalame la lea mi se fulu vai aso polo kalame ma le aso fu taula sfaraile ma le tula iva le taia ile tasile awa uli ua mau fu le ava noa a fai le mafaina e awai I vatenga ile maso campus o lo mau fu le ava noa I o le library Manuriwa lo na winga e pule lava o le taimi from 9 a.m. to 4 p.m. So it's up to you which hours you want to do ile polo o le library la lea I Manuriwa o lo mau pe ia va nona na lena ile mas polo kalame nga le ingilisi na computer mana tua foi a mai a polo kalame e mau lava yo lo laptop fua da mai a polo kalame la le o le ingilisi na computer o lo mau foi ia va noia o laisene so ina o laisene such as your learners restricted malo full license but before you see license le first aid malo forklift license fai license tala mas polo kalame ya o polo kalame po courses nga lo available ele se tongi o lo fuli lava le tala la le mas le tala muli la le o ke sopol o mawa pe ya vanoa soia le vai aso le man vai aso fo ele tala ai awale nei sausanga pa tia alo fa te tele lava ni sida vai ngol o yelo to to danga ya bes fo la fai o yo fo fangal tatu wa ngol vai aso la to ya mal fai ngol to sanga ya ai lo atu ta pedanga wol to sanga fo se vanga dawe si vai nga Erika fa wol mod mana tua foi sorry just one more fai o night on a visa yeah if I love sina fa ta wali sitala mana tua foi fai tele mi sitala ma polo kalame e maua pe ale ava noa matafiswani ali so ina o sengaluenga pe amai ia lo polo kalame ile nei tausanga polo tausanga fo so employment is really we also help with employment in the industry poli course ngaki skaki ai I matapolo kalame matsaonga but that's all for time malo fa aftai ya ba tele tutu bangalu ngol vai aso abese fo fangal tatu anga Erika ya pa pena fo itse pa tai ya le o tatu anga pena fa fonga ba yai o Ignite Colleges mo tatu over se lau se lau tur fa lima over se lau lua se lau tolu fa lima tatu telefoni wala fo le na pete wala wan le telefonia Erika va tau
o lua lima whaavalu tasi lima ono. Nei mele wati leo toi se football iwa minuta talo o leitu la e se football lua. Kia ora Westies, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of December, you no longer need bin tags in Waitakere. Simply roll your bin to the curbside on your Auckland Council bin day. Search bin tags to find out more. All together Auckland. E tolu sfula fetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fi sosoni ai le tonga talo sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific o le mawale o lo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. A umaloa ona piki tamati a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei. Teu, whamama, whangata, te awe sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Alpha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo e talo whalava. Ioka peta o le tina whatuatua. O le wingolo na ingoa o iova le oli sanga. O lona whamaunianga ma tauta ua le ne tina na maua ila na tama. O lona o langa na whaali mai ai le mātango fie ma le tau de leia o ana ngā ruenga. Ua veai o ia matina o te tangata, tauta ua e pei o mose. Ua sirisili le nei tina ona o lona whatuatua. Ona o lona whatuatua sa taritonu o mose o se atali i whaapitoa. Sa ilua e ia o mose, na sa unia whaapitoa mo ngā ruenga le tua. Sa matua i tamo whai lava o ia. Ia ola pea, a ola i titi mose. Sa taritonu e whaasawina mose le tua. Sa whaia uma awala puipuia, nā te mawhaia o na tu watu lea i le tua me uma. Sa le fefe o ia e solid whaatonunga, a le tupu sa wā wharau. Sa wha tino ina lo na whaatotua ina ia o mai se swinga i te tonu o le nuu o Israel. Sa la fo ina lo na ola i a ao le tua. Sa ta wia lo na whaatotua i le anganga le lei o le tua. Sa ia o ina la na whanau ia mat tau ma au auna i le tua. O la na whanau o Mose, Arona ma Miriama, na a vea mataitai ma au auna o le tua. Tina, o le a se whaataita inga o lo e whaia i la whanau. Po o lato wa ai mai o whaatino lo whaatuatua i tu tono lo ainga. Ai mai se lo au auna tau tua i le tua. O le neiti na malawa. O lo tau manuia le lei ma tau le leia le lumanai. O lo i tu tonu a lau whanau. Aua tātou te whaatamala. Aia matala. Ia vea oe ma tina whaatuatua. O le a e se sele i me le lei. E tele i tau sanga e tele o i lumanai. Talia Yesu e a vea mau whaola. O na a vea leo oe ma wha ata e selu atu i aifo o linga whiawhia. Ale whanau. I aso o i luma. Manatua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi pala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City.
Hallelujah, worship team, pero whawhanga mai ele nei vaenga o le auli wha mai atua li tātou pokalame nā re lei mo. Oe lu tau whale nganga mo tātou. Wa le tātou whenga i tātou tito mga luenga le yaso vi ia le li whaatai le tua. I lana upu fola fola, wai whaafonga mo whaangolongo le iai. Ia whaamalosi e fōri tātou fōlaunga. Ia whaatai le li. Mo le avano mo tātou. Mo lana upu mo le nei yaso. Leo ase mai le aunanga ma tautua le omeka kāsi le sunga le di pule. Le sunga fo ia tongsi a wale latu aunanga ma le tautua. Nei fo i o ngā tōna le vaiaso. Talo fa tongsi a maro le. So i fo manuia e lau sunga le di pule. Ia, e whatara pat foi lau sunga te tia i lewa tele raba ma le whaalwalo. Whaamalo se fo manuia. Whaamalo fo i le folau. Ia, tēnā le whai whaamalo tatua atinu. Ia, me se lava le o tatua taunu mai foi lo ngā tongu foi le nei mai as fo. Ia, o le minga whaaraba whaafo ia. Ia, e sa ile upu o le a fo ia pasta lo longa. Ia Yesu na whaile oi ma whaata. E to titilo to ila whanau ia te oi. O nei whaile whaata foi le e selime o e whitanga te atu matamata ia oi. A te pia. Mana ia te lele lou whaamata upu siri ina o le vaenga le peo na tuna mai fo ia le sunga whawhenga. Se le tau o fo ia o le aveo o tangata. Ia por tama fo ia me se fo ia o tau tama. Ia aveo o tau ma whaata. I le wawa aia whanau. E se le leo lau tau siri tong sia. Leo tina lo te whete ke le wheko tama. O tina, o tina. No winga lai tau na whaitina mwhaata. Ia whapena lapa. Anai fia tina o le ainga titilo le whaata. O le leiti, le leia, ia tau talinga, ia po le lei mo mea uma, ia ona, i tulanga whapena. Ia, sa wha, titilo tina le whaata le pusatu, a titilo tamai whaata le tawali. Ia mo mea umanga ko whaata. Ka voi ke felu ga ga fa malau fa ka ka ngolo ia. E malos togi. O ke vai ko lo ko songo le maka pusi di sini ole. Ya, o malo nga tono le vaya se tiu te banga luanga pe fenga yai, malor te wata malor fa malosi e tongsia, mai se fo te tu bla ngal tato o meka kas, ia sa roia le sunga le pule. Ya, le nganga le fa tai te le bela sunga te tie mo mato no ia fa pe fa tai fo ile pulenga le video sa mo po sui fonga sa mo te silima i tolu a mo mato no le tula o le taiao. Ia o le bi ngala me fa ia te ia fa tai lo tato ta paule langi. Ia wa sa tato ta mate le po na po pe tato te au ia mele ni yaso au ia. O le wa tato fela i manua le umala pe upol tato atinu ia fa talo fa lo fa fong anga sa mo. O fela me mau me ne fa sa longa fa business ia le ba tele lava ma fa lalo fa talo fa te tonsia. I pa ia mo lunga sa mo. Ia ai tena ne fela fenga no sto fele tu so se ta fa so se fa ta fa langa ia fa talo fa te tonsia. Mama tu fa malo ma fa tai le tua. I lo tato ta pa au langi ia lana fe au ia wa to fia ai le afenga venga nga lue e wani nganga bole malo tuto tasi o tato tua nga le langi ia e fa taia le ni tula le taiao bolo mato no pa malo fola ma mia samoa pa malo foi le tawatai ia wala si le fia foi ma malo kele o tato atinu ia tato tua ia e tina ne foi no e foi wala si le fia foi mana tua tato molto abe o le one stop killer ia por ni fa vale e mo mai a fa mo monga bo ai tulanga uma na to e sociality o e tali socialization e o tato le e mo ai to e le ni la scene ya e tali o tato fa le trabalho pe o tato le tato tai mo fo ile fa la longa na to fa business yo ni si tulanga na to e trade e no in fainga va le cash flow out yo ya e mo fai foi mo foi tas fa mama venga todo to sanga le mato ke va ai lo sa le wellness fitness le stalaino ta vale fo i o le service no ta vale por maintaining o le afo le o la aseta auto tongi ia tele ta vale man fo le ta to be free on or tato now la trata mai foi le vai tau ke wismasi ia le mo ta le tong ciel fai to pa tau lo sa bo la free bo se taso ai ngai sa mo le lima se lauta la e fai se fa tau ngai sa mo e ora be tau la bel kiwis masil tato special nei manatua pa tau e la tabale man mia o nei man mia foi ai ngai sa mo
nisi tulanga tipima mai ia bala au mai tikili mai tato commercial bands lo avanoa family bands mini bands tato pick up for Rangers Toyota Hilux Mitsubishi Triton Holland Colorado Nissan Navara o tato SUV la Polo ia Terminate o tato Toyota Highlander CX-9 Land Cruiser pape fo imaleta to ewa ngau Nissan wangal to linol ta bale ya tele lava ta bale ma fo imata to SUV fi lolo laiti tele ta bale laiti fa ila fi filinga pa su mementala mai au mana tu sa mo o fit filinga oi e so net to si fa mentala bi ili umamento finance aile ifaya la tala sang aile ifaya la sanga ta mo yo o le tilin pata o to si pa pina so niati me tulanga tau seleni as a budget advisor tulanga pape pima mia sosani ia o le ava no tong CFA so tong CFA e pe ai si tulanga pape sosani tu meto finance o ni si tulanga pima mama to tu to falta vale ia sumai tala mai au I le lusalau kemeni drive manukau e tena so e pe foi never au mata to landline o le oiva lua fitu lima balu to silua oiva lua fitu lima balu to silua la ke fon febiai ole olua tasi papituono lima fatasi olua tasi papituono lima fatasi mani tela fa so samo família le tu fai do film nei aso que tia yo ya mai alo tiu te na so le fali fai sau fe au ila ba tele la ma paralo ya pa to papa tu ina te bobagia ya ke orkinga makoi Yo sa to si o mar tau tu mo tato le nei fo yauli para wane le olo tasi fa fitiono ni mfatasi olo tasi fa fitiono ni mfatasi ta ulu ngotoi mo si tau tu o tie le fo vai ngolaso pa fta te sa mo le tinu pele tatu maftanga tatu to file fo le aso ta yauli lo fo mo le ngale le tatu mo tai si langi ya bodi fo maftanga mal le to fa ia fonga mo se manu francisiani ta pena mai wale tau tu ino tatu wa tinu alo fatela tu lava tie so i fo mo manu ya Fea, nangalo at suoy leva